Samoa tula ia ia malama ia I le winga o lo tatou whawai Sea ea le mafuanga o nei mau mea tutu E le o se toe whafangu e lea loa tunu Ia si le fua o le anu malo O le tala lele ia Yesu Ia angi angia O le tanga vai mountain e whamaya Samoa le atu Ua te le whau sosonga O whana ua pule le ola Po o le ato nu e a le sa o lo tonga Toi fesili hane lava O wha mua mua Le atua o Samoa manuia Ia sisi le fua o le anu malo O le tala lele ia Yesu Ia angi angia O le tanga vai mountain e whamaya
Whawhero iatu le nganga whiwhi tele nei tai au, ma anore so i fua manuia, whawhtai le tua ua ulia nei aso fau, le aso fua, le aso luas furutolu o se tema lua awhi luas fulu marifaa, o le a matalia le tautua le si ufongo le lau mua e peo de maasani ai. Ai alo mai lor, tātou saru ngā notu, tai le sunga i le tausi matea ngā luenga, Reverend Missy Faseu, mai le ekalesia me totisi Samoa pitone. Iausi mai lor le whawhonga. Ke mua yo foropa ma talo de mamalu ole to tunu ile nei tai au am tina ma tu tua le o pinga luenga pa ia le tua me se foi si wa mataria fe au manga luenga ole nei tai au alo le soifua alo le langi mama alo foi le langi matafi le nei tai au to mai ma le nganga fisia ma le loto fa tatu tapua i fatasi be tua i le tai au e ala i le tapua ima. Tatu tapua i atu i le tua. O wala watu ia iova i lo pupua ngā, i mai fo i a te au. Vai, e lawe i mai i a te au i lau ngutu pe pelo, ma le lau whaiva e wha ole ole. Lau whaiva wha ole ole. E a se mea e tuina atu i a te oe. A foi se mea e whao popo ina i a te oe. Mama ai e tangata malos. Toa ma le malala ola, e ratami. Tuta talu. Au noa ma oe le atua e whaifua le tapua i ngā logo tunu. Wa mātou wha olo ma au ma le loto maurado, le loto file mua nganga pa i ae. Maia e te whatonu ma awao ma tau yala uma o le tapua i. Ama nino ma whamala ma lamba, o fina ngalo, ma le winga o le nei tapua i. Ia mātou whaia lava, le nganga a toa ma le whamaoni. Ia ai umea uma i le vi inga o rosu wafa e whavavau lava. Amen. Tātou ke pese i rona vi inga, tono. Profeta i le asu i agopa o alona o atubau le leu e pa wa ia ko e na i le ya ba e o na alo o atubau le leu e pa wa ia ko ai mai e ama liu mo e so na no o atu wa liu e pa wa ia to e po e pa e le so mi mai lo na lo o atu ba le ue pa ava ole ne ia va ve e cha de dai o na lo o atu ma wele liu e pa le faitauina o le tusipaia i filifilia o le nei tae au te le apostolo Iakopo lona mataupu e whā o te faitauina mai le whaiupu e sefuru ma le tasi ngata e sefuru ma le fitu Iakopo e whā e sefuru ma le tasi se ia wha uma voi nei karafa wha whonga maia ia whionga pa ia alo tātu utua e au soe
ua tau te whai upu wai. Le whai upu i lona uso. Whamasino i lona uso. O whai upu o ia i le tūla whono. Whamasino i le tūla whono. Whai foi wa e whamasino i le tūla whono. Te le se ana i le tūla whono. O le whamasino i ai. Tua tasi lava le whai tūla whono. Na te mawhaia, na whaola ma whasioti. Wai ea oe te whamasino i se tasi. Auta mai ia, ue whai ane, lea so, uta e ao tātou te o atu ai i lea ai, e tasi a ai, no nofo ai le tausanga e tasi, whātau, mau ai o loa. Ele i loe au tou se me tupu ata e ao, wā se a lo tau wora. Le puao lava lea ua ari mai, e tu waso i titi, na mou wai lea. E te tau ono au tau whapea, a whina ngalo i aileri, a tau te olai, tātou whaia lea mea ma lea mea. Ole nei, o tau mita i au tau upu wha mawarunga. Le anga le mita whape nao malava. Nei, le wailoa, whai le mea le lei, ai le whaia. O le anga sala lea ia te ia. Tau te taro hatasi le mana o le anganga pa ia. Malino ma malama ai lau whaafafonga Samoa. Fionga whaitau wina le atua i le neita e au. Ia tu mau pea ia te ia le vi inga e whaavavau. Aunga i suafa ma malu o le atua ni to maa le alo, a le anganga pa ia. E fia whaanga ina se vaenga o le whai upo se furu ma le lima. Whai ma au o ma natu i le neita e au. E whapea na whaitau wina. Ta tau ono o tō whapea. A whina ngalo i aileri. Ta tau ono o tō whapea. A whina ngalo i aileri. Le tusia Iakopo. Le tusi whasala lau i lau Kerisiano sala lau i so se vaenga o le lalolangi. Tau fia ai utaia o i fafo atu o Palestina. Toa manu ese. Whamoe moe o le tusi nei. E toi ta pue ma whamalosi le taitonunga Kerisiano. A mata ona se ese mai a o onga na o ina ai la tau i le amatanga. I tunu i le atua. A ola ai. I tunu i le atua. A ola ai. O tau mo whai malosi le apostolo e whairo atu tū maanga le tala whea ngai. Le tusa matari tonunga Kerisiano. Ina, le avea fianga o le vaai ma le whaalongo i suingo sio manga fau. No nofo ai. Ala e tai se seina ai la tau i le whātua tuanga. La tau wola e ai. E manatu le apostolo o le anga sala, le whātino ina o le mere lei wa ei loa. Tusa le lei, lo fatino ino se mele anga. Nga sala o le fatino. E anga sala o le fatino. O sala ina uma e le atua. Vaenga le sa faita wina. Fautuanga lapata inga i le au Kerisiano fai o loa o lo ngafa ma fata wa inga. Tu tai o isi tangata i longa fata wa inga. Ala leo le vave ona sala la watu wa lato o loa isi vaenga o le lalolangi. Tua fo. Mata usi tangata ona whapea leo isi tangata. Leo le siu ia le la. Ona winga e le mamulu fua se mea i se isi. E le anga fai bisinisi. Fata ua le apostolo. E so tanga o so se mea tātou te fai. O tātou tarito nunga i le atua. I upo se furu ma le toru, ma se furu ma le wha, se furu ma le lima. E tua lalo. E tua lalo le apostolo i e ma tu i fuafuanga o fe whata ua inga. Ua ama i le atua. Una. O tau fuafua le aso ma tae au. I no nofo ai ma taimi. Pa alu ai. Loa e whātau watu ai ma whaasiringa ono maua mai ai.
le loe o tou se me tupu ata e au. O tou wola ua pei se puau. Ona ali mai mo sina taimi titi, to e mou watu. Ata tono o tou whapea ane, fina ngalo iai le ali. Tou te tā pāle fina ngalo le ali. Pāo le puao lava lo tātou wola. Tou te le mauti noa le isi la sanga, tātou la. Tātou te ausia, te ai. Isi lea whātou lunga Iesu i le tatalo. Iesu au tou tatalo i au tou whapea. Whaia, ufina ngalo i le lalo langi. Peo na whaia i le langi. Olo na winga. Olo roto ma lo manao. Whaia o le fina ngalo o le rii. Tātou whaia i le lalo langi wa soifua. Tātou wola ai. A tino i le lalo langi le fina ngalo o le atua i le lalo langi. A le pine o na vea lo tātou lalo langi. No foanga o whamanu yanga. O tangata uma e le na o se vaenga. Ngalo o le atua, wha tino loa lofa i le atua. Toa malo uso a tangata. E a whaina, peo le puaolo uola, alo uola. Tātou maua le poto e whao ngā ai mo le atua, ma isi. A whina ngalo iai le li. Eo se whai tau e tau ina tau loto. Whai ma teu o lo mua whale. Uina ia wha matang o fie ai le vao oe, a le atua. E whātua tuanga tātou te ola ai, so i fua ai aso uma. O whātua tuai, fua tau te tule moe. O lama mai le aua satani. Manatu le tusia, whai la unga. Ta upo e iwa, whai upo se furuma le tasi, se furuma le lua. Mai, whai la unga. Leo le tele vave e te mua ai. Leo le marosi tātou te malo ai taua. Leo le poto e mauti noa ai le tamau ainga. Wao le tausanga. A mea tu tupu ai e o i tangata uma. E iloa le tangata alona taimi. Atusa i le ia. Ola fia fea lua i masao loto i le sami. Pafua se i ona lave lavea i le upenga ma mate ai. Oh. Manulele fo i e felele a i sao loto i le vani monimo. Pafua se i ona maua i le mai le ima ngase ai. Pena uma lava le tangata i tausanga le anga. A pafua se i ona o mai. Ama mau lava i le mau oa i tū whapena. Ia whapea ne ai lo ngā ngai. Ia ma oli. Le mea ua o tau wina mo oi. Pai le tua. E nā le vali. A mi atu lo nganga nā nei. Pai ma ai mea ua e saunia. Amo ai. Pai le tua ma siri anga o au fuafuanga. E leo le unai o le atua yo au tafa. Tama au tu oi. E ai se meo ya te oi mau. E so ona mi mitai ma wha mau o lungai. E ma natu ai. Rou lava tae au. Rou yo lava a au. E winga o ia upu whaiu. E winga ia upu whaiu o le vaenga. A vea nei ma au tu o ma natu. Ata tuo no tau whapeane. Fina ngalo iai le li. O au tau mita i au tau upu. A maua lunga. E anga le nā. Winga leo le au wenga Yeremia i rona nu. O nei mita le tangata poto i rona poto. O nei mita le tangata malosi i rona malosi. Mau oa i ana oroa. Ia mita o ia. Ua mafau mai loa. Au lava o Yehova. Le whaia le alofa. Whamasinonga ma le ami o tonu i le lalolangi. Le mia iwa. Spuma toru le lua spuma fa. E le yale vi ia o tātou e le atua. E lo tātou no nofo, ava tātou, ma vivi i tātou. Ma mailo whātua tua sa moa i le nei tai au. E wha maoni pe whaile fina ngalo o le atua. O ese le mea le nā ua whasanga sanga i airo wora.
te matematika se. Le fe tau i lo le atua. Le nā lava e te ola ia satani. Tai o le tua lalo le tala le lei wha tonu nei loa o tā ola. O maua o tā wanoa. Tātou i loa. Ta tua ma whai ma whawai. Papa. O tā malo. Tātou wola e whai alo na whina ngalo. Upora ta talo a Yesu ilon ta maa. E ave ese le nei ipu ia te au. E ua le whai alo roto. Alo whina ngalo. Ua nei ngalo Samoai. Feane. Afe pea e fe siri le atua. Le alo na whina ngalo mo oe maau. Tātou uma ma tātou fe au. Pai le nā. E ua tātou te o loa. Whamoe moe lo tātou i loa ma lo tātou malosi. Whamoe moe pea i le atua mea uma. Ua i manu. A moe moenga ma lava singa o le neitai au. Ia tele oe sa moa. Pea le au fitai se au ma ngā luenga o le nei aso. Tātou whapea li. Whina ngalo iai le li. No Yesu. Mene si o tātou te tātou. Atua mamalu. Atua pa ia ma le atua siri ese lava o fiong. Ma oe o le whavavau ma le ali oe o le file mu. A whai fia o tu nuu ma ona tangata i le neitai au. E ai se mala afe. I linga ni tala e popole ma whanua no ai. Wa sa e tausi ma apele pele le soifua ma lo mato wola i o wa au. Petai wa mato maua le ma losi fau ma le ola fau. Mai se fau le nei so fau e fa popo yaso faita wina lo mato wola. Lo le anga le lei a fiti le alofa. Le lea a fiti le. Vai le pongi sa mo moe ma malo lo. Mate le ete pe matou te au lia le nei tai au. Io lo alofa. Wa ulia fia ai e Samoa ma ona tangata le nei tai au. To iai fo i le aso sana nafi. Uri mauina o lo fina ngalo. Tanga fa tupu ma sanga fa fanga ai lo mato wola fa le fa tua. A fetai tele lava le atua. Fetai le ano a i o lo alofa. Meisho lo wanga le lei a au pea e soifua ma le ola o tangata. Ia lava oe le atua. Wa e siri ese ma matautia mea te whaia. E soifua ma lo mato ulo. Lava i mato o tangata ina e. Tangata o ese pea ma oe. E whawhetai tele le atua. Le ma whaio na e tu la foa i lau whanau. Te anga le leipea. A lofa pea. I whaio na whaalia i le neitai au mātango fi. I lo whaunga ina o le soifua. Te ola o Samoa i au fe au ma so se ngā luenga. Te fina ngalo iai. Eri ie. I ia lava oe le atua. Ua o loa lofa. Ua siri lava lea mo lau whanau. Tai au whamanu yanga. Meise o le ano ai o au mea lofa. Foa ina fua mo loa tunu. Lie le whaalo alo. Ue lea whawhe tai tele. Tai loa nganga pa ia o le siri anga lea. Ale manu si anga lea o mātou fe au. Ngā luenga ma so se mea. Te fina ngalo mātou te whai. Nganga mātou te ma whai ai mea umalawa pe whai ngata pe whai ngofie. Whai ngofie lava mea uma e ala i le maa futa mai o loa ngā. Ia ua fionga pa ia. A soa i le neitai au. Ia i pea le sava linga a loa tunu ma ona tangata. Ia mātou sava vali pea. Wao le malama siri lea. Whai masulu yo mātou vai. Wha malama ina i pea la mātou sava linga ia te oelo mātou utu. Mātou whawhitai siri whawhitai ia kiriso. Pēne sau nia le tauranga tōngi ola. Fo a toa lona soifua. Ia mā ngalo, a moa ma one tangata. E meise o le lalo langi uma lava. E tua,
Mau le vi inga ia te oe le nei tai au. E o i le whaavavau la. Ngā le tele o loa lofa. O mātou la ngona lava, mātou o se atu nuu se pea. Mātou o se atu nuu whare tonu pea. Leo taimi. Mātou te le sāva vali e tusa. Le whaavae wa whaavae ai le atu nuu e whaavae mea uma ia te oe peitai. O whaia lava o mātou loto. Ua whātua tua na i rau whina ngalu. Ia lo mātou marosi. Ia lo mātou poto. O mātou le whesiri lava i rea nganga o ele atua. Tuina mai e whai ma whesoa soani. Mātou whe au ma ngaruenga. Le ri ie wha mole mole. Ma ngalo mai sa moa maona tangata. Ma ngalo mātou a inga uma lava. Ma ngalo fo i au e kare sia teru sia no uma. Maise. Mātou uma lava ma naia mātou whanau. Mātou wala au i le toto pa ia o ke riso. Lava matotoe lea. Ma ngalo a ola ai sa moa mai mātou. Mātou wala au i le neitai au. Sira fia o mātou wha moe moenga ma lava singa. Mātou wala au i ate oe tama. Amanuia lo tunu. Amanuia ona tangata. E mātutua, o o i whanau le atua. E iai au whamanuianga, whamole mole. E wa whea ngai ma whea au ma ngā ruenga o le neitai au. E tu wai, ua e te tu lafo ina i lātou. Puro lātou marosi. Nui le soifua ma lo lātou wora. Ia e whamanuia ia lātou whea au ma ngā ruenga ua a mata i le neitai au. Ia ta māma tina mātutua o le atu nuu. Ai lo alofa. Ia lo wanga le lei. Mai se i lato uma. Mau tama ia i mai. Mawhatianga ma tinga aina ese i le neitai au. So se no foanga. E tua. E iai lau whamalo longa. E iai oua au. Aola mo i lato uma. Mātou ta taro foi. Ia le au whainga ruenga i so se whata whaitaulanga. Mana pea la lato fe au mori mau. Ua penia nganga mo oele atua. Fatu puina lo lato fatu otua. Ala ile mori mau ina o lo fina ngana. Ia foi le. Iwa fonga le lau bua ile nikai au le li pule ma le au whainga ruenga. Airo wanga le lei. Whamanuia ia lato fe au ma ngā ruenga. Ia nei a mātou whanau sa uni mo au onga o le nikai au. Si malave a ilo lato wora. Ia ilo wanga le lei. Ana toa le neitai au, nisi o le au whainga ruenga. A uni foi mo le fora ino o lou filangalo i le nasu sa. A foi le fonga sa moa ma lo mato watunu. E tu wae, ia ilo wanga le lei ma lo wanganga. I tape nanga ma sauni uninga. Ina ia maua se vi inga o ele atua. E aua lava o mato utangata. E au ma ngā ruenga, e nei yaso. So se wha moenga, ma so se lava singa. E tu wai au wai oe, e soifua ma lo mato wora. Malu mai oe le atua, so se fuanga, mai se o le savalinga i lunga o ala tele vavave, e si ma ape le pele lo mato wora i ou au. La mato tataro lea. Ato ma oe le nei yaso se ia po. I sore di i waole ma vala au tuai. Mene tu mau i lunga o Samoa ma ona tangata mai mato uma. Manu ia tele le atua le tama, le alu, le anganga pa ia. E ie whavavau lava. Mene. Ole na ua whafonga na tino uri tātou saunu ngā loto le tau nei, le taita ia le sunga le tausi mitanga luenga, Reverend Missy Faseu, mai le kalesia me to tisi Samoa Petone Low Hat. Muri atu le whaftaitele whamalota pena le sunga, i le tausi mitanga luenga, i le tano le tino whamanuia atu le sunga, manuia fo il whalitua, no whaalo whaftai fo i le kalesia mo le tāpo inga, i manu tele ina le nei asom fuafuanga o le awhenga iai, whaftaitele lava. Ua luas fulfitu minuti au te elfitu, a fulfitu al proklame le anta o le tae au, o le vi inga o le atua, ma le kalesia, me to tisi sa mo i saina i fale ata,
le au whaatua e manu te le ina le amtanga o au mga luenga o le nei aso. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Ata, 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 fifia, por calame ole ata.
Yo ye moni le ya upule pese se o tunu pele Samoa o te ala fa mai le nei tai au le fa no noa ia ai mo e tatou le nganga o fia le nei tai au ia fa talo fa toi mo nganga fa alo le pa ia mo lungo le tunu mo le fa fonga ia ile soa fa manu malo le tatou le fa o le Yesu Kristo fela foi se vai panolo langi o le mafuta mai lungo tatou pinga fa langi le Facebook mo le tatou YouTube ia mai se tonu ainga ma tonu ngā luenga po fo tonu lau ta vale lo ki mai lau le tio fa longo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo malo toi fu mo ni sa mo malo fo lau o le o tatu ia le aso nga fu ngā luenga amata fo nei fo iwa yaso i New Zealand nei ma isi atunu e Australia ia le aso luas fu tonu nei o le masina o se tema o le tatu fo lau ngale lua fe luas fu mo le fa malo toi fu mo ni malo le langi ma fa talo fa toi ma ngang fa lo talo fa foi malo le usu ia ni ta yau tai le lo fo le iwa Fai fo tato e fei loai, ta tonu fo i o lo manuia le tato tenu, ta lo falava, mano se fua, mano tasi, tai iwa. Awe atu na manuia, oi leuso. Ia, manuia fa tai. Ia me fo le se me fa no e fa ingol fai aso. E ula fo ina tele tala e saule pito, ma saule pito. Ai ata ula ia la tava ai luma mata savali luma le fa ingol vai aso. Mo ta ol fia. Ia, e le se me la pole fo. E pe o nai mea e o te mai tau a wele le saue fa malu se au le tunu. Ia. E mele o awal tau e misa, awal o le fa no fa pe tala fa si aus. Ia. Fika tau le so fuanga o lai. Ia le la tau toso toi mele tunu. Ia ele ni me va pena tupu tatu tunu lo so lo le me uma fia tanta mo vela tai nei le wa ala fai mai foi fa nunga le tunu ta pena mo a onga nei fa nau mga lunga o le toi va yaso a onga tamai nei kwata tu lo le mo lo tu tamai toi ai lo le mo le valu va yaso ia uma lo foi mo tausa ma vete le lo tausa lo tausa le lo tau mo le le we wa va ve lo tausa ma ua tele foi tausa o tangata ia tava ia la iti atino io e sa vai temi sa suinga na le utato ia e ana me fa un verso ma na ia fa un vai aso io ia ele ia se me na o ia ina ma futa fia ma fa nau io foi la ia le sana fia o foi to na inisio ainga ia tal no fia ma futa fia ia ma vai tal fia na ia ma ia umalo fo ia asu no me ai avel fale o fo ia le ia le fia no po io pe mena le mol mata poto wa mena ai fuara la wasu e fuara wasu pe alu me fai i vo le tona ia ia la mena watu po la tai na watu tona e wa le vale to fa le fia to na ia na fia le sa tau fa ia na fia le ia malo mo nei taiau tai le tu el malo si me leona ia la fa mai so uma ia vi inga fo ile i wa o ia na manatu e dia nei as ia fa tai le tu na ia se tato fa talo fa mo tato tunu le fo amata nei fo ia so fo nga luenga fo ia me fo tu te la fanga yai Fatalo fatu ia o na le tua le nei ao o sunga I fa fengainga o fai la unga le tala lei ia fatalo fo I malanga fa alo I tai kalisia ia ai mai fo I le pa ia maurunga le tinu na I tama ma na I tina ma tu I tonu ainga o maota malawa tonu maota ngase o maota o tanga tama tua ia e le ma fai la fo I na fa ngaluina o tou le aso ma le aso ai mai se o le tai ao ma le tai tatu fa talo fa ia wa lo to talo fo ia I te le taimi fo I le anga ia nei fa nau nga luenga ma onga ia I le aso me aso ia me se fo lo to mana tua pea ia le tatu to ni se fonga lo mua ma le fa nga luenga ia to talo ia ma fu ang fina le lo ma lo se pea ia le fa nga luenga se tulo ia no mana o to talo fa talo fa to ni tai au o lunga fo yo awala lo ma futa mai to tele o veta vale ma fa longo mai awa ia tu nga luenga ni tai au fa talo fa tu fa mo pelo sa nga le mu tau la ila va ai lu mo wala au ia nga ia tu nga luenga ila to fu sa nga luel po fa malo atu tatu proklame ma le tau tu ni tai au ia me se foi lungo tatu penga fa ilangi no na fa na tu pe ma tu ala lo atu ia o la so ia o le share tatu Facebook ile aso ma le aso ia subscribe le YouTube per si fonga la mo mai mo wa inga o pa anga ia ma wo so se va enga lo langi tatu mafuta le proklame le atu le tai au ia ele fai fo ona fa ngaloina na ia inga fo ile nei tai au wa fe ona fa no noanga maftanga mo sia fa fo se imlanga mali mo le oti e fa ma fana atu le proklame le atu le tai au mo si fonga la mo ia inga uma loto fa vau ia loto tele ma fa tu ile tua ia mo ai le tatu fa ma fana ngasili o leo la tatu nga il fa fianga nei mai le pese le ta ui o fatunga
o le o to lua se fulu ma le lu minuti na tale o le tu lai wana mai a ia fa so le tatu klami pe ona yai le talo le tau. Good morning kia ora. Talo falava. Tala fatu se mel fafonga le tala o le tau mo le so ma tele na langi le lei le tau le aso le nei o le aso atai au e langi le lei le tau fa pe foi le aso lulu o le stofi e ina i timu o le aso freile matana e ina i timu o na matafone ni kilia ma langi le lei le tau fa pe foi le tau ka piti manu tu fa nui taranaki ma tele ina langi le lei e ui e va ia na i timu inisi o taimi
o i rapa Hawke's Bay tau po ma Marlborough e langi le tau le aso le nei o le malulu le olo iai whaanga i lunga i le 5 o tu lunga le sfuru tasi e a mawhanwhana o iai le sfuru 5 whaasolo i lunga lufu tasi au kilani le so matua langi le lei lava le tau le aso le nei o le vavai le motu i saute le aso le nei i ina i timu nisi vaenga o le motu i saute langi le lei le tau i Picton, Blenheim Fape fo i kala i estete, e ina i timu nisi o taimi Queenstown, taninen ma inwekako le matele ina langi le lei le tau. Le malulu le ea le motu i sautelo i le whaanga i lunga le vanu, ea mawhanawhana, sifuru 5, sifuru 1, sifuru 7. O le telenga o le atunu ne yaso e matele na vai le matele la le tele wanga o le atunu. O a pia e langi le lei le tau, tolu se fulu, a le ai lua sifuru 5, le fuo le vela lufu 5 le a mawhanawhana, o le angoto ifo le lai le so Wellington e lusu tasi minute te eleono le fiafi. E o soa e la tae au 5 minute te eleono i tae au a tae au. Fua le malulu, ia i Wellington e manutua oi, o lo ia i le lua whaasolo i lunga le sefuru ma le lua. O le ea maa whanawhana, o lo ia i le sefuru 1, sefuru 5 ma le sefuru ma le valu. Tala o le tai ni yaso e peona wha i loa mai, Wellington e sua le tai to e tasi minute i le iwa i le tai au nei, pe le tai i le afa o le tolu i le fiafi, to i sua le tai lata i le afa o le iwa le pōna nei. O polirua pe le tai, to i vale minute le ono i le tai au nei, sua le tai, i le te o le tasi i le au auli, to i pe le tai i le te o le fitu i le fiafi. Tala nao le tau, ma le tala o le tai mo le sirifia le tunu. Ia isi e la fo pōla na tupe le tai au le songfua, ia. Tasi tala New Zealand, maulau tupe Australia e valu iwa sene. Tupe Amerika, ono tasi sene i le so. Tasi tala New Zealand, maualau tala Fiti, tala toru sene. Tupe Samoa le o tala ono lua sene, tala ono lua mana i le alu rungo le tatu tupe. Ia tasi tala New Zealand, maulau pa angatonga, tasi tesi ma le toru whaare pa angatonga. Tasi tala New Zealand maulau tupe Samoa tala ono se fulurua sene. Whaftai lava, mano. O whamleanga soifua mas whanau tatu imeri masani asa whanau at samoacapitalradio.co.nz Moni a tele lava o tau asa soifua o tau na soifua mai le nei aso ia po se asa whanau fu se se whanau le aso rus furtonu masino se tema e whaamni atu poklami le atar tahao ma le tātou tau tuar si whanga lau mua. Ma ia toi whaapoponi si tau sanga se tele mo tau whaamni a tele le tua fo en malosi o are whenga iai whi au mga luenga ia mai se fo ioha onga. Ai ore tusi whai tau mo mai lea le tusi o Efeso, tusi pauro le kalesia i Efeso lana mata upu mua mua, alona whai upu e se furu maritasi. O ia lava ua mātou mau ai le tofi, o i mātou na tofia na mua, e tusa mare finangalo o le ua matuanga lue i mea umalava, e tusa male pule alona finangalo. O ia lava ua mātou maua ai le tofi, o i mātou na tofia na mua, e tusa male finangalo o le ua matuanga lue i mea umalava, e tusa male pule alona finangalo. E fesa mua mua, alona fai upo e se furmaretasi, manuia tere lavo tau a soifua, o le pese le nei, mai le Tropicana, Whaamnia tua ia soifua mas whanau. Umalava, manguia kelele ngek tau sanga, alufa anga umanga mele tupikana.
la ia o le whawhetai I le atua Ina ua ulia mai lo aso whanau Ia whaopopo nisi o aso whaapenei Sui la ia o lo o langa mi o le lei Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Ya tamba makenge uma o Samoa Fia fia na ngā uma kongia ngana Waulia mai lo kou kausanga Whai mawhamanga kuia o kou o langa Manga kua pea lo o kou kupuanga Usika I pea ia papa mamama Wha leva leva ai lo o langa Leva fea ngari ai fo I matangata Aso whanau fia fia Aso whanau manuia 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 Ia malola val soifua fatala fatu le tunu tatou tala fo yo mena tupu la langi tau sanga mawai o le aso luas futolo o Septemba. O le sol tau sanga e tasi valu faono o le isi paneta la langi paneta lo na valu e ngō Neptune o le aso na maua yali isu esu eia to o lua mai falani o Urbain Le Verera ia ma John Couch Adams e falani leisi e Peritania leisi o le sol tau sanga tasi valu fa valu ia o le purukamu o le chewing gum ia o le sona maua e tangata le mfausia tangata le o John Curtis ia I Amerika ia fa peo le a pulpulu na ia whaiananga yo inga tono se labs ai tono lona fale ia mai ia whaia ele uru ai purukamu le sol tau sanga tasi valu fa valu purukamu la ia leo whaaleanga ina umaino fua tato whatisa maho ia martelo tato mea ngā o le so tau sanga tasi iwa tonu lua ia o le nuu lea o Saudi Arabia na suia I le aso nei nei ngoa o le ngoa sa imo mo le Kingdom of Hijaz ma Nejad le lau suia I le tau sanga tasi iwa tonu lua le aso nei o Saudi Arabia Kingdom of Saudi Arabia o le so tau sanga tasi iwa valu tolu o le tangata mua mua ma le kontinenta o Afrika o ia lea o Kerry Kosia na uluai a vea ma champine o laulangi I le aupanga o le heavyweight ta longa le fusuanga. O le aso nei tausanga luaf ma le wha, tolu wafe tangata o Haiti na maari liu le wha o Chen, ma le tolu se la wafe I la tau le aini fale na nofo ai, wha leanga ina uma I le wha, lua wa yaso na hangi ai. O le so, le aso malo lo le tutono ya pani tausanga umalava, mana tua ia I lātou tangata o maliliu e o lātou e teu tunga mau o lātou ainga o maliliu. Ia o le asona nei whataua ia pani ma veo se aso malolo mo lātou. Ia whatau nei fo I mo le malolo lātou o lakpi te lo le wāwhia o mai ai tonu I le aso tunga mau o ia pani le aso malolo o lātou au. Ia o tātou tala nātou e mau whapoponga te masani whaftai lava. Ua te walu minuti ana tale o le tūlai walu, ia te mōr whaponga tātou talana o mina tupu le langi, ia I le tau a tai au, te masani. Ia e tale walu whafonga le tātou tala mai Samoa, ma tala fōri si fonga la mua e Wellington. Moni. Ia. Tau sanga tasi iwa whaavalu na mau al purukamu. Ia. Mo. Ia, e whaftai le li, leo tango atu I la lo lau leo te no foi. Le man purukamu o pi ai. Ia. Ia, ina lau na te. Ia, le ai, mele ai mani mea lalo I lau le. Ia. Tēne tātou moi tonu wharisaa. O meu hol ma onga lau oi fatala le ai le spoka ia le la vai kilia mana ia lau I tono tata ofisa o I lava suma Facebook la me ia
a ua whapi se puru wa ngul mole. Ta te ofo ia me tutupu au. Ia. Ta te tātou matua e te vai lalo no fo me fai tele, tumu I puru kamu e whapi e me o puru. Alwhengo fie na tua lapisi. Ia. So nga maua ta mano lele o mautu pe tangata. Si valu o le mite. E wha mai o le apuru puru. Lena, wa song ngā o le tangata. Tu e mani me suamali. Tu e me mani suamali. Ia. Tu e mo me manongi voi. E la mula le. Ia te lo anang, fo le ana song ngā voi ta tangata e puru ulu. Le vo le ta sina mo le puru. E tu e sina me suamali. Ia. I Samoa, ta fefe se mani o le pisini si Samoa pe ana. Pen fa pe song ngā tangata Samoa. Ia, le tato mai umal me na le o le Fatima la pulpulo le ulu ai la mulamu. Ia, vai pena tu isi mesmo di po le sonsonga tangata Amerika le. Manu vai pe ua isi pisini se tangata Samoa le. Va pe o pulu ulu sumari. Ia, o ta ua ia I la so e pe pulu ulu pe. O la vile le pe sumari pe le sumari tato e alu ai le. Ia. Ia wai tasivina ia wai so fu maloloina tasivina wala sa o me apulpulo le ulu ele moise mai ia na e tau na mata tu e lo sfatto nunga famna to tu fa ai no pulu e molona tau ma fa tu la pisi o fa pi e se no fo po se la ula ia na pe ala ngwa fa au no fa ono disi foi tem a sa mani o pulu paka I fa for ka paka sa tu la sueta o la ia sau mani au pulu paka lapis. E ul paka kapa. Alo lava. Ia, fatalo fatu I tātou pa anga I o mafuta mai nunga tātou penga tawhai langi o le Facebook ma le tātou YouTube. Fatalo fatu le sunga pari sina. Ia me se fo I fatalo fo le fatua Naomi Matoka. Ia le fatua Terini. Fatalo fatu. Fatua anga whinga I sila. Mahalo lava le mafuta mai. Ia afutoto fo mai finau. Fatalo fatu fo I. Ia, le fatua ia le sunga ia pei la vasa ma lo fatain mafta mai ia o le sunga asenati tu ua ia fatua nga luafi la upepe fatalo fatu ma pe foi na fatalo fatu ia le sunga sivala uvi ia fa pe foi Erika Maoe ma lo lava fatain mafta mai fatalo foi ia le wana Sam we mai ma lo lava fa fuina Tanielu ia le sunga okalangolango ma lo oka mani foi nga luenga ni ta ia ma ni aso e va pe sunga Talatino Matoka ia o le faritua ia sunga ia fia malo I kena sio ia mai se foi ia le ia Tercia Agustino aftai mafta mai ia va pe foi ia le faritua Selina Miti ia o le usi ala vinta mamako matalo fatu leita yao Manuia foi nga luenga va pe foi sa va ni la me ata I tu foi fatalo foi ia ata Yohane ia mai se foi ia Mila Totoa malo fa uri po de yata no tu tasi lo sia firo ia o testiva ia fa le nga kalolo malo o Epolin Masua ma le fionga ia famuina mo ngutia ia sai le ala penilota fatalo fatu leita yao ia ma fatu ia Peti Nansen malo va tai isa le ala malo lava le tu fa minuto na tale o le tu la le tu fitu to tolu na tale o le tu la valu ia le la tata word fa fianga nei ia ma le sunga ia ma le sai disanga tapena mai tatu tala mai Samoa ma telefoni si fonga la mua I Wellington e siri Samoa O tamine I motu o le Pasifika O tu lima taipea Tangata mo la toina E ese tumala Falia e tanata Samoa e sili lava o I motu uma o le nei masa Mana ma faina to fo I tu o ina o le la lo langi Tu te patu a sama I la tu malau masani Le faalo alo pea malofa I so o se tasi Sa afia o I motu malava o le la lo langi
Patalo fatu telefone a matango nei vai aso lo tātou atunu o se mai alo whaafonga I tala I meo lo te tupu lo tātou atunu I Samoa. Ua whaalawi loi lungo televise le fionga le te tai o le atunu le fionga le te mai tai palemia ia fia mea Dr. Naomi Mata Afa. O le taua o fia mai I Samoa se motu mua le Pasifika le usunga fono te tai o malo le tau pulenga 5 miliona. O le tu whaatasinga I lea I le si o manga whaale ainga, e te tai tuai mawhau malangona I le o langa whaa Samoa, e a mata mai ana tā penanga mai le malai waalele, e o mai I vaenga SS e uswia I le fono, e le manatu e ave sea mai e le ngona whaate tai ma si o manga o malo SS o laulangi, e I o lātou langona I tā penanga o mai vaia, le o langa whaingo fia whaa Samoa, le o la tari malo, fofonga tau sa afia, ai meise ana tū maanga wha alo ma le wha kerisiano. O se tasio iepi ne wha mauna wha I loe le fionga le tita I o le atunuu, na ia wha I loa tua ia I lantou o mao tita I o malo ma lantou au malanga le a wha tasi mai. Le suia leo I tu ai ngā la e maasani o na la e ina I fontanga tanuai. Le la e ina leo lava lava I pei foi o tangata Samoa, lea e tala whea ngai malona tau. E le ona o se tūlanga o le a avesea I le mamalu o fontanga maasani, ai o se whainga o le a le avea I le vevela o lo tātou atunuu, ma whaafi tauli I tangata o sufono. Na toi whaamanatu fo I lungo televise le fionga le tita I o le atunuu, e le fauia sa molta penanga o fontanga whaapenei, pe fo I o na tani malo ai sa mo le lua fese funmal wha, I le fontanga atunuu lai te o le Pasifika, mai wale o se whaafi tauli lea, e le talinga malo e ui o le aiei le swinga I le malanga mai ele o le tupu Peritania, malana masiofo. I whaamaumonga le ofiso foi numero whaamawina, wa mai te wina I le si tia lea e lata atu I le 5%, o le toi si tia I lea o le foi numero tangata o toi maua ngā ruenga, I le kwanta wha le masina tanwai nei, wa o fo I le tūlanga o ati na e maleta mau ainga, ma le toi wha o popo tangata tā whao mai mō mai e a whea lea tunu. Ai meise le toi fo I tuai o nisio I lātou ma tangata wha o popo fau. E toi ngā lurue ngā ruenga na vae le tu mau mai ai teimel koviti. Ai meise lava I whale tani mā lo ma whale ainga. O I sa li lifa I ele to tele o tangata o lea tunu. Na vae mai ai I ngā ruenga. O lo I ele moi mitinga ele au o nanga tau tinei mū. E na ia mawhai o na toi wha au popo nisi whale mō le vaenga le fui mū se lua, e wha alau tele atu yeile au o nanga I na ia wha awhai ngō whiai, o na tali atu I vaenga e se ese o le atunu, pe au o ina tula I mai ni wha alawle mō miaile au o nanga. E le ngata o le mana o ngata ua, ai o loo mō mia fo I le wha au popo nisi o le au whinga ruenga, ono le teminei ele o lava I lanto o loo ngā lulu e ai. O le whai unga rewa yason tēnei na wha winai fo inisi wha o popo, e le o nanga tau tīnei mō, ma wha lawe te tupu wha fosei. A watoe te talo mai ele kom sino le fui mō, tana wasa pe tone maunga I le atunu. O lo maua le awa noa mō nisi, e fia ngā lulu e le au au nanga. Watua lano atu le tua ngai I mō le au whai pisi nisi le tau langa, o le au whai whale o loa ma ainga ma fio anga tu tau langa. E na ia alo lofa I lango le wha moe moe o le taringa malo le atunu. E na ia a mata o da teu wha amata ngō fie pe o nuu mawhio anga I tua, le ua wa aia le swinga tele lona mata ngō fie o le teu wina. Ono le tūlanga le taulanga o lea o le a tele na whenga solo a iai le mamalu o le au sufono. E na ia tuu iai le whai mea sili ma le whai mea le lei, ai maise o le tūlanga le tū mama. O di fale po di maota tuai tu taulanga o ni ainga,
e nei mawhai na toi vani vali wha amata ko fie, o tonga la au o pa aute ai mese lava i te whaala, e ni teu ngai mata ko fie ai. E te tū whatasi ai e o pongin wha moe moe o le malo, ona o le tani ngā malo ale atu nuu atoa, e le na o ni tu malo. O le aso lua se fulmalitasi i le aso lua se fulmalifitu o ki topa le maasena fou, e amatei nai le afon tangatele. Wa le o se tūlanga e wha apopole nai fina ngalo le atu nuu, e le wha umi leo le munga la i te tonu leo no maasena, o le saunoanga lea ale ofisa sidi o le pūlenga o le swavai, fui maono Dominic Schwarker, o lo ua iai le lātou tā penanga ua mai a whaata atia, e tali e tuai lelu i tau, pe a whai e wha a wau pele lea i o ni timunga i lea tunu. O le awhia na nawhia wha solo mai i le pō na pō, na whato atoe wa aia e le palasi malosi o wanga le tana whata i a pia. Ma o se wha mao ninga siri lea mō tātou tangata i sa moa, e leo tū la fo ina e le tuolo tātou a tunu. I ana wha amanu ianga pito i sidi o na mo o mia le soi whanga wha ale tangata, e iei le swa vai, ma tau mawha i le lau ele. O le masinan te neina a matalapta ia e loe le wha alapu tongo le swa vai le antunu. E na ia wha asao ma wha soa le swa vai maua. Ina ia mawhai o na umi, ma wantu le wha soe nisu a fiu anga manu o loo tu ma mau ese mai le tau langa. Ya ai o lo ye fo isi pe o tatou vai o lo whapenana pamuina mai le manawa le ele ya o lo lava le tatou supply ma se tatou tapenanga mo le fontanga pe ona lo manei. Le ofisa sidi le pulenga le swavai fui mono Dominic Schwarker. O tala fowia mai sa mo le amtango le neiva yaso whamanuia le tua le tatou tunu. Fasoi fuia. Talo falava i le nei hoi vaenga o telefou o le siu whanga o le lau mua. O le tala mua, e lata i le valu se fulu le au whainga o ni mata upu e au fiai, ia le tau wha se ma le tau wha valea i mea tau tupe, na tu ina atu i le ofisa o le komisina o le tupe, po o le banking ombudsman i le tonu o le tau sanga ua mawae tu nei. O se lipoti mai le ofisa o le komisina o sulu whainga o mea tau tupe, na whaadi ai, o le 22% o tangi ma talo sanga ia sa tu inatu iai i le tau sanga na tenei e awhi ai tangata ua awhaina ma lei loa la tau tupe ona o whainga tau whaasese ma le tau whaavalea po o scams. E o pito tele ia ma ta upu e awhi ai whainga tau whaavalea e maua mai ai whaamatalanga i lunga o fesota inga tele vavave ona so tuai lea ma whatau inga po o le whatau ina lea o loa online i lunga o fesota inga whatekonolosi. Whailo mai el tamaita i komisina o sulfa inga o mea tau tupe o Nicola Slatton o le fua whaada tau o tupe tangata na hawha ina i le neitau sanga o na o mata upu whapenei na o atu i le valu se furuafe tā la. O se si tanga le siri atu i le luas furuafe tā la pe awha tu se le tau sanga taluai. Na ia ta o fo i le anga i atu ina matua ata wa mai tele o tangata nei o lo whaia le nei a mionga. Ia wala e whaatino i nā ia la tau tau whaasese ma le ngau i ai o whaamtalanga a toa matupe a isi tangata. Ua whaautua ina mai ai tangata uma e ina ia whaai tete i le ono a fia o la tau teu ngā tupe i ia i tu a inga o whainga. O le whaalapo tonga o tau i o whaalabelawe whaapusei i le Accident Compensation Corporation po le ACC ua mua i malae i fuafuanga le malo New Zealand e una ia le whao ngā ina o le tau mai wha teknolosi le e ta ua o le Artificial Intelligence po o le AI i le whaapupuu e whaatino i nā i ngā ruenga whai ma ana au nanga. Whailoa mai e whapea o le ACC lava le muta ngā ruenga ma le whaalapo tonga le malo New Zealand ua mua o na lātou whao ngā ina i se whainga whaataitai ia le polo kalame wha teknolosi o le AI e whaingoina o le Microsoft Copilot.
o ia whaataita inga le ACC wa lata nei i le tausanga atoa talua na whaia. Wa iloa ai ni ripoti whaaloto i whale le whaalapo tonga tele le malo o le whaavai lima o la whainga i tolu se lau o ana tangata whainga luenga wa o la tau whaonga ina whaataita i lea poro kalame wa le ngata ina solo le le iai ai ua matua mawea i lava le whaatino ina wa la tau ngā luenga whai. Ta ua fwoi o se fesoa swani tele lea ia le poro kalame le nei mo tangata e whaale tonu la tau whaalongo ona o le whaamai fwoi po le whaale tonu fwoi le nei e ta ua o le dyslexia. O se lipoti mai le wale sfasera laua New Zealand na ta wai e le iai se si whaalapo tonga po se si mtanga luenga le malo New Zealand o la tau whaataita ia le polo kalame le nei se ia vanga na ai le ACC i le teimi nei. E le ima maua tu nei talua na whaalia le whainga malo so whaatasi e New Zealand e ta ua le to mai ma le ata mai whaatekono losi le nei o le AI mo mea ta ua onga mai se o ngā luenga ale soifua malo noina mai ua amata ai mani whaateita inga e so swani ai ini business I tūma o si ai le tūlea tau I whaamatala whe awea ai. E to tele tangata o whaaliero la tau polenga I leo no mali liwo nisi pe a whai le malo se fuafuanga whaanati nasi I le tūlanga whaale tonu le ua iei nei I au nanga wa whe malanga I le vai nuu o le Cook Strait le valea o motu au tu e lua o le tunu o le po le stofi taruai e lata I le lua I tu la le umi na ta whea ai le waa o le Connemara a le company o le Blue Bridge ina ua pepe o na afi e lua se fulfaa I le pasese ma ave loli e to se fulmo le tolu sa malanga ai I le waa I le taimi ai pe na pepe o na afi pe tu sa o le afo le se fulu I le po. O le waa tu sa waa engo o le tapuhi mai Wellington na whaonga ina e toso mai ai le Connemara I le tono le tauranga pe tu sa o le lua I le waweao ai lata I le lima I tu la whaatu ama whaio na o mai I lalo ia le pasese I lunga o le wafu. Whaalia mai le whailu tusi a wao o le union sa ngata whai ngā luenga I lunga o waa o Carl Finlay o le laki lava le adia li mai o se tūlanga whainga tā I la lea wha whita uli. Mai e tā ua I a tonu po le to mai maleanga waa o tangata whai ngā luenga I waa sa whaonga ina na manuia ai ia tau whainga. Ta ua fwoi le whailu tusi o le Maritime Union ua whaapopole ina tangata whai ngā luenga ona o le wha wau pēo wha lawe nei e a awhi ai waa o le vai nuu o le Cook Strait e mai ua manatu I lātou e whoringa I leo amana ia le maloa lātou tārsanga ina ia ngā I hoia se fuafuanga wha ana tinati I lea whaafi tāuli. Ua whale pui se li I le Aiokalai Estate ina ua ia ioe ina mōrianga whaasanga ia te ia I lona whaonga ina leo ni ngoa e se fulu e au fi ai male ngoa o se tangata ua maliu e tārsanga ina ini viso swani mai le malo New Zealand sili atu I le ono sfuru lima awheta la le a whae mo la tu tongi le teimi o le vevela o le wha mai o le COVID se fulu mo le iwa. Sa whae lo mai se lipoti a le newspaper o le New Zealand Herald o le nei li e ngo ia Adam James Ledgeford fast fulu tau sanga o le soifua na ia whaia ni tāru sanga se fulu ma le whae le vau a Berila ma Juni le tau sanga e lua awhe lua se fulu e whaafolinga ai o ia li imata ma I tai na tā ua la tau I ngoa ia tāru sanga. Se fulu lua ma sina I le whalu pui na whaasalanga na tu ina ia le whaamasino ia Tom Gilbert o whaapopo atu lea I lona whaasalanga o lo tuli nei mo nisi foi soli ngā tula fono. Whaatonu ina foi le whaamasino na te tongi se tupe I le whaamasino ngā pe a mā ngalo mai. Ai pe ona sila fia o le taimi o le whaamai koviti na iai le viso sani whaabitoa le malo New Zealand mo te tongi o tangata na whaina la tau ngā ruenga ona o sā matapu sa whaamamalua I le taimi I le whaamai. Ai mai se lava mo businessi ina ia mawhai ona whaia pēr tu tongi o a lātou au whai ngā ruenga. O le tangata le nei o Ledgeford o stasi leo tangata e toa luas furufitu sa mo ria I le whaamasinonga I le mtanga ruenga o le MSD
Ona o ni whainga tau wha se e a fi ai le so soani le nei mai le malo. Mai le au whainga e na o le tolu le ua uma na la tau to e te tongi i le matanga aruenga i a tupe sao la tau wha o ngā ina se. O le au whainga e tu sa male lua se lau lima sfulu lima a fe wha se lau lima tasi tā la. To lima o lo tūri nei o la tau wha sa langa i le whale pui pui. Mai ua polo ina e to e te tongi i a tupe nei o lo ai tā la fua i pe a mā ngalo. Ai e wha se fulmo le fitu la wha i o isi ma tā aupu wha pea e le i o i ai le wha solonga a le wha masinonga. E le ai o nei pia e to iwa tangata ua tāu fia ai le leo o na o se whana wha pea na wha pā ai le wawe ao leo sā. Wha ilo mai le leo o le to limo i la tau nei ua whaia ne i ai mō rianga o na o le wha pā ina o se whana i se tūlanga wha ata mala. Ai o le isi to wha ana to e te tala i tua e au noa mani mō rianga. O le pita nuu o le West Key i a Horiri sa liputia mo iai lea whaalawe lave pe tu sa o le tolu i le wawe ao lea sa. E le aisi tasi nā whaina ai. Ai o le tangata na Masalomia na maua leo leo whaatasi marisi tangata i sa tawale le pita nuu o Taradale pe tu sa o le se fulu minu te muli ane ai. Na maua ai fo i leo leo ma se whana o le itu ai ngā o le lua se fulua e le mao mai le mea na tāo fia ai le tāwalea i la tau ia. O le whale ainga o tāu mawha sā moa e whaingoa ina o le tala i au kilani, ua manu māloi le whailonga tau o loa e ta ua o le whale ainga fau o le tausanga po o le New Restaurant of the Year. Whailo mai e le whaalapo tonga, wha popo ina ia whailonga tau o loa i le tono New Zealand, e whaingoa ina o le Cuisine Good Food Awards e whapea. O se teimi mo mole nei, ua mawai se whale ainga sā moa i a lea whailonga. Ta ua e whapea o le whilwhiringa al komiti o whaamasino sā whea ngai ma lea whaamoe le nei tausanga. E le ngata ina mana i aile tūlanga le leo tāu mawha e mawai i lea whale ainga fau. Ai whapea nā fhoi o nā mana i ai ma le whaatino ina o rana au nanga mo le tunu u e asi atu i ai. Whairo mai e le li pule o le tala o Henry Onesemo o tau mawha moni whaasa moa o lo ia tau mwhai ina ia sanga whaale leia pea le ngā sese ina i lona whale ainga a wale fufunga tau mawha o tangata e awhe atu i ai. No vemo le tau sanga taruai na whaato a te tala i nai le whale ainga le nei o le tala i le pita nuu o Pānel. O le whai ungo le vai aso, na mali wai le li pese lau i loa o New Zealand o Eddie Lau, a o whea ngai matongo fitinga i le ngase o le kānesa. Le astonai i se whaasi si langa alo ia mai lo na fine ia Maria Lau, na ia tawai e maliu nei lo na tama ua balus fultasi tau sanga o le soifua. Ai pe ona sile fia o Eddie Lau na soifua mai i le ai o Rotorua i le asos fuma le whao me i le tausanga e awhi iwa se lau wha tolu. O stasi e soifua mai lava ua pōla na wa ai. Ta ua mai wha pēr o le mafuanga o le pōla wa ai e le neita mali i. Ona o le wha mai sa iai o le misela siamani o le German measles sa i longa o le pipisi ai New Zealand i le nā vai taimi. Sa o ina le li le nei Eddie Lau i le onga le whalapo tonga tā waso i au kilani le Foundation for the Blind mai le 5 ona tausanga. O le se fultolu ona tausanga na amata ile la tau whaili manisi o ana wō tā waso sa whai ngoa ina le la tau whaili o le 3 blind mice. Sa muri ane tu le mai le nei ta mali i o se tasi o tangata pese e le lei ma tā le nia tele o New Zealand e le ngata i le whonga ina o pese ai o le tā ina o se mea whaili e hui ina e tā waso o ia. O le tausanga i lua awhi ma le ono na whae e ai ia te ia le whailonga taua loa le malo New Zealand o le MNZM le New Zealand Order of Merit e amana i ai lana tautua ma lana taleni i le musika i tausanga i tele. I tālonga na malona au basketball o New Zealand o le Breakers i le latu tālonga mua o le tamusanga le NPL o le nei tausanga na ta alo ai ma le au o le Brisbane Bullets. O aio le ta'alonga le aio Perth e iwa tasi i le Breakers i le valu sufitu o le Bullets na aisili ai mo le Breakers le li o Sam Menenga
luas fulua ona aina maua, ma whape fo na ia maua i ma le whailonga o le tamata alo o le tā alonga. O le tā alonga la so ai le Breakers o la whaia le malai o le Spark Arena i Aukilani i lea sa a sau, lea sa luas fulu iwa lea o se tema. I la ka pi wha ala wā mālo, pei ona sila iai, o fiti lea o si mpini le tamasanga o le ipo le Pasifika o le neitu sanga lua awhi luas fulu mo le wha. Ina ua mānu mālo i la tau i le suanga fusi ma le awa Japani i a i fast fultasi i le se fulu mo le fitu. I le whainga whaule o i nei o wha popo i a Japani, Amerika ma Kanata e ta alo ma au taudu o le Pasifika mo le ipu le nei. Pei ona sile ma mai mo iai o le manu sa mo le ua tūlanga tolu i na ua manu mālo i le lātou ta longa ma le au mai Amerika. E au le whainga le nao le nei vaenga o telefou. O le nau whaafonga le tātou atanu i tātou tala mai sā moe pe una tuina mai le sunga tātou Salam Sam ia mai se whaponga mo mua tala forward si fonga la mua i Wellingtone tapeneina le whionga la wano ati lawa te whaafonga li tula iwa i le tau nei i tātou tala forward tala mai sā moe luas 10 minuta te nei le valu whanawa onga ia natu naua whiala fo i tātou nau tapena fo i wa fo i le anga i atu ia onga le nei aso ma aloa le whaamalosi le mai atu wa onga le vaso nei Io e moni sui e fo i mal tātou taimi i le aso sa nei. Sui tato te me toi ki lumal tato wati o na tusa ele o tato msa moa. Ia e o tula le vaso le son fua. Ia e malei fua e le atunu. Po le pa fa pel tanga te masani na la ile ono. Ile ono. Tuloa e te ia ne o lo sa moa tula. Watu le vi o fua. Ia. Ia e se van la lava ia le wati le lunga le falle pipi le wolo le falle le vili le tangata. Ia. Le watila na e tu mau al time. Au tele au me ia digital le potofani on po. Ia e sui ia o kometi ana sui. Telefoni, computer, laptop, o uma masini fa pena. Lau por kala me uma eu foi le wati poto foi le watele fa nga tangata. Ta sui o kometi ana sui tamana. Ia no winga pa me sui tangata le masani na usu le ono le o le time ia o le alam. Ia o le sui anga il fitu. Swinga fitu. Ia swinga foula ni tale lua le vaveao ia na fa tele va vele o tatu wati luma. Va vele tatu fiala i lunga. Va vele fo ina ai tuain pong sa le viefi. Ia, isa. Aso le sa nei la. Mantua ina swinga o le taimisto ina le o fa maule sa. Ia le masina vili. Ia o maliusto ina le ina na pusi vole o kuis. Ia ila ua misil to ina ua usul lotu. Ia. E lua tu, o fiu e whaatali tangata lotu a lo lewa na whalsa. E le lo, lawa ki tu le vai o le wati, teimi le vili e tua. Ia, vili e tua. Ia, nā la tete mana tua sui lo, teimi ma tua fosi nato ina talo whai. Ia. O mo fol tato mawhtanga o mo listo ina. Na. O le aso nei whatau e la langi, le aso le o le sign language, o le aso le o ngana whaatino, o ngana whaangai tanga, ngana whaitanga. O le aso tonu anei o le whabomongo le ngana nei whawaina tausanga tasi iwa lima tasi. Whatau le mano o whatasi. Le alai whatau o mele teimi nei. Pea ma le tolu a fitus furu 2 miliona, fitu 2 miliona tangata e a whaina la tau whaalongo pe longo noa i lalangi. Le mafuangala na e whatau le aso ne o le sign language po le aso o le ngana mai tangata whaitanga. Mona i tangata ia. Ia so ia nei tangata fo si o matou no vai ele fin tangata utala e fale to fo falong. Ia. E tamana lo te fai tau le ia la ngutu pe fa utala. Ia. E tiro sa o mea o ia. Ia o so ni ele mta to tanga vo ngale. Ia. O pele le vai pe tialu mama. Alu fto. Ia. Ia. Ia lu mo lo. Ia. Ai mana tu foi nei tangata a langa le wa e al sign language fa ta wa la lang. E le isia tu no la lang ia le la wo ta to mai tau na le man nei el fa ngai. Ia ana tu vol te Mirkovic. Ia. Si alo sa mo le te vai tu le te so se te me tu mai se dai luma. Ia tu mai tu Bloomfield e tu mai ma si alo le sa mo fai mai tanga. Ia. E wala nga ngai tangata le mpaina fa longo i tala la fa mel palmia.
Ia, nena. Ia, le asola nei whatau ai le sign language. Ia, le lalu tom whai whaatino atu ia nei tanga ia o le pela o le kiora. Ia. So le kiora whapele o lima. Pela o lima le whapea. Ia, nā alu lea ai whapea. Sa le talo foi lele. Ta maloi. Ia. Ai vai le stanga te inunga le wala nei e whapea. Pela e mimilo whapea o lima. Ia, le lau kiora. Ai whapea o le good morning. Sa le whapea o lima ilalo. Nā alu le nunga whapea. Oh, ia. Usa la whapea le we wha good morning i sau o le ngā luenga. E nā whapea lo lima whea. Good morning. Ai te whapea. Te whapea. Nā? Te whapea nā whapea. O te whapea. Te whapea. Whau le tangata e whaiel tala nā. Tangata e le maa malama le sign language. Peo tā rua. Ia. Au tangata fo ila e maa malama le ia. E nā whapea tua. Ia lo vei pe whapea mai fo tangata nā. Ia. O le ngangana o le ua o tangata. Ia pila o ta ua tate le maa malama. Si e long fo te teo tate a o ngai. Ia le lala whaatino atu le good. Whapea le waves. Ata ingala, how are you? Whapea la whaingon, how are you? So whapea tiro le kiamana i unmotas. La whapea. Whapea tu la peti lufta umsesila. Wala whapea tu ya oi. Ia ngafsila tu ya oi, how are you? Ai tali la whapupu i whapea good. Na lo whapea. Good. Yeah. Pea va no to inga me va seni talo. Okay oi. Ya na. Tu sa whapea. How are you? Ya tali lo. Good. Ia mai le mai mo mai to tele ma ne vo ina i va nga na ma mai to tele. Wa te o fa ia fa pena ni si fa pe fiu la vale ele le tai. Ia va pe. Va pe le tau fa fa tala po lo ingo va pe. So nga tu lo di mai. My name. Fa fe langa i no ngotu fu. Ia ngala tangwa we wai e fati nonga le tangwa la va tu fati nonga i lunga le e tofu ale A, B, C, D, E, F, G, A, R. Uno tanga lo le sa pela lo ingoa. So la by name. O le ti la leo te vai i lunga le fasi no upule au mai. Ti. Ia, o le u, ia. E fai la si umitasi o le mea. Ia, na wala winga. Wa vela, ti, u. Ia, o le fa. Na so fa. O le fa lea. So pisa tau lo le lau fa. Fa. To e u. Ia male e loa tu si lunga lo lima le ia lo tangata sole James Bond ia le asa ni fata word sign language le faingo fie fo ila le ha onga ile le to inga vai nga ai te lo tas o lo te vai i mata tu si e mo ia le faingo fie mo la mtanga ia ai masani lo o fata te inga la fata a pele la su e sau o le wa mai nei le company o ele la fa sign language amanuia o lo tutongi o ila se sila le pulu na ya o ya maua wala i la tutongi mo isa o le ai le umiana o ai maua ai fa fela pe fa o te lo fa ya te oi I love you ya no ngala o te fo la su e mai wale pe o ta o le ta wa e pe la spela ngole ngo tasi ya ta ngola spela tu le ngo tasi ti spela ti o ngai lo makema ti ia sa le o le sa pise ngata vo le sa sorry ia le tu sta ia me fe me ia ngoma sa i sa ta ulo me na sa o le ma mala mai nei tangata e o fa te le tu itala ni tain fa mana tu fa ta o le ia le ngana ne yaso ia ngana le o le sign language o le ngana fa tino ina i lo ta to le sia so mana tu le so le tu fa ta o mo ta ma fa ye tao National Baker Day. E me se lava nu ui e fafu. Tau la tau falao si koni au tatou. Ia e whaile umu e tau, i tatou me tau mafa. La sola nei wha tau ai fo i e tau mafa e tau le umu. Tu lou lava le ngangana, wha vela i le umu. Lo ngā umu. Ma na ia te resa. Ia ono tatou te minus ful valu miru te te alvalu. Tau ua le tatou ngana le o le sign language i le so. Ia we peo tatou. O le wha tau e le United Nations sign language ngā mata mai le tasi iwa lima tasi. Ia. Ia o tatou wa ia sa mo wa leva na fai tatou matua. Pa tu foi o mana i fa mana tu mo ngana. E le si lo matua o le matou no foi uta le talaloa. E o ta fa la wala fa la longo no foi la si lo matu. Te le al taimi mo ti a matua tu mo ti o so tua mo no fale. Ia mo te vala au ai foi le pe ama matou mana o e ave se matou afi foi le susu mo se la uta.
ia mo te va wa la tala i utana mo te vala au mo te lo na fale ma to vala roi o la sa wafi wele le mpai fa mata o la sa wafi ia o istai mo te atu vai mesilo mo te mo te atu mo mai sui pofi so atu vo ile ia e tele ala ni se silo mo tu ala mo te vala tu o la sa wafi ala vai mesilo mo tu ala mo tu mai sui pofi te fa mai ele yo so mai ni pofi to inga me fa pena la tu sa live ai mai me vo ile le tate lo tu mata ite la fa pela tatu si le tu pele tami mai tu ni pofi se va pena si lo mo tu ya si ngana fa tino tato matu ya so ya mai malo ti lo tu matu ya o mangendo tu le fa mai se fa pena ta uti ya e mi no ya matal to no mo lo tu lo le ya la fa mai no foi la lo tu se pulo me fa pe ma fa mai yo no fia tango lima mai ta ita maiti o leva lan fai sa monga no fatino ma nei pen fai me se ngana fatino sa non tato che ma vela vele mfai ya lei la tato se pese ma nei ya iso tau fa la ulo en fa wo ni so por kala men le tayo por kala men tayo good morning ta lo fa la vol si fo ne lo mo wa fa la dole se sa ungi le umu le ver kai au ka penga lo le umu e mua lulu lango I ku e whae au a le pusa se ka amu e fisi fofo e mangi whahi walu mangi kalo walu ange mangi popo pei aingi ulu sa ungi e pusa le umu pe a umaro mai a uma ka penga a wha a kali sa ungi le palu sa mi lau whae nai na langi ke inga se angi vai lau popo ia lava malololo vai le masi mangei o valo lima vai o kalange po ia le sa e au loa male umu mafapulo vai ni lau iu na rangi ako se kolu a vai wai ai fu ele sua vai le fai fea e mua le makai malanga suale ai malau ke le ko mai le pese mali e pule ka penga lo le umu e mua lulu lango e ku e whae au le pusa se ka amu e fisi fofo e mangi whae walu mangi kalo walu ange mangi fofo pei angi ulu sau i e pusa le umpea umamai au ma ka penga au whakali sau ni e paru sa mi lau whae le langi ke inga se angi vai lau popo ia lava malotolo vai le masi mange I o valo lima vai au kalange po ia I le sasahe au loa male umu ma whapulo vai lau niu la langa ni apse konu a whai wai ai fu ele sua vai se whai whea e mua le makai malanga sole ai ngā lau ke le ko mai le pese mali e pule ka penga lo le umu e mua lulu lango e ku e whae au le pusa ka amu e fiti fo e mangi whai walu mangi kalo walu angi mangi popo rei angi ulu sau ngi e pusa le umpea umu mai au ma ka penga au whakali sau ngi e paru sa mi lau whai e le langi ngei ngase angi vai lau popo ia lava malololo vai le masi mangei o valo lima vai au karangi po ia le sasae au loa male umu ma whapulo vai lau ngiu la rangi e se koru a whai wai ai fu ele sua vai le whai whea e mua le makai malama suale ai ngā lau ke le ko mai le pese mali e pule e tolu se fulu afe ta la tino tupe o tapena le titi sound mo lana promotion e so sonia I le tango ta o so fuanga le nei vai taimi e tolu fa longa tupe ta lima se lauta la cash o le ase ina ya safari le ta si mo ni usila ma ausitalia na le fa tau lava o sau top up luas fulu ta la pe sili atu mai fa lo masani pe la fo online le titi sound pacific on the mo le lo ava no le sei e te ava no fo I la fo sau se le ni le my cash le titi sound samoa fa nga I le tau tu le click X pacific la fo le lo sau top
app luas fulu tala pe sili atu foi. Pe whaonga le ClickX mo tupe lafo le mai cash alo ainga i Samoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu ai i whailonga tupe tolu ta i 5 se lau tala cash i aso whareile taitasi. Mo nisi whaamatalanga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu. O valu se lau tolu whawha whalua tolu. Seki a le DigiCell. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e le tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whawhitai o le uto e lua se 45 minuta na tāle o le iwa ia o le proklame le ato le tai au mana eva atu nei whanau a onga le la iti sa vali atu e au ia onga le nei aso Io e sa le ia tasi malo la foi matango fie lava le tau le mai tau atu i fafo ai o le nafsili mai e stina asfalto fo ya rita i le whainga o tanga o le see you tomorrow. Ia. Sign language po le ngana whati ne whapea. Nga saua whapea. E lua uta mai lima, see you tomorrow. E tau o mai. Mana. A whapea la wo mana wanga luenga no whaasanga toi tua. Sa mu mota mai lima e lua, sa ulo maratasi. See you tomorrow. See you tomorrow. Ata warangana nai le so. O le tua ia e whai mai ia tangata na latou whase ina le porokala meni usila leo le COVID le nga mo le subsidy. O le tupe le mani mano. O le seri kala estete le whaso mo tupon sa usang. O le ufa whali pui pui. Ai e se fulu le le ia tangata ese na whaonga tangata lea o latou whamaumaunga. E apalai pe tal sanga yana tu pena na mo COVID. E la ve mel tangata o maliu e no fon fa nga apalai ela na tu pele. E ono li mafela na tu pena maua. Se vai. O o ta o tu ai o ta o foi tangata le te. Na o fa ia mali lo fa pia e dise me pole apo. E la wa mata ona e to tele la to la molia fa pui molia fa sala. Ya o ma e tele tangata le o tangata maliu fa nga IT se. E sua maria ai kia ia e maua e al me maua e tatou sa mo e se le ol tatou ngana fiu lo so se upo e fa nga ia winga le fa pe fa nga lo tonga mfiti fa tonga fiti ma tau sa mo tu va tasi fa pe tolu ma tonga so ma fiti ia na mo tatou punga tonga fiti talo fa ia tonga ma fiti te ini upo atu no ia ta wisa mo oi tonga ma fiti la le winga lo tala o lo tatu fa nga tonga ma fiti ai pe la ni upo no ia o la tu ta wisa mo e tailo e wala tonga fiti e le se me le tonga fiti ia sa ia wai le se uputa o se Samoa tonga pe ata o fiti ele se uputa tonga Samoa pe e na ta mu tonga pe na ia na ele fa le kofe i Wellington ia wala to tele lope fa o pe na la to fa ia ai wala to fa pa u ina le tau la to kofe pe la to o casa o kofe fa ngana le tereo le ngana maori ia o le ngol fa kofe o le Karaka Cafe ia ina Wellington e au te loa mo la to fi tau ma fa kofe au te loa me tu wai ia talu nei ai su e nei ia le a pe o ani fa mo monga e se mai e le tau langa le Wellington e laulangi
O le taulanga pito sili le na tele fale kofe pe afua le fa yo tanga tenu foi. Pe capita tu sa pe tasi fale kofe. Ya pe fia se lau tanga talo tfanga pe afua isi no lo langi taulanga yo le la lo langi ya me o city. O mena fatu stu sa tu Wellington. Tele fale kofe. O le te Milan fa su ngo fa sina le vatu. Tem nela le hotel na tapuni fale kofe fa inga na wale nga fatia ta o le lisi o le fale la no foi. O le taungata i al whatinonga ma le wonanga. O le si mea whauru a matanta loka i ngā luenga le teimine. Taungata e le tise. E whale i li lau papa le runga tu i o tātou le ua fuafua e loka. E fo lisi whale na sauma i au ki lani po Mount Wellington. La fo le a loka a fie ngā luenga toi tia nata se lau ngā luenga. Tātou loi. E o le tise o le ngā whatia fo i pisinisi na wha au la tau tua. Mo au nanga i e whemalanga inga leu. Nei vaenga ia ave pasi. Ia, te whalong fo ia inau a mata fo i ona le lava i tū la whainga luenga nei ave pasi. Ia langa e so senga luenga vai le a fia. Ia, le whata inga le lopo le lava i tū la ona lau vai atu fo i. Wa tele na o isi ngā luenga. Wa fo lele wa vaea. Wa a fia isi ngā luenga. Ia lona winga lau vai atu le company ave pasi ia. Wa tau le intangata feo fo lele i pasese. Ona o tangata i sa i whataringa, o tangata i sa maasani na usu, wha o ngā pasi. Leo te rina maea, i o wale ni pasi se pasi. E lau wa i te ilo, lau wa i whapena, ia company pasi. Ia mwha i titia mana i tūlana nei au ave pasi. Sa o le leia, talo wha. Ia maa loa, no sa. Stay me vai leva no na o maua. Ta te wha malusi au fwoi malu i tau le tātou tunu. O te loa leva na whai nisi. Le wata whata i ta ia le mele se le mana i o le mele o le toa lau tonga la au tua o lau whale. E le wingo le tala. E le alu e la sau tupe vo le whatau e pia o na sele sol. Ia, vai le tau mawhanwhana le la tatuanga i. O lau mwhaina tutole ta mato marku kama. A sa le mwhaina te mil tau malulu. Ia fa fonga mel tatu tunu tatu ta ngofi la fa masani to tatu la au fa malo a mesi vo i vili mai la tau la ua. Leva na tau fa yel melo to la au tu fale. La uina. Fa so mai foi mai sau fa malu si au o mani o wala. So so ni foi le tunu o ta pena pa i le wingo le fam tala tasi. A fe o tau ngata tau so fuanga va ia tanga te mai nga lo. O sili la o le sta to tali atu iai. Ia wana i tatou whapea o le mea lea la tatou alu pe whapea. Ta sila le au alau te ilo e tali atu. Sosoni. O le tatoa o aula au tu o lau whale. Ia afua. E te le tau whaatau o mai le maketi pe se whea lau tu pia. Wa tau ngata ia whala o ina i maketi. Ia pēno whato, e le whato anga nei tina o le mato e kālesia. Whai e la tau, whai e la tau, whaatupe e la tau, e halu la tau te me whai. Ia tawa ai tu e tō alo ta pū lofo lele. Ia manisi tina le whanongono mai. Ia e whamanu ia i tangata o le kālesia wai o tu a mai me whai la tau mea ai. O kale matanga o fia ia i fuenti nā o whanongono mai. Ia, pēlo si me mana ia nai tō sau. Mana ia. Ia o ta mato tu o whale. Mai se la le vangalo le letters. Ia. O le ola ngofia. O le whawena whaonga. Ia na, tamana la tu apiki mai sau furu ma. Ia. Tala i tono le apa ia sa ai male tuna. Oe. Fai e lo la mar sandwich. Ia. Ia, te to e. Bili mai le tolu walu lima o whaatasi tata no nei vanga mana ia na. Po fai sau tonga la au tolo fale. Ai mesi o ele o mahasani o laua le whainga whai ai. Mana ia. Tō sau maukeni ku kama o soko. La au i so soani. Ia po la whila wala nei te whaasoa toi o la au i o le pi. Ia. Ola lele. Ia. A whapea la tau te mahasani i la au ma le tau wani usila. Ia. O la au i o le tau malulu o tō le taimile. O la au i o le tau mawhanwhana tō le taimile. E vai la le taimile sanga lalulangi. E umanea ele o al tatou ai ngai whaatau. Ma tatou samo. E whaatau mani mele maketi. Mana ia. E mai ai tua o tatou whale. Whai ei mea ai. Ale ngate nā. Toi soi fua malolo ina lelei. Mo. O le si vai ngai fia whailo atu le tunu. O le whailo mai le immigration na New Zealand. O la to umai fia talu sanga visa lewa levanta pe spese to ia mna to. Mo. Ai tatou ai ngai mai krisi masima le tau sanga fo. A matana pala te mine e umai le so fululima o ke topa. Ia. Ona tapuni leo le no ringa atu ai lo application. E lo ringa fato ai lo ilo lo tal sanga pe a enga lo do sanga fo.
ona le sau ai le o tangata o tō ainga le fuafua sau Krismasi. Nei la sfulima o kutopai whaangata ai matana ave tonu teimi nei. Mana ia. Afia saulo tamā po lo tina po sau teile sa mo te whao ave teimi nei. Mwhai tangata le sa mo. Whaputuputu uma me mana o mia. Alu le immigration vai po ame mo mia lisi la lol pepa alu le whaanga solo ia watu le sponsor la ua maua. Vina mai watu le sponsor watu sponsor le ima se me wafai. Le istus folau ia la whafiela. Ile sauta tō fas pepa ile efetus folau. Ia na. Me umana saun ia. Ia saun ni tupe ave ton. Ia pe la fois tu fol tupe ave ton. Me te ngā lue whaat se au fio mai se fai. Ngā lue whaatas. O le aso nei whatau ai Amerika. Le aso tau le National Family Day. Oi, aso lufu tolu le masina o io tae aola la to aso lufu tolu nei le aso sa i Amerika Samoa. Io Guam, Hawaii, maisi nu ola lang. Is tatu walau sas? Nei. Oi. Tala tatu leina te walau mai ai. Ua te le tatou whasoa na tatou whasoa i nei awala. So soani a tatou whasao mai ai i le swing o le tau o soifuanga o tatou iai. O le sile mana ia le la umitau mawhanwhana. Se fe fo le tise. Mana ia. To aki al mo li po le to aki le ono le fiafi po le lima le fiafi. To aki po le valu po le iwa pe apongsa. Ia. Na. E isi yalo sa mo le ngalue fo il tatou ofisa. Ia la le faise tala o na le fionga le pule o lana ia le a. Ia. E o ie whamatala ina. En te leo nei le sona na o maua fo isi uso le sunga ata. E o mai whale el tisero tatou whale. O ia eva ia le tisero nei whale. O le sona na o maua e mana. Ia lo vai whaasoa tu i fo ile le au i fo i ma. O mo palaka fo i le umukuka. E o ngā so se mea lo langi e whaafonga mai. Afa pela appliances. Po o mea le umukuka i le toaster o le tipoti aru le wheeler o le o ngā umu. O le pusa aisa. Pusa aisa o le fryer, o le dryer. O mele ngol mele... Ia, o le... Air fryer. Air fryer. Ia male toaster. Ia, a tele masini fa pena e lau fale a e tango i tuai e le mkuka. A e tango i sulu le multi-plug a fa alua i mea. O le matua te le, o le fa le tonu. Nare winga lau ta. Wa alua i lunga le pawa le la a... Matolela se le pawa lo ki poti wheel o le toaster. Pa fa nga o malte me tasi ata sulu le multi-plug. Palaka tasi le. E te le o le sise man le sa o le meu tatou fa. E se me tupu. O le mea tupu o le mulo le fan. Oh. Fala talata mai tali e visi. Ia. A le fautuanga na i tangata ata mai. A fa pea la wei lo mkuka o mga waya le ua pasia le waya ina lo fale. Ia. Vai palaka e lua pe tolu na. Ia tasi ale mere ki e a pe sulu tipoti na o le tipoti. A sulu le toaster na o le toaster. E ua le fa ngase multi-plug. E sulu le waivo le e sulu ai te le ais palaka e. A ua le fa ngaina waya ngai le mkuka. E matua i te le a whaina. Tusa o matua a whaina. A whapele umana tā mau i le current po le te leo le tise alu i le poloka leo. Leo lau ta sulu o toi maisi mea. Ia alu lo ngā le lang, ia. So le sona nana o mau e te leisi le sona e pauna si me whamtara tu tai ona. Ia, tato oi pe a mo le tato walau lea. Talo fal walau. Ia, maro sei po manuia e le foi tai au le no varte lua. Ia, ma te o. Tu manuia le sunga le fonga foi o mastone. O matai oka. Ia, mata mo fiel tau i nei mastone te me dei tu foi matasi tu mana ia le na. Le ai lava masau vaia tu i papo po i tono lo pisa nei. O minoi se la au, ia o ringa na ele sa pili. E feri ti o so tua e tau to le tono lo ofisari pe au sua tua. Ia, ma lo lava lo sai ma lo foile tau tua tu no i lo sungai. Ile ne puta ia fo. Malo, e ama fa ingon vai aso oka. Hisi me sa. Se vai ngana pisi ai. Pa tai mo fa sili ia ole vai aso te nei mo fa po le tato no sa. Awaya tu fo ingai wa nui. Ia e fa mo ma foi fa na i talonga. Ila tonai. Talonga la ia o nga po talonga kala. Talonga lava le under 16 a tamai tai foi nei tono tomato no. Nei le mato tu malo. Ia o pite foi ni so alo fa na ta mo. Mane. Ela tala la mau mai mastone fen fa i talonga. Wa nui. Ela mau mai mastone mo lui. Pe amale lua i tura. Ya ma tula watu lunga pe amal fai tula tas. Ya se me. Ele matela. Ya. Malo. Felo ela manisa mo na ya mai winga fo tanga tapua i ele tu ole tunu i talonga.
Ia, vai ete ole tūlanga i o i wanganui. Lau ia vai ete o tele ia nai o tātou so fiti. Ui, nofo, o. Mea ole fiti o vai e i lual malae. Ia, me se voi sa tālo e po ile mato au tele le wana papu. Oh. Ia, sa tālo i mane au o wanganui. Ia, sa mai mo e po i mata i voi la stona. Malo, oila na malo. Ia, mo le whafsili. Ia, na malo ia le au o wanganui. Masania au al tau tu lua. Ia matau dia foi ele upu wana la tato tunu. Ele mua uma ni ba. Ia lang ola kapia na fai lung ba. Ia wa tau fa uma nei la ni tulanga mo mua ia patuga tulanga lua. Ya tele está longa tutusa. Pe o masania o mas tone ia tu lua. Ya ele se be mesina tu lua. Wa lua fa tau ba. E mana o mia na lo nga vaana ia luma leina i luma i le tau au. Le tau au le a wai rapa. Mana o mia na to mai nei o tau na e pa o fio fio. O te tu langa na ona o uma pai to tingo le tono ka ole au. Ya ai pe ole tau fa ya ko inicio ano kompa na o i larvaoa i pe o tu langa na. Ya le voi tau fa ya tu nai fa na vai. Malo. O kai se vai ngai fiesa no mai e tu sai mana i matau punta no tu ai e pe e fa ngai na fole ngana fatino. Ole si vai ngale tu langa le wa lua to e pa mana tu mai fole tato no mele yo visa. Langa ole pe roba ya solena ole tu langa foi le langa le sa to tongi le visa te tio le sio te ina sa mo. E lima se fulu le visa. Visa te fao. Sa te fao. Oh. Koso. Lima se fulu. Teo jole. Na o manuia la tasanga. Ia, le fatalitari la mo tonu le ofisa le ai ale tu penan to tonge lima se fulu. Lima se Samoa, lima se fulu Samoa. Nga tolu tanga la nga mai ri o ma do tila ka lua feri ia. O le tu langa le nga. O fa, ole Pringa le wa si ai lunga ia tu langa foi na le visa ia ele tene pa. Ioi. Awa e pule ani sina ia ile le pa asolonga foi la to po ipo para ma visa foi balanga mai so tato no. Al fenga tala le melia ale manuia. Ia ole manuia unga wa tol tupe. Ta ole le tu langa na no fai si o mato ai ne ta moka. Ya fa se na ia le manuia le visa le. E ta sanga. Ngawa ko le tupe ya se mo ko ina pe mo sina apa o le seleni de na ya o le si tu langa pe paso tu ko yo tu langa yo me to ia mala ia o le mana ia paso ne ku ta ya tu ko me ta o le o ta to mo ko ina le vai tau o le to ta tu me to o awe e lo mo manga oi e lo to nga talo to lo pandi ya ole foi lá o famo moi la ngona me manastu nei foi tawa mata na seki foi ia nai poloka foi ole o famo moi ole atu toni ya utamato se lua ia masau ku kama ole tu langa foi nale te lo ele si tai mi wona do te alo te pa tau mai ia meia ai me sela meia ka pisi pa lo ia sa ka pisi ra poco o e alo ma vo ngale le tele o lima lo kenga mole soi fu ma lo loi o la uia la ai ai o vai to tele o tele tu e ta ngo fito tele fati ese ia la u ia ri pa a la ula ai ki au te mai ga uma o la winga la tala awa mai la ai kango le por tangata voi le fai pa tau e lo ke ka pisi ia o la uma la i fafu o la una ngai ave tongi tono le tama manga da ye ele pa mai ia pa walo na afa pe le tau ka pisi e toru tala la life tau afa pe toru tala le kilo ale la mai malau ia le la fa popo i malau ia kilo la tongi ai le fa ngai ia pule ala su nei wa ma to ia nei e sta papeole ta pisi a to la foto pa tala e pole to tala iba to tala maten ya fala ai te uta mato le mato ato wan faina lo fa to foi nisi
Ma tonga tau yo lo fa lo. Yo tulanga na le o wai e tele kwa la u fa mo to. Ele ngata yo ma to ai nga. Ya pa yo no tu pa tu na ya inga po iso tato. No ya ma na ya mix to am tulanga pena. Nalo. Ya manuia ta penanga lo fa to anga ile anga ya tu tau ma fanfana ma lo fo fa so. Ava pe foi alu manuia fa to anga. Ya mala mai. La tu la vai mo se lua pe tamato me se lua pe tu tama ina e lua visa. Appena foi tala si fine nel folfolar puringi dei mi mea. Ya na ai e por lua nei bastone. Ade nei ful fai no tu tat po kala. Na ngale folfolar ile tunu. E teu fa pe ia ele ingi me pe na o mai nei ya fa tu fo ya fa tai alfa so. Yo manuia fai como tiute tu foi mataki nei poiaco. Palo lo tu pe nei bastone. Ya, ai ora tato ri poti la titina nei mastone o kalangolango, ya soi po mai manuia. Soi po yo. Tamalo ele ese me le o la vengo o kapi. Na, ma manga pulingi falau papa. Ai va per te se tonga tamato. Yo no lua. El tasi tamato. Tamato la tolu. Pe tasi o la tasi. Ya toltele ya lo pe sao mai se fulu ele sao le tolu ya mena mana yele ya malo ta total no nem ta upu ya ngale o langa so uma so ni foi moi e ni si a inga fela to ma manga ye anga le yan fa so la to ta la talo fo i fa ilu o si a inga ye sel mana yo fa so na malo mana ya o le so ni fa ta wo a inga pe o Amerika le fata ua ia pe ele se so fa pe o tato isa ia mana ia foi fata ua tato ne aso wala se lufu tonu tato talo fa vala ia nange mai ni lo sa se lo ne ta o fo tai se fu ne le lo di de le usu ne as fo le lo fo leri tai lava no voile ia a me fa ngol vai aso ia mangvia lava fa tai va ne sa ngol ia malo ia sa no mai malo lava tai o video fa tai kile le sungari ko fo mor fa mga kulkulanga na dia ile o garis ka makare ma kwa na vea kele mele kulanga ka palaka ia o kamo vangene palaka na e fa palaka mawari mekas ia o sulu la palaka le pi de wo ai ta ia lungo lo ia o le kio ia o le tosta ia afa pe fani con que fon e o sulu ko marker fon ni la ko o nala e fio lolo le ti o mal telefoni o ngai la iti le wila luai tu sai male mul mau si so le ilon to mai irtis ai a sulu la le toaster ti poti wila o le la ti si me fo le falai wila tamala ngam kwa malo losia ai o talwai onno le to mai o ne sa mo o tu fa mai mane tatu taliem tatu fa yalo le ai la o ke ka ngulo lan ma ko fa de sungi se lo la mat para ka de ai fa ma marca si su lo likio a malikio se fa nga di si me ele se fa no le tio mal telefoni pe alu multiplac na le wela titi ai alu lo la tama mano lo si ele o le tulo to ele hita ti poti toaster me oka te le wila alu tamana sa ora yo wale alu fa kasi me ngai ang ngafili dia sa fa no ko ngai ku ko e mar fala wila ia fala no ia so Allah fa mai le mau na itama ia wana mai foi ale fua mama tamata me le fion le pule fua ngole ti se vo le ti sole ia o vatu le alu ngole ti se pe aki me yo me ia me fa benta o tu nei ia le fa ngai kuka o ko le alu lunga solo la mal multipla o le lo fa le ile pui tato fa le so le la o benga o ku fesidi ma ko ainga ngai vai ka wa ke I wo so fa fu alu lunga ma ko ai masanga ya ale na wai lo ngai or ka fai fa ngana me yer ke me kas de wa ringa ma fu an ke ma ko pidi so tu sai te le ape awa I foi fa ngai no ma sini ya te le alto pa al saunga le mula le pe unga to il fa so unga ye ke wa pa le pa la ka wa fa o le fa tai le wa ino fa le ne tu no wa ye ya me foi fiu se fictive o le
ai me se fo ia ia tatou whānau. E ti ngāna vai atu le pena le luani, vai ngala le whaonga i le palaka lea. Ai watu ata sulu atu e o telefoni, whanga i lato o telefoni. O tua ai le mkuka, e malolosi tele me whai ngā luenga nei tua le mkuka e whaonga i tatou tau mafa, kuka i tau mafa. E le tatou nei ni multiplex, au luma le mele TV, fairness multiplex, wala e le Sky, telefoni, computer, na le ia. Okay. Kai la ia o kulanga foi me tau ia e sa o le o kai me ngi wa makanga fa soro mai mafanga. Ia o le ai fe lo in ki po fe de si kur fa le la sa ungi e dia mai ingi ni letters man ku kamam. Ma na ia na. Te lo ma. Fia so wa inga le letters. Iloi. Te lo o le vave yo le ola le vave na whaonga. Ele el men man ele letters. O le tausanga a toa nga i le peusila au te pe le winter e ola le sama. Ai paula karsanga ku no sunga wanga kwa uma ku pule le flo papai maskong. Fa ku ya o kaperim fain ka ko pusa fo i fa ka fai lo papai. Le mai la u i prepara ko kongu yang ka ki ale o ka fa de fa ka fa ko. Ya, te lo so ta ia ya o ka wala pe mospa u. Ya, ninga a pongo le fa long mai ya o ka le wo karsanga ku no li ki o fa mon mol. Si mo nya ta pusanga se fa nga vidi mai de walu ke ngo fo ya pa. Ya na lata. Nga wi fo kwa i lo mo nga ia mo maskong. Ya, mala ya. Ya ai sa o so ya oka. E ya lo fa nga wo wedding konge nga ka alo e au de pi kongu oka. I le au nga e la ngai to mixa mo ia ke lo sa ka alo i pi tone mo wenui. Lo ya. Ma wo va ya ku nga wo kam fai mere au oka. Ia ke lo ya oka pe kai sia konge o va ko ngai ka makin. Ya. Alo potonge fo ya ni la papa fai la to pusa. Lo konge ni la papa o la o mai la lo ngai. Ia po te tongi fo ni tanga pakeka ma vai ma pena. Lingi fo yo ma le oton. O fai ngor sai le. Ma ngai pusa nga pa fia monia pusa nga ia me si fa mon mole. O kare wa fa fonga mai wa wala ku lungar ka kolikio. La ka karsanga ia fia ia nga fia ngele ia ku fu wa lupe maxila de. Ngare fanya ka pusa fia fai fa mon mole mai ku yo ka foro fa. Manuia mo se ia mama stone mai pusa lo papa mai. Ya. Alo que le ruso fa. Tato tala mai za mo no lo tala ivan to fa wo lo tato fa soa si fonga ne lo mo. Whātalo whātu telefone a matango le neiva ia soi lo tātou atunu o se mai alo whaafonga I tala I meo lo te tupu lo tātou atunu I Samoa. Ua whaalawi loi lungo televise le fionga le te tai o le atunu le fionga le te mai tai palemia ia fia mea Dr. Naomi Mata Afa. O le taua o fia mai I Samoa se motu mua le Pasifika le usunga fono a te tai o malo le tau pulenga 5 miliona. O le tu whaata singa I lea I le si o manga whaale ainga, e te tai atuai mawhau malangona I le o langa whaa Samoa, e a mata mai ana tāpe nanga mai le malai waalele, e o mai I vaenga SS e uswia I le fono, e le manatu e ave sea mai e le ngona whaate I tai ma si o manga o malo SS o laulangi, e I o lato langona I tāpe nanga o mai vaia, le o langa whaingo fia whaa Samoa, le o la tari malo, Fofonga tausa afia, ai meise ana tū ngā whaaloalo, ma le whaakerisiano. O se tasio iepi ne whaamauna whai loe le fionga le tita I o le atunuu, na ia whai loa tua ia I lantou o mauta ita I o malo mahalatu au malango le a whaatasi mai. Le suia leo I tu ai ngā la e maasani o na la e ina I whontanga tanuai. Le la e ina leo lava lava I pei foi o tangata Samoa, lea e tala whea ngai malona tau. E le ona o se tūlanga o le AAVCA I le mamalua whontanga maasani, ai o se whainga o le ale a vea I le vevela o lo tātou atunuu, ma whaafi tauli I tangata o su whono. Na toi whaamanatu fo I lungo televise le fionga le tita I o le atunuu, e le fauia sa mol tāpe nanga o whontanga whaapenei, pei fo I o na tani māloa I sa mo le lua fese funmal wha, I le whontanga atunuu lai te o le Pasifika, mai wale o se whaafi tauli lea, e le talinga malo e ui o le aiei le swinga I le malanga mai ele o le tupu Peritania,
malana masiofo. I whamaumonga le ofiso foi numero whamauina, wa maita wina ile si tia lea e lata atu i le 5%, o le toi si tia i lea o le foi numero tangata o toi mauanga aruenga, i le kwanta wha le masina tanwai nei, wa o fo i le tūlanga o ati na e maleta mau ainga, ma le toi wha o popo tangata ta whao mai mo mai e a whea lea tunu. Ai meisa le toi fo i atua i o nisio i lantou ma tangata wha o popo fau. E toi ngā lulue ngā ruenga na vaea le tu mau mai ai teimel koviti. Ai meisa lava i whale tani ma lo ma whale ainga. O isa li lifa i ere to atele o tangata o lea tunu na vaea mai ai i ngā ruenga. O lo i ele moe mitinga e le au o nanga tau tinei mu. E na ia mawhai o na toi wha o popo nisi whale mo le vaenga le fui mu se lua. E whaalau tele atu yeile au o nanga i na ia whaafai ngō fiai. O na tali atu i vaenga e se ese o lea tunu. Pe ao o ina tula i maini whaalave mo mi aile au o nanga. E le ngata o lea mana o ngata ua. Ai o loo mo mi a fo i le wha au popo nisi o le au whi ngā ruenga. Ono le temi nei ele o lava i lantou o loo ngā lulu e ai. O le whai unga rewa yason tenei na wha wina i fo i nisi wha au popo. Ele au nanga tau tinei mu. Ma whaalawe lawe te tupu wha fosei. Awa toe te talo mai ere komisino leo fui mu, tanu wasa pe tone maunga ile atanu. O lo maua le awa noa mō nisi, e fia ngā lulue le au nanga. Watu alano atu le tua ngai i mō le au fai pisi nisi le taulanga, o le au fai fale o loa ma ainga ma fio anga tu taulanga. E na ia alo lo fai lango lango le wha moe moe le taringa ma lo le atanu. E na ia a mata o na teu wha amata ngō fie pe o nuu mawhio angai tua, le ua wa aia le swinga tele lona mata ngō fio le teu wina. Ono le tūlanga le taulanga o lea o le a tele na whenga solo a iai le mamalu o le au sufono. E na ia tuu iai le whai mea sili ma le whai mea le lei, ai maise o le tūlanga le tū mama. O di fale po di maota tuai tū taulanga o ni ainga, e na i mawhai na toi vali wha amata ngō fie, o tonga la au o pa aute ai mese lava i te whaala, e ni teu ngai mata ngō fiai. E te tū whatasi ai e o pongi wha moe moe le malo, ona o le tani ngā malo ale atu nuu atoa, e le na o ni tu malo. O le aso lua se fun malitasi i le aso lua se fun male fitu o ki topa le maa sena fau, e amatei nai le fon tanga tele. Wa leo se tūlanga e wha apopole nai fina ngalo lea tunu. E le wha umi leo le munga la i te tonu leo no masina. O le saunoanga lea ale ofisa sidi o le pūlenga o le swavai, fui maono Dominic Schwarker. O lo ua iai le nātou tā penanga ua mai a wha tā atia, e tali atua i lelu i tau, pe a whai e wha a wau pele lea i o ni timunga lea tunu. O le a fia na nawhia wha solo mai i le pō na pō. Na whato atoe wa aia ele palasi malosi o wanga le tana whata ia pia. Ma o se wha mao ninga siri lea mō tātu tangata i Samoa, e leo tūla fo ina e le tuolo tātu a tenu. I ana wha amanu ianga pito i siri o na mo o mia le soi whanga wha le tangata, e iei le swa vai, ma tau mawha i le lau ele. O le masinan te neina a matalapta ia e loe wha alapu tongo le swa vai le antenu. E na ia wha sao ma wha soa le swa vai maua. E na ia mawhai o na umi, ma wantu le wha soa nisu a fiu anga manu o loo tu ma mau ese mai le taulanga. Ia ai o loo ia fu isi pe o tātou vai o loo whapenana pamui na mai le manawa le ele. Ia o loo lava le tātou supply ma se tātou tāpenanga mo le funtanga pe o na loma nei. Le ofisa sidi le pūlenga le swa vai fui mono Dominic Schwarker. O tala fawia mai sa mo le amtango nei vai yaso, whamaduia le tua lu tātou tunu. Whasoi fuia. Talo whalawa i le nei hoi vaenga o telefou o le siu whonga o le lau mua. O le tala mua. O le whaiunga na vai aso na te tala i nai ma toi whaasa o loto i le li pai late ave wa lele New Zealand o Philip Mertens
le ua atoa le tausanga ma le afa o tau fia wha malosi e tangata te e il tonga mao i Papua i Sifo lea e pulea e le malo Indonesia. O se whaaringa aloa ia mai lo fiso le leo i lea vaenga o Indonesia na whailo mai ai i le stona ai i le te talaina mai leo le lipa i late New Zealand nei mai sa whaia i ai i anisia ki e whamai i le tūlanga o lona soifua malolo ina. O le vaenga wha pega ina, o le fita o manao ina i a maua se malo sa o loto Papua i Sifo na o lātou tau fia wha malo si le awe wa lele New Zealand nei le masino February mai le tausanga taluai o le teimina tūla ue lele atuailo na wa lele le titi se vaenga maunga o West Papua na tūpua i la le wha le me lave. Whailo mai ai e le min style vai whafua New Zealand ma wasa mana ia Winston Peters e whapea e tele ni whaala poutonga ato mo tangata na fia i tau mwhainga ina i toi whaasa o loto ina maile nei ali i New Zealand sa ia mo mori ai le nganga whaawitai o le malo New Zealand i tangata nei tono Papua i Sifo na ngā lua whaatasi ma le malo Indonesia i tau mwhainga i toi tala mai ai le li pailate le nei o Philip Mertens. O le mea mua na whaia le li pailate ina ua maualo na saoltonga o le telefoni atu lea matala noa i lona ainga. Le aso nafi na awina ne ai o ia ile ai o Jakarta ma sa whaafeilo i ai le ampasa o le malo New Zealand i le tono Indonesia le li o Kevin Burnett ma mudi ane ai feilo ai malona ainga le ua ono se lau le a whaio aso talo na lātou vala. I se lipoti mai fiti ta ua mai ai le whaamangalo ina lea i se polo inga whaapitoa mai le Palestine o le tunu o le li o George Spade. Lea sa i te ita ia le fō wale whaasanga i le whainga malo fiti i le tausanga e lua afe. O lea lava whaamangalonga u whaapefo i ona whaia i le Palestine o fiti mo le li ingo i a Shane Stevens sa veo Stasio Fitafita o le vaenga au fiti ai na ia taita ia le te a se vaenga o le fitafita a sa whaasanga lea i le pūlenga ma le taita inga o le vaenga au lea tunu i le taimi o le vevesi tau upwhai o malo i le tausanga lea lua afe. O se whaaringa aloa ia mai mtanga renga fo le pui le malo fiti na ta uai o la ua nei e to lua o Spade ma Stevens sa o fia i pāngo tae to fitu i ana ave i aile wha mangalonga le Palestine o ratu vidi ame ka toni vere e pei ona whautua ina ai le komisia le malo e ta ua Ole Mercy Commission. Le aso se fulma le valu o se tema na alo i aile wha mangalonga mai o le aso na so ai na ta tala i lo i tua i la tauna fia ua mangalo mai o la tau whaasalanga sa tau fia ai i le whale pui. E lata i le valu se fulu leo whainga o ni mata upu e au fia ai ia le tau whaasese ma le tau whaavalea i mea tau tupe na tu ina atu i le ofisa o le komisina o whale tupe po o le Banking Ombudsman i le tonu o le tausanga ua mawai tu nei. O se lipoti mai le ofisa o le komisina o sulu whainga o mea tau tupe na whaadi ai o le 22% o tangi matalo sanga ia sa tu ina atu iai i le tausanga na tenei e awhi ai tangata ua awhai na ma lei loa la tau tupe ona o whainga tau whaasese ma le tau whaavalea po o scams. E o pito tele i mata upu e awhi ai whainga tau whaavalea e maua mai ai whaamatalanga i lunga o fesota inga tele vavave ona so tuai lea ma whaatau inga po o le whaatauina lea o loa online i lunga o fesota inga whaatekonolosi. Whailo mai el tamaita i komisina o sulfa inga o mea tau tupe o Nicola Sladen o le fua whaata tau o tupe tangata na hawha ina i le nei tausanga ona o mata upu whaapenei na o atu i le valu se furuafe tā la. O se si tanga le siri atu i le luas furuafe tā la pe awha tu se le tausanga taluai. Na ia ta o fo i le anga i atu ina matua ata ma mai tele o tangata nei o lo whaia le nei a mionga. Ia wala e whaatino i nā ia la tau whaasese ma le ngau i ai o whaamtalanga a toa matupe a isi tangata. Ua whaautua ina mai ai tangata uma e ina ia whaai tete i le ono a fia o la tau teunga tupe i ia i tu a inga o whainga.
O le whaalapo tonga o tau I o whaalabela me whaapose I le Accident Compensation Corporation po le ACC ua mua I malae I fuafuanga le malo New Zealand e una ia le whaonga ina o le to mai wha teknolosi le e ta ua o le Artificial Intelligence po o le AI I le whaapupu e whaatino ina I ngā ruenga whai ma ana au nanga. Whailoa mai e whapea o le ACC lava le mutanga ruenga ma le whaalapo tonga le malo New Zealand ua mua o na lātou whaonga ina I se whainga whaataitai ia le polo kalame whaatekonolosi o le AI e whaingoa ina o le Microsoft Copilot. O ia whaateita inga le ACC ua lata nei I le tausanga atoa talua na whaia. Ua iloa ai ni ripoti whaaloto I whale le whaalapo tonga tele le malo o le whaavai lima o la whainga tolu se lau o ana tangata whainga luenga ua o lātou whaonga ina whaateita I le polo kalame ua le ngata ina solo le iai ai ua matua mawea I lava le whaatino ina o lātou ngā luenga whai ta ua fōi o se whesoa swani tele lea ia le polo kalame nei mō tangata e whaale tonu la lātou whalongo ona o le whaamai fōi po le whaale tonu fōi le nei e ta ua o le dyslexia. O se lipoti mai le wales whaasera laua New Zealand o ta uai e le iai se si whaalapo tonga po se si mtanga luenga le malo New Zealand o lātou whaateita ia le polo kalame nei se ia vanga na ai le ACC I le teimi nei. E le ima maua tu nei tālua na whaalia le whainga malo so whaatasi e New Zealand e tā ua le tomai ma le ata mai whaatekonolosi le nei o le AI mo mea ta ua onga mai se o ngā luenga ale soifua malo loina mai ua amata ai mani whaateita inga e so swani ai ini pis nisi tuma o si ai le tūlea tau I whaamatala whe a vea ai. E to tele tangata o whaaliero la tau polenga I leo no mali liwo nisi pe a whai ele malo se fuafuanga whaanati nasi I le tūlanga whaale tonu le ua iei nei I au nanga o waa whe malanga I le vai nuu o le Cook Strait le valea o motu au tu e lua o le tunu o le po le stofi taruai e lata I le lua I tu la le umi na ta whea ai le waa o le Connemara a le company o le Blue Bridge ina ua pepe o na afi e luas fulfa I le pasese ma ave loli e to se fulmo le tolu sa malanga ai I le waa I le taimi ai pe na pepe o na afi pe tusa o le afa o le se fulu I le po o le waa tusa waa engo o le tapuhi mai Wellington e na whaonga ina e toso mai ai le Connemara I le tono le tauranga pe tusa o le lua I le waweao ai lata I le lima I tu la whaato a mawhaio na o mai I lalo ia le pasese I lunga o le wafu. Whaalia mai le whailu tusi a wao o le union sa ngata whai ngā luenga I lunga o waa o Carl Finlay o le laki lava le adia li mai o se tūlanga whainga tā I la lea wha whita auli. Mai ia tā ua I a tonu po le to mai maleanga waa o tangata whai ngā luenga I waa sa whaonga ina na manuia ai ia tau mwhainga. Ta ua fo ia le hoi lautusi o le Maritime Union, ua whaapopole ina tangata whai ngā luenga, ona o le wha wopea o whaalawe nei, e a awhi ai waa o le vai nuu o le Cook Strait, e mai ua manatu I lātou, e fōringa I leo amana ia le māloa lātou tārsanga, ina ia ngā I hoi e se fuafuanga wha anatinati I lea whaafi tāuli. Ua whale pui se li I le Aiokalai Estate ina ua ia ioe ina mōrianga whaasanga I a te ia I lona whaonga ina leo ni ngoa e se fulu e au fi ai male ngoa o se tangata ua maliu e tārsanga I nā ini viso swani mai le malo New Zealand sili atu I le ono sfuru lima a whetā la le a whae mō la tūtu tongi le teimi o le vevela o le wha mai o le COVID se fulu mone iwa. Sa whailo mai se lipoti a le newspaper o le New Zealand Herald o le nei li e ingo ia Adam James Ledgeford whaas furu tau sanga o le soifua na ia whaia ni tāru sanga se furu ma le whae le vau a Berila ma iuni o le tau sanga e lua awhi lua se furu e whaafolinga ai o ia li imata ma I tai na tā ua la tau ingoa ia tāru sanga. Se fulu lua masina I le whalepui puilo na whaasalanga na tu ina ia le whaamasino ia Tom Gilbert
o whaapopo atu lea ilo na whaasalanga o lo tūli nei mo nisi fo i soli ngā tūla whono. Whaatonu ina fo i le whaamasino na te tutongi se tupe i le whaamasino ngā pe a mā ngalo mai. Ai pe ona sila fia o le taimi o le wha mai ko viti na iai le viso sani wha abitoa le malo New Zealand mo te tongi o tangata na whaina la tō ngā ruenga o na o sā matapu sa wha ma malua i le taimi i le wha mai. Ai mo se lava mo bisnisi ina ia mawhai o na whaia pēr te tongi o a la tō au whai ngā ruenga. O le tangata le nei o Let's Photo stasi leo tangata e tō ruas fulfitu sa mo ria i le whaamasnonga i le mtanga ruenga o le MSD, ona o ni whainga tau whaase se e a awhia i le fiso soani le nei mai le malo. Mai lea o whainga e na o le tō tolu lea ua uma o na la tau toi e tongi i le mtanga ruenga i a tupe sa o la tau wha o ngā ina se. O le a whainga e tu sa mo le lua se lau lima sfulu lima a fe whaase lau lima tasi tā la. Tō lima o lo tūri nei o lātou whaasa langa i le whare pui pui, mai ua polo ina e tō e tongi i a tupe nei o lo aita lafua i pe a mā ngalo. Ai e whaasa fulmo le fitu la whai o isi ma tā aupu whapea e le i o i ai le whaasa longa a le whaamasinonga. E le ai o nei pia e tō iwa tangata o tāu fia ai e leo leo o na o se whana whapea na whapā ai le wawe ao leo saa. Whailo mai e leo o le tō limo i lātou nei ua whaia nei i ai mōrianga o na o le whaapaina o se whana i se tūlanga whaata mala. Ai o le isi tō whaana tō e te tala i tua e au noa mani mōrianga. O le pita nuu o le West Key i a Horiri sa liputia mai ai lea whaalawe lawe pe tu sa o le tolu i le wawe ao lea sa. E le aisi tasi nā whaina ai. Ai o le tangata na Masalumia na maua leo leo whaatasi maisi tangata i se tāwale le pitanu o Taradale pe tusa o le se fulu minute muli ane ai na maua ai fo i leo leo ma se whana o le itu ainga o le lua se fulua e le ma mao mai le mea na tāwhia ai le tāwale i lātou ia. O le whana ainga o tāu mawha sa moa e whaingoa ina o le tala i au kilani o manu malo i le whailonga tau loa e ta ua o le whala ainga fau o le tausanga po o le New Restaurant of the Year. Whailo mai e le whala po tonga, wha maa popo ina ia whailonga tau loa i le tono New Zealand e whaingoa ina o le Cuisine Good Food Awards e whapea. O se teimi mo mole nei ua mawai se whala ainga sa moa i a lea whailonga. Ta ua e whapea o le whilwhilinga al komiti o whaamasino sa whea ngai ma lea whaamoe moe le nei tausanga. E le ngata ina mana i aile tūlanga le leo tāu mawha e mawai i lea whale ainga fau. Ai whapea nā fhoi o nā mana i ai ma le whaatino ina o rana au au nanga mo le tunu u e asi atu i ai. Whairo mai e le li pule o le tala o Henry Onesemo o tāu mawha moni whaasa moa o lo i e tau mwhai ina ia sanga whaale leia pēr le ngā sese ina i lona whale ainga a wale fufunga tāu mawha o tangata e awhea tu i ai. No vemo le tausanga taruai na whaato a te tala inai le whale ainga le nei o le tala i le pita nuu o Pānel. O le whai unga le vai aso na mali wai le li pese lau i lo New Zealand o Eddie Lau a o whea ngai matongo fitinga i le ngase o le kānesa. Le astonai i se whaasirisilanga alo ia mai lona fine ia Maria Lowe na ia tawai e maliu nei lona tama ua balus fultasi tausanga o le soifua. Ai pe ona silfia o Eddie Lowe na soifua mai i le ai o Rotorua i le asos fuma le whao me i le tausanga e awhi iwa se lau wha tolu o stasi e soifua mai lava ua pōla na wa ai. Ta ua mai whapea o le mafuanga o le pōla wa ai e le neita mali i ona o le wha mai sa iai o le misela siamani o le German measles sa ilonga o le pipisi ai New Zealand i le nā vai taimi. Sa o awina le li le nei Eddie Lowe i le aonga le whalapo tonga tā waso i au kilani le Foundation for the Blind mai le 5 ona tausanga. O le se fultolu ona tausanga na amata i le lātou whaili manisi o ana wō tā waso sa whaai ngoa ina le lātou whaili o le 3 blind mice. Sa muri ane tu le mai le nei tamali i o se tasi o tangata pese e le lei ma tā le nia tele o New Zealand e le ngata i le whonga ina o pese
Ai o le taina o so se mea whaiwhaili e hui ina e tā waso o ia. O le tausanga i luafe mo le ono, na whae e ai ia te ia le whailonga tau loa le malo New Zealand o le MNZM, le New Zealand Order of Merit, e amana i aila na tautua malana taleni i le musika i tausanga i tele. I tālonga, na mālona au basketball o New Zealand o le Breakers i le lātou tālonga mua o le taamusanga le NPL o le nei tausanga, na tāalo ai ma le au o le Brisbane Bullets. O ai o le tālonga i le ai o Perth e iwa tasi i le Breakers i le valusfufitu o le Bullets, na aisili ai mo le Breakers le li o Sam Menenga, Louis Fulua o na aina maua, ma whabefo o na ia maua ai ma le whailonga o le tamata alo o le tālonga. O le tālonga la so ai le Breakers o la whaia le malai o le Spark Arena i Aukilani i le sa asau, le asa Louis Fuluiva lea o se tema. I la ka pi wha ala wā mālo e pei on sila iai o fiti lea o si umpini le taamusanga o le ipo le Pasifika o le neitusanga lua awhi Louis Fulumo le wha e na ua mānu mālo i la tau i le suanga fusi ma le awa Japani i ai e fast fultasi i le se Fulumo le fitu i le whainga faule o i nei o wha popo i a Japani a Amerika ma Kanata e ta alo ma au e taudu o le Pasifika mo le ipu le nei. Pei ona sinsile ma mai mo iai o le manu sa mo le ua tūlanga tolu i na ua manu malo i le lātou tālonga ma le au mai a Amerika. E au le whainga le nao le nei vaenga o telefou. Toi whafonga le tu las fulma le lua i leo ni nei tātou telefone whionga la wano ati lawa matala mai sa mo le sunga ta se Salem Sam. Luas furu 5 minute o te ai nei le iwa o lo tātou e pe puklame le ata le tai au. Natu na ua whanga solo fo i fuafuanga i tono a inga le nei tai au mātango fia le suro le la. E lau mo nei Wellington e mai i nei pori dua le tātou fis fasa lau. A whewle te mo mua le ua whafonga le tātou li tiu. Mo. Whate atu si vaenga le te uma ustu besaisi. Le aso mua o ke topa. O le aso lua o le vai aso lea. Yeah. O le afa mamalu ai le sala fou le o paka o ta vale i paka i lanto i mana onga whapitoa. E va a fitu se lau lima sifuta la sala. Yeah. Ia whaia e masani na paka i sisi o tātou. Ia mua lau tātou soli tu la fono paka. Mo. Se lau lima sifuta la sala temle. Ai a o tolo les mua ki topa. Yeah. Fa solo atu ai o ai luma ele ale umi o tātou ola nei. Fitu se lau lima sifuru sala. Tele sala. O ka a fa lua lan sala i vai aso fa lua fo ina maua masala. Yeah. Lau fia tu fa tasi fitu se lau lima sifuru ma fitu se lau lima sifuru ya. Wa fe lima sala. Wa fe lima sala. Em to mai mau na tu pe. Ya matan fa masani te mini au ato e paka ia. Ia na. Pe watu ala e ngao ngao le vai paka i ta vale tu upe paka ia. Ia. Mona i tangata ia o nore te le sa mala le la fianga i mtato. Ia le na. Ia fa mnatu fo i fa na wa le o. Te le ma tu le fa longo mai ia te le no fa na ta vale. Ah, mi sa tamiti fo paka le ai alu la tu tono fa lolo. Ia o nisi fo tamiti la te le i do la fono. Tato ia fa longo le tio. Ia fa so tio wa inga ma wo ma tamiti. Ia. Tau tuana ma auto au ta vale fel fa tau awana i paka ia. Ya, wa te ilal tama walanta avalele na lula tali ia la fo mali ticket fitu la lima sfu. Ia. Ya, mtu atele fa le tonu fa so ala ai. Mo. Le ala tata longo to por kala me. E sala lo se o tato le fa longo so le tio, yo paula va fata mala la tato. Yo. Ai le o. Ele tau na sala se o tato le fa longo mai te mi uma. Tolu valu ni malu o fata civil mai tato tata no fa so fo i le mta upui ai pele alu si le fie me ne utonga la au. Yeah. E so soni fo so fuanga tangu tare utatu iai. La fo disi au la fa sa o le tisi o e faia ya vil mai fo le tolu valu lima lo fa tasi tato fo soni lesi ya. Ya na. Nei wa tasi o lesi o le mali e fo ia o na le. Ila to il to mai fa to wa o ina le tisi o le palama ka muta insinia. E fo i tau ta tele ma sentato fa ngaina. Yeah. E peila foi tau le overload.
Ya sau so le ata mai ele fa nga ina ia la fa tise le upole overload. Se fa ngana fa tise le fa ole ele make sense fa petani ele tala fia ngai ona tu sa male melana o ngai nato. Ya pe ole upuna fa nga tele tato wa overload pe ayo se upu ala le lo tato ile lo se me. Ai sau tanga te ola mtata le. Sau le mata nu le. Ya se vai lai. Ja, lo ingala ini me fa pe tupu lo fale. O te fa ngai na le upu overload ile tise. Le overload tu tanga la mala. Pe le to mai na o le tangata o le aso nei fata word sign language. Ngana fa tino faitanga. O tau sanga e lua festival valu. Ia na matalona fa celebrate ben fa ta u lo. O ta se ivali matasi na fa vai ai. Ia le lai o mal temine ia o malo umalo langi wala to fa ta waina. Mana ia. Ia. O le tai o le savat. Fai sin fa malo stino. Sa o le ia. Ai mana fo di so engal vai nga le international sky running. Lenta u le tivitas. E sili atu le vave ona lucio lo tino po o nga o le lo tino. I le usavali lungo step. Nei lo savali fo le vanga longa tasi. Le famel vanga le vave le ona mulinga se tu lo na susun wele nga. Ia pe savali lungo ni step ia po tonu fo lo fale fo le ni step. Ia alu lunga saulalo. Te lo tasi. E le nopo le wala savali le I po luona nei e lo pe la tai le festip. Sao. Ai pau alo na fainga ta o le teimi te sawa I lalo. Te wha alongo ti o tuli fo ngale teimi te sawa I lalo. A o le alu lunga. Aua ne ina nati sisi pe alu step. Alu malolo. A me se wha pele wha toa e alu atu e wha taitai. Ma nei le amata mo mo langa tasi mo se vai aso po lua vai aso. Wha toa toa e alu. Tau wha masani tuli. Ai sa oi. Iei fale fo, iei fonga fale lua. Se furua walu lunga ma sau lalo. Ia le na. Tua mana ia. Ta male na le manina su enga ia foi le mo fai nei fa mano stino fo le tai au ia moni te fa mana tu atu ia fa fita u le fe nga le card net o le pressy card mo vole le tongi tonu tu pena fa nga ina le o ia fa fita u le tem nei card te fa mana tu foi le tunu ia o se tala fie le ufa umi el palmene le ui nei ia le o suil tu la fo ne fa umi le tem yo la nga o pepa fai mea alofa nei. Ia ene te ua e se fai nani mea alofa Christmas. Ia e mai maule le anga pe le leiri siaki mo mua ai inga o kaati fatoa fai ai. Whamatala tu wilo mea na tupu ni te ua ngā uese si pe ila o kaati alvaanga leo pepa fa mea alofa alvaanga leo le flight center. Le ntatal noai. Ia fesili. Fa maal malama mai. A foto fa ta wele ne te we ni se fa ta wo pepa ye fa mal for Christmas. A nga wo tato. Yo na tip tilo lole si le fa ngati no tupi. Mana ya ai fa mna tu ai malanga tato wo tinu le telo taimi. Ai sa. Se tato wo tinu sa mo. Mana yo isi fa le inga le wa. Fa no tu fa au kilani. Ya. O e lango nei fa le inga sa mo. Ya me se fo nei Wellington. Ia lo il tatu fale o lai o Eveloni. Ia. Sunga pivle ota mal faltua. Ia. Ma na ia pan kia kena mo ai le Samo Taste. Te le tau mafau la o uli e mesio nei alum fa na ula vo fale inga tatu Samo. Ia. Na. O lang. O se le mana yo la tu fale inga se tu ula fa tau melu au mal talo ai le lo la tu fa. Ia. Ala wo tu di Samo on fa ia la wo lo la uli la fa. E nei talo talonga te fia fa so atuai. Pa filo e toim fa malo fine tatu ona ilungo leina. Yo no mafta mai fa talo fatu ya lolina aso alo talia loketi. Pe te mo le o mai le faltua ya malo fa tail mai Brisbane Australia. Ya va pe forsunga confessi paione ya o sunga ya leala nga upu ia tomuli fa alo fatu ni tai au fa pe foi ia uni tu vai ese leo ia Wilma atoa fa alo fatu foi le se Johannes o Kim John vai fa la au inu ia pe au mana ai
ia o le sunga saulo faea fatalo fatu saulo faltua silulu Bolton ia me se foi kilometer sefo pe samino ia le lani ane fatalo fatu ia le ala yenga sifa ia me se foi ia le sunga fatua mafo Eric ia le usa Ivan faltangwai ia Rita wilau te po sa Rita me Australia ia ata Yohane fatalo fatu le taimi ia me se foi le usa Samsoni fai launga ia ma le to telo tato nu va le mati ia fa pe fo Yohane vidiamu ia ma le to tele fo ia ma futa mai fa fonga mai lunga le tato le tio fa longo le ala leo o le tasi ono te si mai tasi fa mo fa talo va fo le sunga ile fa fengainga pasta eri leo ia le tao ia ma lo lava ia le ma futa mai ale la tato wol fa fianga le mai le tolu na tawaso ia Free Blind Brothers ia le la fa fifia tu le tao e le si tamali I pesela ni usila na watu nei le porque le telefona wano le umaliu mali foi la no taula ne Samoa o fa longo ile tolu isumu tawaso ole ngona le foi pese asitamali ile mali sui tawaso ole Free Blind Brothers mais tolu isumu tawaso ai o tato fiola Samoa ia tawaso tolu foi Samoa mo e foi lá na Itamale suel pesena e foi lá le si foi a bonita waso tonu na foi especiale e foi atato sa ia ma eu ia por vai tale ni na Itama ia ma na ia tale ni foi alo fatu lolina ia mis foi se wale I male ainga tai ma futa mai o Rita wila au le ne ia so ia volta ma yo au mai ne la Fai atu foi la. O tātou ta mai, se fai aso I nei tina, ai holo tina, ma le mamel toi o toi mai. Ale ai na sa wai. What's got to move vesi? Malo. Talva foi le sunga ya fa vale le fua semi. Fa toi tele lava nganga moe anawa. Ya la tātou woro le pesele ia mai le Free Blind Brothers. Ya tala pele tato leina te wala umaiai po isa utonga la au tuolo mota. Usile fafo fonga yo uso mai fafo Faape ale pa ia la utele o sasa e masisifo Fia mawaina o se fale talimano Ia e malanga sa o mai no alamana inganga flo Se io fa malie ina yo lo moto Iu inga fa asamo amatufa ne yo na ko Afa sololo ala vale mai moanga Pe afa yete tu ale malae vaalele itafuna Ona e pasi ale ole kolisi mapusana Soso o ai masiona wala e faatu sa oita Fayete fiate ka malanga sa o mailo inesepa Olo o yaile a ayale e kale sia ia so ualeva E mua tau mai isio na tu falenga Soso o ai male fale talimalo ilalo mai ole mauma Silia tule manaya Tailo fo ile atu e umo kama atala nilo na vasa Ile la ufanua mana ya male la umama Masio na fa usanga e fona fale bua fata fafa
tanga i le mau malo wa whenga solo ai. E ano toa ne o le lai lona tau a fiafi. Masi o na e a maruru e ani mai o le mataki. Mawhai e te fia te pa malanga sa o mai lo i me sepa. Olo o iai le a aia le e ka le sia ia so uarema. E ua mua tau mai isi o na tufalena. Soso o ai ma le fale tali maro i rano mai o le maupa. E sinina maona e sa wete tanga i ai. Aua e tali tonu la vato mai na wamai. O na lumane o le mai e te aua wai. A o le api o le whanga i te whai noai. Ia whawheso o ta i nei lo le whale tua o lupi tuia. Aua o te mana tua ina o le tala i a tona. Aua le ingalo le whawhine o se e pa. Le i e whaapea muli muli ua sili sili o ta ita. Whawhianga nei taima le tai auto e lua se fulu minuti o na tale o le tu lai se fulu. Ia o le whawhianga nā mai le tawaso e tolu. Ia ma le pese o le vainga i le api o le whanga. Ia te loa le la ta se e tulo nei tala o ta longa. Ia mo le nei vainga o le tai au. O le tala mua ia nau au tau silfiel tulanga nei ta longa le vao. O le usila ma Australia i le ta longa le lakpiuni. Manu maloni usila i aina tolu tasi le lus fun le valu. Ta longa la le vao Afrika ma Argentina. Ta longa ma ta ina fo ile. Moi. Ia na faia la Argentina le ungol ta longa manu malo Argentina lu furu iva lu furu van. Ia. Ia. O le sa ma tua fia Afrika fa luona fato ilalo ni usila. Le o mai i Argentina ia le o tua fato ilalo Argentina. Ma nei te le la Argentina. Ia pia to te jasi ta longa le mai ta watu pe on fa ali foi na Argentina le tinu ia le au le o le lo mo le ava no champini ai. Le ta falia. Wa lo o se fulu lima ai o Argentina. Ai se fulu iva ia le au Afrika Sauti. Ia. Ia mamao mai la no New Zealand ma Australia. Tony. Matau tia le mtu ama na yali la Argentina. Ia. Na mata ta lontas. Ia no mata ta longa. Ia e malo si fo ia le Argentina. Ia ai o se o le wa ali po. Ia na fai ina le Australia o fai tio ina le Australia le si la to tamale na Apollo. Na ale afa mu. Ia Afrika fa sawat. Le over le ai le mamao le po. Ia e te silifio. Ia le o winga i o tata mata. Sa o le. A malo o kolfifi a faina fita tanga. Talo fasi tama na le matua fai. Ole fatu langanga na te minele rugby championship. Olo mo Afrika sfuruiva. Ia. Lu Argentina sfulfa. Usila sfutasi. Ia ma Australia lima. A to malo la Argentina ta longa le sole. Ia. E o champini lo Argentina. Moi. Ia mata ina tele se malo lava. Ia. Pea le fitawi Argentina ma Australia. O le uma sa le lamie ia Argentina, Argentina. Ta fa solo mai ta longa le NRL le wo o lava le fai unga. Ia o ta longa ina i le fai unga le vaiaso. Ia na ua malolo ai ia le Cowboys, malolo ma le au ale si Eagles, terminela o ta longa ia le fai unga le vaiaso.
O le po le aso whaarei le to sefulu minuta I le sefulu. Ia. Talo le Storm o le Roosters. Ia po le preliminary finals ia la alu. Ia pe ta o le semi-finals. Ia o le Sharks ma le Panthers. Ia o le po le stona I nei. To sefulu I le sefulu. I loa au e lua o le aman malo. Ia o au na e lua o le asu e loa le grand final. E na au lua fe lua fa. Whai ala ila samu mo oktopa. Ia samu mo oktopa I le aforiva le po. E mai tau atu pe le ua to e su e au e wha ia na pito I lunga numero tasi, numero 2 tolu ma le wha ia. Sa o le leo e. Ia semi-final. Sa o le leo e. Ia e malolosi uma au ne wha. Al mal nei a tele lalo le Roosters e whawheto ai le malosi le Storm. Moi. Whaingata al whawhai ina le Storm. Ia. Ia e mal nei e vole panga le Panthers ma le Sharks. A whapea e. E malo le Panthers I. O whaalima so o ai le nau le whaino. Ia, sa. A whaatolu na malo. A malo la I. Wa au la le whaino whaalima I nau le whaino. So. Ia. Ai a malo la le whaino le whaiunga. Ia u whaafai lo na so on man malo. Ia ole aune. Ia ole aune le mutua aula lo leita mai Pacifica msa moana I ina. Ia. Le la wa tele na ta ape na ita mai te ole na atia e mai I Mount Druid. Ia. O whai mai si karapu. Ia. Ia ona ua tau whao e la uli I le avanoa. Ia ua te tele tupe wofo mai si karapu. Isi karapu. Ia. Ia nano nofo uma I le uli ia. Ia. E le tai toi whai ina le penta. Ia na rai. Ia ese o mai na ista mai ti fouta ufa masan. Mo. Ia le tūlanga na iai. Lai matamata le fusuanga le whai whai ngolweso. Ia. No matamata le fusuanga le na whai nafi. Ia. E se vai a se tangata na mate uma ia le to tele ia me se tangata I longa I le foi talonga. E se tangata le fate ia fusuanga nafi. So la so mal malama e so mal malama stama le na fusuma Anthony Joseph. Ia. Na le luan fai ina. Ia Amerika. Ole a Britania le. Britania foi. Ia Britania foi. Ia lo ia te ia le si fusi e tas. Pe le IPF ia na le stama na pro IPO. Ia nela na fusu nafi. Ia matua fate ia tangata. Ele tangata fu le mimita pe ia le tangata le. To le file mu to le titi. Ia na ma wina fu nafi. Ia tamsanga lima na matua le mafai Anthony Joshua to fa wa matua. Ia mo le KO le tu yo ti tu fa fu mai le tinu. Lo vai tu le ua tata no mai paka e foringa mai pia lana panga tonu tata tonu ale le mana oi paka le ua. Ia. Ia talsia. Ia foi ia ne yalo le tu pe sunga la del male to o le Lupesori ai. Lupesori ai sorry. Lupesori ai Joseph pa. Ia. O le ua tu la email fusua. Ale lo ia o le le va inga ona tupea. Sa. Ala fa solo de matua ala ilo wa motul tama ainga tausion to rum sian fa lam sion ai ana isi tama tuai ana tama fa ia mel fuso ya e umane fuso anga tele la ulinga e America te vai tanta to fuso umane homeless le sime no foi sa le ai se tupe a tanga tanta to ua mo tupe te mina to no ya le leila to le ua mai nei wa e tanga tele le va ia la to tupe tal si fo i si alo le to no ule ye ne ia ta mai fo ila to ua le a final na tu te marainga wala tu I le ulu tu I tino o le fusang foi le nafi o atu le iva se fulma le ono afe tangata na mai moina I tonu le mai tonu le I fusanga le nafi I wala o Britania tia le ola le fusuanga I Britania sa o le tu se wa fiu Amerika to tam fa sila to tama to e mai pe Amerika tama Amerika ta to vai tangata la tailo ta uelo sa George Foreman Holyfield ya o ai mai tangata moa ya sa ya Mike Tyson mai si ano ya o meltemine ya o Britania le wa na tonu mai stama Ukraine ya ta fa solo mai le ta longa yo le la kapifa lo to I fale New Zealand ia o Northland e fa fitu manu malo ia no fa pa lufu fa Canterbury tolu ono manu malo ia fa ia ina malo tolu ono lufu valu ia counties manukau Wellington e tolu sfuru manu malo ia Bay of Plenty e lua lima au kilani lufu fitu manu malo ia Southland e sfuru iva o Tako e lufu valu manu malo ia manu tu e se fulu o Tasman e lufu fitu manu malo ia Waikato e lufu lima pe foringa melta alonga na tatapea anafi
Ya lo na fa ina fai lunga I Waikato ya ele o talta a fa ina fai Jasmine ngol talta. Ia. Ya le la fo linga mai o le. Ma ni la vale au Jasmine le fo e mana ia le au Wellington. Ala talanga Wellington na na tutusa. E uma le taimi la tutusa ai, taimi sfu tol. E to fa popolo le taimi. Ya na si ko ai lo tatu afa. Ia malo lo Wellington le talanga na. Ia. Asa vai le au Black so ani me sa tauna. Ole ia wala kiale ole tu sale o meno mo tamai tauni ole to o mainga le afalona lua e to e sui a to ia le game plan le sia vai la le to e saua le Australia ole Australia yang folele ya nga I luma le Australia le fa ngai na le polo male ale wa New Zealand e pe ole elise swinga le afalona lua le ole latu ta ia wala kiale tele ai afa momo io o le ai lu tau ia fia ngai ni mala New Zealand la te fa no foi la foi to fa ia pe ye mai la ma la wanga ia tau impact players po la fa le olio ia e le o ye se la tonga lu tele o sui ai le alu le sa olele ai foi tau sanga i uma vai ia so ia spare tanga tai fali ia ele kapia so ia spare no mas nga hinga to le ni le te spare pe ya tau lo spare pe tanga tai le tau ia termine ia o ta longa lak pi ta longa ma fo fonga na la fa singa ma fo fa ya onga tu la ta tu tam mai I amatonon fai fol malo se la ula tu ulo tu tonu ta tu tam al mela na le mawale to fitu ni usila to valu le tu ia sui tu tonu ai ele anga ele se swing al malo se la ai pio inale amatan tu li mai le si au to ya fa ina ni usila wala ki te sa wala ki me se Australia le na fole la fotelo me se Australia la teme le na fa ina le no man malo le ol pe te lo se lu tau fu ile mo fa ya onga atato ia o lo tato lo le se ale la sanga le o super kapi se international level va ngale no va ia le ngala le ma na yala kulupu le fa ma popo pe yo le si lo pe o tour world cup lo afe lo fitu ai ik lo pe o tala le ma se na esa ana ia o le si va ngale o mai no mai tawina o ma na ia o te le so so ani a stamba le o stitch ia arisave ia arisave sa o so se time ia mo stitch ma le polo e foi le break kale le laina foi le pui o tua fie ni si le mo no po le valu fo mo so le matua ile le ia le ma fo le to me titi le ai foi le fa peta mo o me time o lo stitch time no le te me passa e passé le polo e foi te me tamo ai a pu e foi ia no vai tu la fa tu nga le rating a fa tu nga le wata mai ta long la copy o tele la uri uma la uni sile tele le fitu va se furu lima o no a sa u stitch I va se furu mo tu al mau lunga le ai ni usila mata ta la copy la lang ya to ta lo Wallace sa ya ma na ya wa ngala fa tu ai si on ta ma ai ta ta longa na ia ya fianga foi na la usa mo iu a wona ise tonga lu numero o le wo mo no ale ul peleki tar si tau ma mai manuanga yo tau manuanga ma ya ma nei o stama Wallace te va tu ai stata foi le fa ngai le pula tama yo le mimita na mo tu e to a si tama titi a wona titi wa le foto alu na le foto alu lua ya na ana tono lo black se le lu futas a tu langa yo flankers po loose forwards pe te le foto a peak pe to a u ale le ma resultat lu lima lu fu mo ale ve to lu futasi le na po le loose fulon tau sanga sa lu futasi ale o ta alo stiti le wi pe o ta alo tanta lu fu lu fu valu lu fu mo te le lu mana te le pa on me a wona ila vea mana ya ko ide suia fu ya o ia stiti o ia lava o Wallace mana ya ole el tami sanga ni tipolo le under 21 le na sa fa le se tatu au tamaitai sa fa ye Cook Island le ai ma se fa ina o fo le final le na final ima awatonga ma ma lo se awatonga ma le ofiti ia ai le tu mama ina le au tamaitai sa mo la lo futa sta sang lima futa lu fa lima atonga le tipolo ia le la wa anga va ai ia le under 21 na sa mo le o tipolo ia ile tamisanga foi le ipolo lang na ia malo ele ngata foi la le au tipolo ai wa family ina foi version tene ia tatu au soka
Under 16. 16. Ia le whauanga waa fo i mo le polo lang. O tala anga la le au lea. O le taimo mua le se ipo se lalo langi le soka. Talu na wha vai le tunu o Samoa. Ia. Ua alu e se au Samoa i le soka. I se ipo se lalo langi. Mana ia. Nga te leo tau wanga i Samoa le ipo le Pasifika. Ma ista along Oceania. O le au la le Samoa. E to a lima le teine mai Amerika mai utana ta aloi. Te vai la le Ai te le loe nei teine ia pe te uafa i nai lo lato Avanoa i au tele Amerika. Sao. Wa isi teine ni usila foi. Sa ta alo i le under 16, po le under 20 foi ni usila i le goalkeeper. Ia. I le soka. Na alu lo fai pasu yo sa mo ta alonga foi e tali malo i sa mo le Pasifika. O fia alua. A faina i lo mo na Avanoa i ta amisanga ia soka. A goalkeeper na teine ni usila under Saua 15, Tau lunga 20. No inga ole bo nau tele teine lo na loto sa mo na alua. Ia fo i mai lo ia ufainga tai lo la ia. Na mo se na yo mana tua la Amerika ma lo si dele soka. Ia. Talu sia. I se va engol tu la fono le soka. E fa tanga i teine ia i pe ata i dos furu i lunga. Ia. Ia wa sa mo e mo ia a i le pilo Amerika e i tau sanga lanson pini Amerika soka le lang. Teine. Mo. To lima teine mai uta ia le le tele lo sa mo na ni teine. Mana ia. Malo. Ia o me tauna lango le tātou o tinu o ia wha moe nei tauna matua lau il tupe wartina ino o le tamisanga le langa iei o le ipo le Pasifika ia lau sampini fiti tu lua Japani tu tolu Samoa tu wha Amerika mana ia nasa na matamata talo ia no matamata talo nasa usila nasa pai e sa o le tala le masen tata le masen fa wa ese suinga la o Samoa le iei wa tafia me vere pasi le polo Pasi il polo. Toile pa upo. Toile pa upo. Ai vai nei tama te felau. E le tanto foi le peo tato no. Tama mai le oples, tama mai le wolopis, tama ta utia super la capi. O local players sa mo mai sina ista mai te ta no ni. Ma nei ol fati no ngai tama le po. Tau te vai le la usa mo va pe le. Paso longa pe foi au te mo to va enga ma antele Wa sa vai foi to kiki. Na Ma nei tele le fainga e faia onga le sunga ya mase le we el temini man nei solo o faia le au. Ia le game to inga ta alo ta una ta alo samo. O mela o ai a entertain pe fa fie le ulo kapi tanga te fie tanga. Mo. A faia ina fa tamali i pe le upo samo. E fie tanga. Ia. Ai me volele skalam to titi se lau skalam multalo. Ia. O nol pa upo. Ia le fie tanga. Tonu. E pe le swinga na fa malo la foi la va tu la ia foi mono te mata foi le pule la ko va fa ya onga mo mana tama tu ai le man sa mo ya sana tu lani tama le numero va o tamo map pero tama na peta le samo peta le fa pe ta alo fa fo eu fitau ya ai pa wale me ya mase male au mal tu of to ato lo fit fo isi tama sa mo na la tala world cup ia e tauna vai nei tama ia ua alu la tau taimi tau tua isa mo i ta longa le. Ave il fa mo. Ia. No ai o mai do vodi se woli nai le fia ta almo sa mo i taimi ni to afio to World Cup. Ia. Na foi e mo e tauna piki best. Ia. Taranga ta pitusina le. E taua nei sina va enga silsila i tamaiti a. Mo. Ia o te lo foi o lai ave il fa mo ai ave atu fa ya onga fa atu fa fanta alo le awele ia se swinga e tauna sui tauna sui o mai lo tanga te le ia ta pe foi te mi vo ta alo tau ia no vai atu ta fa ya onga wo fiu e va tu ya o le property le ono prop ia le ana uma ya e te uma lo ta long mo well no le fi le prop no le tele os kalam Yo ela na sa ula kapi sa umul us kalam ola alme mawai le me us kalam la se senga sa uma sa mo sa ula ya fu la fu su sa mo sa ni fa kiti ne ele tau te ki ga vole me patu ele va al polo wa sa wa su yo lo ta longa yo al mele sa ya na pa ya e nga wa ta tu skalam eu dizia tali ina pelo tema o abli la ta la piriki mi tel tema lo pe fi tema lo la piriki
Alu tam lona tari ko leni ma. Lua vai sa mai te me fital no ya. Ale o fa tau se vai la kapi ma afkad wa. Ola inga mata ma. Le la sa unio mata tu sa ko leni la kapi. Eto sa oferta mate de me fital no. O sui la utalo. Ale o fa tau o se vai me o ma alu tu. La talo ngale la ping pong. Sui man lak pirikin ping pong le au nga ato se vai het kia man maf karden na do ya malo fu nei fa nau ya na talonga ya masalo wa mai ai fu ma ta tu ta longa ni ya so man ni va ya man ni fu ni ta ya man ni ta sang ala va vo so ya va yo nga fono le fa long mai ma ta mai ni ya so ma lo la vale ma lo fu tu te lo ya na ai o le por kala me o tala lo ngol va so le la to va fonga i ta o por kala me lo ye nei va nga ta o la va me lo tupu i nei ta me le tu no ya ele nga te le o ni si o folfolanga fo i ma va nga ta un si le fia le tu ta to li tio ale la ta to va pe ta o le tasi le o ya ona kolosi foi le fasa longa ta se sale la tautu ma mana ya ale la fa umatu tas ya ya la tonga fa tu sain leng ngono nei le fa ta won ngana le o ngana faitanga ya le la tonga fa tu ngana le a pole ala lo na fa winga ya mo la to ye mai mo mai tu fai ta set ya Fero itaya. See you tomorrow. Ila sa wo le ata to fa masani ai fai tasile ni tanga ile aso pol vai aso. Fai ya te le atanga te te lo fai. Ya sa. Ata to ve mai mo mai ai sa to po fe la vol langi o tanga na tasi. Ya. Mo See you tomorrow. Fero itaya. Ta urunga pokola bela ta. Ai lam se si mia. Ha? Ai ma se si. Good le. Ya. Ya. Sa Tango la fai mesisi tanga le lo tanga mate atu. Ya. Ole ala tanga le. Ole le je super cat. Ole tanga le ta ole how are you? How are you? Masanya le stupid na no. Ya va tai lava, tai.
talalala, afio oe ai aluita. Tu Yehova inotama, tofa ina soifua. Nanga alipsili lesa sana, itu e fa o Samoana. E fa atosina yo anganga, ya te o e sumalete ine tausala. La ula fala wa avea, talua yo e sungale mana mea. Bea fai ua elekea, tu ua e bea sia mea etafea. La upua tau no fonene i tau wai so se e siline la lelei. Ma le fuaro sa ngumu e te whaata patima e tuli usisu. Talalala, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Talalala, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Whātalo whātu le nei tae au i le paia o le au whaafonga o lo mawhai o na maua mai le tautua masani a le si ufonga le lau mua e le ngātai lunga o le tasi ono tesi ma le tasi whāmo ia e whaapia i fwoi upenga ta whailangi lo mawhai o na a wina atuai le tautua masani a le si ufonga le lau mua ia pole Samoa Capital Radio ta alofa lava o le taimi masani le nei polo kalame o tala la walunga o le vai aso pe ona masani e asfarai le taitasi talatanoa atuai ma le afionga i le lipule afamasanga te almoresi ia whaalau tele nisi o mta upu sa la walunga i telefon nei vai aso ia ma whaalau loa fo inisi o vaenga o ia i le tautua a le si ufonga la mua. Morena, kia ora, tēnā koe, afamasanga. Talofa, ake. O le vai aso nei o ngana Māori, te reo. Mawa, mane fo i le mo New Zealand la tō wa le la fi tamwhai whatawa mai tato ngana Pasifiko. Ia le fo whatawa mai ngana Māori, ai sa le tau nei se la tō polkala me whapea, sa tawa nei e pia la tō ngana mai le amatanga e o mai ni. Ia pe le o mai mai wha ele vai aso. Ai tau sanga atua. Pe on me wena o tato whamalmaloal nei vai aso nei vaenga i o ngana tato whatawa le ngana. O le nei atunu ai mo moe te tele i o tele i si vaenga masanga whalongo mai whalua tanoanga ma le fionga te mai tai whaipule. Barbara Edmonds ia li maua ato mai ona o mātou whaisi mau tua e sauta a wale pi ngongolo ia e sai lama nei vaenga ia na whaila mau. Yo e mane fo mo le vano papa o lo pisi tele le teimi nei. Ia pia si te no niso fasilin tu ia. Ai mo tanoa whape mo whafonga le atunu. O le tau whai ale tu le teimi wai tele na whaperitani ia whaingo tanoanga. Ia tau whai le wha li liwa tu i teimi whape nei. Atuni teimi tu i tātou football kalame ia na tu i whapopo ile i sosoni tu i tātou o whafonga. O le muni o le tanoanga mpapra le o ta tau whai lawa ia wano e tala noa ia le na mo le wano le tau nei. I whawhiro i fo ile ia ma visiri e tūlanga o whatalo whatato atu no visiri fo e tūlanga o lana i tūmaro. Ia Pela ni tau fai asina fali tonu temine i tūlanga o ngā ruenga. E niso o la tau sa fai ngā ruenga le malo i o lo vaea. Ia mai whapena fo le vaenga o le construction le na i tau pe o lua vaenga na. O le fali tonu ne o ngā ruenga o fai titia ia o noa mo tanga te fai ngā ruenga. E le ngate le vaea mai malo. Ai tu sa e walu wafe le a fai o tangata i o fai titia mai ngā ruenga. E whaungo whale o ngā ruenga sa te leo ta tangata le penisila atoa. E le vea lamana i tangata i nelo nei tū malo. O vaenga na lai pole la tu
e leo foringa mai la ia vai ina malolo ia nei e leo tau la ia vai ina ia mawanga luenga tangata ma whainga luenga tangata a le tau wa mai e whaile tu lango me tau tau tupe me whapena ai tau na vai me tau whai mumu la ia vai whapena ma le whainga malolo lipa ia no fusile ia wa masani la e le nofo le tuangai ma voi ole tembo mo ya mai la uma tau masani ia tele na lu ngai o kilani mtata no ni si foi fa tau e mata upu tau tupe wa o yele u to fia le fainga o le partia le lipa e fai maso upu i mta upu tau tupe finance spokesperson ale partia le lipa mela na lai piste ne ya tata no solo ia mai va ai fo le melo tupu nei i New Zealand ele swing o ni o polisi ma fainga fo fanga malo ia ese ia va ai fainga malo ese me na taula il va ai le lipa la to ia le wo mai nei fainga malo fo ia pe fa le vela vai e tolu ia to inga le ese mana to le to act la to ese le New Zealand first ese mele ia tamo faile ia I fa maria o mai to lo ia mai usi me ele o le le va ai tanga ma fa ina tanga ia pe mena la e pisia ia tawa vai polani ia fo ni toinga polisi tawa na mai fina wa ia le si leanga ia tu le fainga palot le si lumana ia mai la pisia ia man tanga tala mai to telefo tanga tala fiso soni ia lai ofa tu fiso soni mena fa fai tau fa fai ngofiela na ngalweng ia mai o tono ala palmene o lai fai ama matu ia nai fasiri wala ne ia mau o le tuangai o le tamu whaile ia ina ia va ai e hou le avo le kame into account to account tu se nai va ai po o le leid whafoenga o le whainga malo New Zealand o te whetau ia la to polisi la ia ma le tūlanga o tupe fo ia fufuanga ia o leo va ai ne le telo vai o tangata ia pe o mena lai fasiri ia tonu malo pe la ne si le talwhengai o le nafsili le tūlanga o mo polisi po fufuanga le malo le nei tu fatasi fo I e lo o fale tonu ila neva ai tūlanga o mo soifua ma o tangata le wal pingo tangata ia pe o vaenga na o mo me o ngalwenga o le whaingo isi mea lai tam whaila to suia tele o isi au nanga na ta wale ia nisi o nanga fo le ia le tai o manino ma isi trust fa pena to tele la to ia o tipi tu pele sa mai e so ni tangata live ai tangata nei nena mai le MST ia talwai o le fo o mana fa tonwe ele mista tu pe me fainga malo ia mtanga luenga tipi o mato packet e tau se fe mai tu pele so tasi e tasi mai lima e piliona na tau foi pe fia ia o lala o tipi ngala na la o tele na le to mo e mai si tu pe na mai so ni o nanga lala e fa le tonu ni molo na ia la polenga o nga wenga ta o le na fai o nanga fa pena e mo tanga te lau tele lo na winga la le to mo fo na avanoa ia e ringo la wava ai to fo me le po to ta fo isi fa fita o le la mo le termine ia atam fai o le ni la fa malo si au ia fa mai o la ni ava ia ta to e ma fai ia ta to on sa I matam fai e vai le wala e o la tanga ta la to se chawa vai po ai io ia pe o tu langa na ia na vai fo la ia le mo le tax cuts eva mai ia ofsile na mo la so tu per tax cuts mai na mo ai de ta o ia il me na de ta una tu ia ai lo fo ia ana to e to to nge na I fo mai GPs ma ta fa pena fenua le fa le to mule ia nga luenga tanga te termine ia ngo na wal malo e fa nei e tipi la fonga ia o tipi ngala na la fonga no lo te tipi ma paketi mtanga luenga ia le wa fia lo mnanga luenga tangata e wana fa popole fa te vai e le ngata I tangata fa nga luenga malo ai ia fo ia idila papa fo I lunga le tatala no Winston Malesi vai nga na le fa ia pep ola fo fa le ton ia fa mai sa o to nga luenga la ia o polisi al malo le a fia mala to langa fa pena awai pe tatal no ele ngate tangate wole ni ngalwenga a ole fianga lauteli
o la le ini tupe wai a fa pe o le ngadi ile o le ngalwenga a fiele a inga o tamiti a onga o tongi ngo mo kesi le level fa so o le titi tupe fa lu marketi supermarketi fa le lo e lo no winga la titi fo tupe mo supermarketi ale no fola tu lunga le tau mo tato se fa sikuela to ya na va e tanga fa ngalwenga ya ta va ile mela na tupu lunga i fa i lo papa ya afa pela la le umani ngalwenga tanga tene ya le tata o le si a fie mo loli ma me ya no to fa ngalwenga la ula papa ya a fie mo tupe mo tanga te fa ta o mo lo a yo le fie ngala utele na na tala no le ya wasa ya le polisi el malo le fa nga malo le lepa le va fo le polo ia ile fa tupe ele ngate to va ai ina ia ta fi la lo tato inflation pole tau so fuanga ai mo mga lwenga tanga ta uni to tele tanga tele ni ngalwenga wa pe o lisina fainga amana o fa tamutale ya paseni tului ina le lava tu pe fa so ia malai tite ma mga lwenga e mo tanga le lawa le termine le o tele tanga te vai mo le ni ngalwenga ia la fi le la tau sa lo paseni le tau foi tuli mo ina lo le va le lo to paseni le ya vo le limiti o le tau so fuanga ia ai le mo ninga benga to tele le ele ngata I fo fuanga sa fa sa o le malo le pe tipi la luia a vo fa ti to pe fa lu ia na le lo le ngal benga tangata pina si va ngana la e va ye le tal fe ngai le ne va I sa si ne tu a vo fa ye le tipi ngola fo ngai va le nga mo le tangata la tele e to nei e ana tala no la ia wale no fa longo tu nei vai so e nei tala no la mtanga vai so tala no ia Chris Hopkins le tai le parti le lepa e tau ona to e tilo to le parti le lepa e to nga faingo la fongo to no New Zealand ina ia ma fa ia ona tala no pa o le tai me fa ia le tau fa fo le fa so fi tanga te ina ia pa lo te la to e fa me fa pia la nga lue na ia pa from manisi fo e so ni mta ku le awai o toi po toi le pa le vo na fai fa le la to le longa mo o ta tono te la vai nga na fai fa ngai ia mai va ia la ni fo I fa mai tau le me o le tala la na matala no ai wai pe ye so se tai me ta o le wealth tax o le au mau me o mai sa mai le ai o le te me na e le tau to lo te ia wai over to le ya pa a tono e tau to I suile ngo to ta no le wealth tax ai ta o le fair or fair tax o a fai fa pena a tono e italia ngo fie tanga ta uma e le se me la fina we pa va to le wealth tax a la fa ia fair ia tala fair ai e le va pe wa la fa mala na ia mau le vo ta no ai a fa pe o tonga tanga ta se la wa fe ta la tau sanga o la o mana charge o ia vo e pasene o le la fonga le nei tolu pasene ai amo si tu pe volen ma tanga ta mo fa tanga tu e se tu fale ia ele si la fonga mo ia o si talwa le tolu tau sanga ia fa tau ni le fale o mo le di ma tau sanga to fa tau wat ia mo le sto se la wa fe lu fa popo ia o sin fa tau le fale onu se la wa fe a te o fa tau o miliona ia fa se la wa fe na le ma se la fonga al tanga tala le fa nga luenga se la wa fe tau sanga e fa tau sanga mo la fa se la o le ana na fa la fonga tipi tai tolu pasene ia al tanga tala le no fo no fa le fale te wa lungo tau fa tau tu sau le ma sana la fonga foi me la fa pena la va ila to I tu lango le fa ngome ia mo va ai foi la to I si no te pe ta to le tono le la langi nei ai na New Zealand Malaysia no una ta o mai e tasi na pawa na no la langi le ini la to la fongo mai nga yo e ta to o le capital gains ia po le wealth tax mo me yo tupe mai mo I mo ale le pisinisi ia po le fata o le pisinisi ia po le fata o to le fale e pe o vai ngana na lai pisene ia pa bro ia o fa manu ia le ia ma lo la tam fai na e le fai ngo fier nga luenga ia pe o le o se a o tele na le foi o le tato
tanoanga tai au nei I whamamrama tuai mo pe fo no tala no atu le tato o whafunga o avano whapene ma papo le o mana whatulanga le masina tai masina masau matano vangana wa se me tau tano tato tono le o le taimi le ia na vidi le ia ima tano mai a le telefoni ia a mo mai ala vano ni sa we nei a pe o sfarele le o tu at faile a folvado awa o sfarele la sona o ia mala nei tu malo fiala sa we amata ia na pa o le na ngadwenga ia mata tano e vo imta o pu a nga mo tato ma ia la vo e fa mun ia ma si mai le ia po wa mal tato tu pe mal MPP vo le le tato no fat ia le fatati le lo po l'almo vo ye salo stalo le petin stalo ia moni wa na si vainga mul na sa fa no long mai al mane yo la na tala no il vainga le fa pe o tato le in sanga tala tele le tala e ale la funga le tipi mai I tala ta si umala vale e earn e mo wel tangata a fo la ile mena ta wale o fale le fa ta watu le tele o polo fite mo ale ma se la funga o tipi ai ia mal tangata le le tongi masani ai le tipi men la funga il tala ta si umama le pena ta wa ai sa ole na mane ele fale la funga le fair tax e se me fa pena a fair o tangata la ia le public service e mo to I tal tonu to nga opuna ia if you wala le au mau me fina mo ya pe ele o fia la le ia vai fasuli ma fel tongil tangata pe o fasuli ma e se fulu fa pasene na tax ai o termine New Zealand ona voi fele la fo lo inga portala te mo ia le se su fa sene ia ia ava pe se la o tala mo o la fa ina o te su fa sene le se le o le nala wa ia tu la mana ono o ia Spain ia e tau le ni taxation o ia pa fo ia ta to le utile tele le mele ia nei sa o le so a tonu e ali sila me marie o lo fale o va e tu le pepona mai o le tau sanga tasi va faiva e o mai nasa ia le la fonga e pe o to nga la fonga le tal no nei al fainga malo le national no mai tonu te ia o amata na fa solo muli atua ma o mal te minelo to fina o lo no winga la sa fa mo ale vo mai vo le o mo me fina o to fa le me o ta to ya fia ia ai amo le o fainga renga le te le wa afa pelo ese tax le o fa la fonga a tanga tamo me o lo no winga le to tonge e tanga te fainga renga le la fonga ye fa tu mo me malo ma me ia la na fa mai ale le potina na fa le committee le na malo na fa pito so el tu la ngola fonga fa pia no mai le la to mo la to li pot fa pia e va o le iva sene e se fulu fa ia sene o iva ile su fa sene io popo sene e foi le fa ia la fonga o le mo me e ata to va ila I fina nga Donald Trump langa foi Amerika pelu e pe fiesta usanga le tongi sanga la fonga ala ta ul billionaire ia mana ia lan tano nga vainga yo la fong mana foi se vainga mulmule na o fa no mai lu tala noi ile fainga tala to langa ni to fa pale ningo o fa malie no o vainga ia fa tite pa ke ti ma se fe tu pem tangal ven le foi na ta o ia le sunga ya fe pulea imachi apa ia pe o le fainga tala le to langa ia le foi tava ia to le telefone po fa tal no mai e pe o se fo malo lo ina la vale tele ia o eu te lo fa ia pe pulea pe vai ne ia mo za o vai ia to vo le vo e ne fa ngo fiele nga luenga la ia o le na sauta mo fa ia fo fa tu langa mai le fa tu ora e la lo police le lipa ai mai fa nga ma lo le sui a to ale ne ia mai si vai nga so ni na le help Mari Alpha ia to fa ekipi mo package e la tom fa ekipi ala fa mai ai le ia be se tanga fa nga luenga ava ve le be se tanga fa o le ni tu be tongi tanga tani a pe mo vo sa no nga papro o fa la e no le mata no tanga tele sa ele committee fa o le board e va ia ma fa fo ina nga luenga le ia le na ele talent ta no le si po to le fa va serve va pe o fa te ale malo ia
le komiti whaatonu na. Ai watunga le komisina e tasi le wa. Ia ngā ruenga ato. A leo mo tu le komisina leo. E leo full time mai. E leo whainga ruenga vo le le o nei tūla umua le whainga. Taun whainga ruenga. Ala e sen mea lai alwa i vo i e whai a onga lesi university e naim tau teknolosi. Lono inga la e whaani loon mai na. E leo tā ua te le mea le tupu i a. A le na mai le maro pu i tu e tangata lea pe alu. E fia lona tō. Tō te la mo tupu a whela i e tau sanga lai. Mane te le part-time whapena. E part-time a tō. Ia mo se part-time whapena. Nei, o tō inga mea umana le e whasea e fo i ten tonu fo i e o ai tonu le malo le te minei a te leo leo nofo le mai si tonu. E le matango fia le whapea leo usui e la tō alu komisina le wa ninga luenga leo. A whapela leo le full-time le komisina. La wonga whiwhiri e tangata pe tō rua, tangata e la e o e sosani, tō te whailan ngā luenga. Lo inga la le tau a tō ia o tō se lau a whea ia pe tai fia fo i lau ia pe tai 4 miliona i a. E no mai lola i o tangata ia o whai a apa, ia si a fo i a pula. Whai mere mere, na pisi a leo steina i tau whai mea a le sao whai lau ia. Tongi la po ai. A tono o le tūlanga nei whale tonu le e nere wa ai e tau fo ina fōfua i eima wawa i tō e tātou le anga i luma. Tate nau uma i ena lei, tate misi alofa fo i ma a lango tatanga Samoa Pasifika le tono ngā ruenga nei. Ia wa ai atu tūlanga le e lele mo sui fō malolo i no tangata i. Nā le stress ia so umai loatu whea ngai ma lea whaafita auli, lea whaafita auli. Ai a whai atu le tonu e mai si tue wha mai rei atu mena e whaine mele. O le wha lave nai tono le malo. Awa pe o le pule. O lai te tango whai wha lea fufa ngai whaatau le mele o mai ilau top description. Ai a whai le fono le committee fo le lau tele ngā luenga le steering committee po le steering committee. Te aleo wha pe wawa i atu le mele saulo le tino mele te wala mo ia o te latu. Wha mai o mena te pisi e wha o le whai mele. Mai vai tu mena e sau whai mele. Te e usui a tō le mele a lai te vai o le mele le mo le. Tō ngā mele le tu e se le mele sa wa inga ruenga a mai le whai ngā malo sui. E sa ele komit wha foi e se foi le la tō wa inga me tau nata i ala whai e. Ai sau lo les komisina le usui. Le la wolo komisina i steimi a maistanga te whai ngā ruenga. I ana te lea le o te se ma. A le e ta tia ele vainga pita siliona ta ua. Pela o foma ia wahalu lunga le tau o wa inga o atanga mo tangata ona pe o tupe o fai titia fo ile pe 4% lena lo tano mai pe 5% po le 5% lena pe tano mai tupe tau ona halui i foma ia i tua po le vainga ia a fo mo le mo le tupe le mela na failantala sa one mo tato tax cuts le fai ai to nge GPs tu tongi e ia wai ai alu e vale tipi e ele tong ia alu mai lau tala vai ia le vo e tolu tu tongi tala vai te mina ia ma subsidized transport po le tau vo le o i feo i tamitia o ngai pasi le tongi ia ma train fo af ia me umana le o fafa o mai tu pela inga ia e fai o le ni nga luenga i stangata to la tu me na o ati le ti nga ina tangata le ia me sona i ainga i tongi mo kesi wa pe vainga o sa fa no o i lo tanoanga ia io tu langa na le ia o hello fa ia bislaka Barbara te mune wa matan wa vai tangata po fia me anga ilan palo tamon pe a fai o afianga ia le wa afia i fo nei vai tau na tonua ta pena i mo lumana ia msanga toi foi mai il vainga ne vai asole o le te reo Māori po o le waiaso langana Māori. Mana i fulwa vai atu e maua e fo i le tūlanga na luas fululua tau sanga o le tangata nei pi o le na amata meina toi wha malu nei waiaso tawa Māori. I le lato tau sanga le na avil tau sanga le pota siva fitulua. Mana ia. Mana i fo petu te pai tu o tala anga fo lo Māori. Awa wa i tau whaolanga mo i le o le ngana Māori nei Aotearoa. Il est fit full 1970s. E no tama va faule Samoa. Il temita on alcoolisi. E te lo fa sana e fa Samoa to no le Amo e fa Samoa le tule o vele va ve. Ala na otanga te tau no la to ngana.
Io nei la vole to ini me fa pena Samoa wa te lo tu di Samoa palangi lo sim Samoa ba. Malo sia. Ai te wa ele situ. O le ngal mena ye. Na va vena po ele ngana. Awa ele te le tangata pese Maori le o te mai tai no va ele interview te lo nei. Fa mai fa fitai o mo le ava no na lo me to I mo me immersion school Maori school. Fa sana tala no sis yang ngana. Pau wala ngana tala no la so ato na fa Maori. Le la usa o va vena pikia ato no me lan tam foi palang ya tato ya sola. La tulo le onga tu lo fa sa mo foi to le kait ai na le nan wa to no tawa o le nan. Ele le si tu ai le ngale si tu. O ma tele la le fainga la palangi ni. Mo to ile loa malengana Maori le to tau fa lo lo mai. Ele fitful o le fitu lo la le. Ale tu se lima sulo ni ta sanga talwele na tu poele le mel nei na so su fa se tema tasiva fitulo na fa ele petition mount sa vole va de toi si ma fine na to to e la tanga tele lu sulo ta sanga le taini le taimi na o fo hana te he mara ya nana watulo to le la to o le petition o le pusa na tu se to se la to wa feta o to su wa fe tanga tana saini le I mo me o a fo fina ngalo fa ali na e ma fai tasi ale mena mana oi. Ina ia wha o ngale ngana Māori a. E tu. Ia to sa whali e sele atu o le pusa ina. O le whainga malola le national ia le taimina. A watu loa o lo ave a Matiu Rata sa iai. O le Māori sa e whai pule le lipa. Ai lo ngā wo loma ma le palota. O ma le palota whai ina le national. Ia mai lo le lipa a matalona whainga luenga to e wha o lola mai le te reo. E a ma fa fola mo me tala fa sol pito men tupu nei o nga wenga ia na fai ma wa e vo le sa o le ta ma fine na fai a lus fu lu ta sanga le no fai le me ia to la nga ele ne ngana ia sa wala le pulen ta vo e papole o le tau na fai nana ele upuna ake no we'll fight forever ia la na fuso ma le taimina e o mai ne o lai fai ele tu o lai fai fina ngana Almisi, o leo e tu leo amatana amna ia, mai longa mai si whainga na whai. Ia, o leo amatana to te le tupulanga la iti Māori, matai fo ia la to pito. O te leo la o e se fo la to mai tau le mea tupu, o te leo la to mo to ai ne ta lia la to ai ngā winga ia na wha o ngā. E leo wa ngai fo ma la to ma o le ngana. A tato wa ai TV1, o le Radio New Zealand mea o le leo wha Māori tanga te. Mena leo tawa ma lau wha Māori. Wa e se temi lumana I pa o e pe nei. E te usau se interview a wha mai. A ulato interview o wha Māori. E lo inga nem whai tātonu wha se interview ka le lo se su tātou wha Māori. Te una o vol tātou wha Māori e. Ake wa te pawana o puelo. Nala. Malo, ia, o le peol vaenga nā leo māneu whaatawa nei vai aso ngana Māori, ia. Tono to o tele fo inisi o tātou o la e malama mao, mo o māsani fo le wha leo ngā upo Māori. Io, ele o le tasi iwa walu fitu na aloa ia lo le ngana Māori o le official language in New Zealand. A o le ngana tangata o. Io, na leto. Ai mai palangi fa mai le se official language. Asa tawana mai va pele ai o le ngana le tau tato fa tasi. Ia anga to e fatu la fono tasi va val fitu na amna ia lo o le ngana fo ie le la sa wene Britania mal fa Māori official language na. Ale an official language ngana fa le an official numero to Samoa. Te loa a fai I tau sanga lumanai. A uma e ai alon whana o Pasifika Samoa le nei a te o atu whali malo. E te ia o sobalo o official language. Ine, wei, o wane I ngalo ngana ho ia le o le vaenga o tangata I mana o whakatoa. Na. Ai, o le e fo le ngana nai. Ia, wau si mea na tau na o tātou pofia mea o lima te zel mea leo te lo le pisi tele a pau whale vela mai. Tele anga ngana e tau tato anga I e amatanga oa. Ai, se mana I olva I le tūla I mai fo o tupulanga Māori. A tama mai ia iei ma tui tau whiwha au laola la tongan. Ia fo lai tangata lauloa I pe o pese musika. Ia bewa o ina e tō sina, whaingofiana tō sina I la tō tupulanga. Ia ma whaingofiana la tō o ina pefo la Samoa. Whaingofiana a e mei pese Samoa tangata I le lei pese Samoa.
tō sina i tupulanga i e pia tupulanga whanau nei. Sa ingo whiona o le ngana. Mo tato a inga le whao mo tato whasalonga. A whapio e ni whanau whaintai la tō. O susu e ni pese Samoa. Pe ave whai tatal pese le mai whanau longo e. Wa le si a wala nei wa vena pua a. Wa uia mea e lo te loa uia o a ngore titi. O pese palangi o te tango wala i umas pelanga upuma. Ma o le whale o ngā. Ia ta pese ia le matau loto le upuma le spelanga. Ia la tuloa whai ma le spelling test. Ia lo te nus. Mana i te. Pau wala le sina polinga la i titi. Pea whapera le pese Samoa. Wa isi whatu pese fo ie. E se al whale o ngā o tatou upu Samoa. Ia na te ia le ua whaaleo ai fo ina whapena e. Ta maiti e, ta wawa. O le mela na e whaasa o le. Piki o le pese. E whaasa o e mātua. Pea. Vai le pese na e sa upu nai whaunga ai se le o le sa o na le upu a. Mena le na wita to e whali spell check. Le la sa utana noi fo ia papa na umalo ma o whai o mea le tau whai o le office. Mai mana ia. Whaku ia wawe ai o tonu mistau tu pea se i o koe. Men me fatino. A le tau ora se sa wali a Winston Peters e so ma se tu pe whai ele mea na tatu polo ketina. Mana ia tele. Ia se whai sina malo longa pupu ia na toi whaua. Wele le tanoanga. Whaftai. Wale lei. Ia pe ona tato i po kalame o le tala la walunga le vaiaso. Wha mai atu ana i vaenga i o tai e le tanoanga o le vaiaso nei o ngana Māori po le te reo. E iei le vaenga le nā sanga pe ona. Yo mania, o le wawa le upule le ake. A forever language. Tuto le theme na po le whatulanganga na o le lato le hol po kalame le whai le vaiaso nei. Yo natu o tu. Ale fa pe o le la te mai le upule mai tanga te no ya rewi mania poto e se o so fa inga pe tani na fa i se marai nei po se pa i ora kau ele tasi varu no fa e la te mina na fa ile tala to ina le ka fai tonu mato ake we will keep fighting for as long as it takes. Ava aila to inga whaapunga na whai le tasi waru no wha. Leo o mai nei o le ai whai ale mele nei nei Māori. Whi nau mo le la toa. Me to tino, saurotonga, me umai e talu mai whai ngā le au. Tangata ia no mai te mina ma whao ia la toa ele. Ia o mai nei le sa te whai ale mele tu. A tono e mani e tele le. Ia fo le anga e toi whao ngā ia. Ina fo sau noanga le te mina. E tau ave o le lato manatu au tu na mole. I foi upo pese masa Māori masa matou sua lotu. E ia upo nei ake tonu. Ia no winga le tau ave a lato le ngata fo i mea whapea whalau i tele pena fo i tonu o lato fo i.
whatuwhatunga i le notuma. Wa mea nai mutuma tauni. Ai ei vaenga ia, ei upo Māori rau wātua, matua fo i te tono dictionary, po le whaatono upo fo i nele le Oxford dictionary. Ole le mena o tupu, ole Oxford Dictionary to so i le taura i maitanga te mo upu whaperitania. A leo amata fo na mana ia la tō upu le whaanga so o ape whaanga te le laulang, po whea se whaanga laulang. E na whaapopo fo le la tō ia i a, le lau watu e ma upu Māori. Peila le waka champa. E wa leo wa ia tēnen whaanga i tato a whono panemene nei, lango tūla a whono na e a fo i loa tangata le sail party lea, ai te waruaru oso le party, na o tau na isau le waka o le waa lea, ai te a ua to i oso le si, usa se le waa nala e ua i oso, iai a e tau lona e oso, tuma e se loa auto sau, tai peila o i vo i Tarlene, le fei le tanoanga le Green, party a Green, ia na sau tono le Green e fata lo e se le ia oso loa lawa independent. E le se va walo to tasa. Ala lai fi na utawa vesi. Ai ele ngata ina, ala mo ye mai si upu e te pe ole tikana, ole kapahaka, ole mahi, ya mo me ho le work activity a poto ngalbenga. Ole chili pen, o fa pe ole upu le se upu ma ole upu. Pe tani. O si pe va pe. Ia Aotearoa vai mo monga le Aotearoa le uta uta to yo New Zealander langa le se in wa te le Tokelauan Tongan Samoan ata lo le New Zealander le se in ya le lo fa nga lo le Aotearoa wa be mal in ia wa te no yo New Zealander e va pe yo New Zealand ya lai amane le wa e to na amna ia ma Tili lo se o wa ai a po inta to upu Samoa. Se tatu so po inta to upu Samoa le tusi fasina upu le fa Peritania le Oxford Dictionary. Wa te vo ina ave inta to upu fa so tarofa. Fa ngo fia le tarofa fa ngal to te. Ia to fa so fua. Ia. Upu na tau ave amata mai. Mone si upu pe wa tele ana ilo o mai tau tala il Māori, tau tala ili Asia o le uso. Ia na. Malo uso. Na, malo uso. E le whai la uri, e la kapi ma me whape na tau na. Se whai sta susu e ngai wā le, whai sta pōka la me tu ngangana mo le tato app ma mea na. Ta o leia, tau nsu whai lunga ia AI po o awa. Tūlanga wai e. O tūlanga i vaenga ia, msanga e mana i fo i tam whainga o le tūlo tam whainga ana ia lom whānau ia lo i tono o tātou wā onga lea tā pōno wani mtoni. Mane tō telefonu whalonga mai i le aso sfu whamala suli mo se te male ni whalitau wanga lea Fitzroy loia tu se sulvalu tō sulono males tō sulono tu se wha e aso ina whalitau longa lea. Ia. Wa se fulu walu po e tāle i tāme usanga i tāsi Ia. Ia sulvalu male sulvalu tō lono ai Fitzroy loinga wha aso. Ai nā lai wa whai longa i fo i a lau tongia i fo i a nai teine i ana amata mai tonu o tato the Golf Academy. Ia a tonu o i e tonu mana tua i ngā ruenga le asi Tommy Scanlon o i e le na amata mea i e wawa ai na utaunu uba i nea vema komisina o Malo Samoa. E mo mana o miese mea ina i a mawhai e ina a o anong whanau Samoa mal Pasifika i le tanga apolo wa leo stalonga whaino fie. E o lena whai wai, a lea wo mal seimine, i o teisa. I o nana mahalo fo i la fo i tau wanga e maulana whai longa, i a whapea mai fo i ma to iwa a whawhia. Le best net. O teisa mau le best net. I a whapea o le handicap o tangata e zero. Ia. I lo ingo o la whai au aina maua, i o le net na oe. Ai a whapea e lau handicap e fitulua. Ai fix furu ya ai ol malailea ia na selo le lua to ele nit fa pe malala uta e fitu lua ta lo inga o lau nit te lua tu so ol fa sa ngona ol fa mamanga na vaenga na yo le lai mo fo fa longa na ia a ole to iva lai e mo ia le second best nit e va e mo sa mo le nga e tonu i tu lua le e tonu le to lua mo to iva le fo tonu i ia, ale ai mau foi teisa lea foi le tūlanga ono.
Le te sana na malo. Te se malo. Tulanga tolu ile overall. Tulanga tolu. Ia maleo ato. O whanua le o nei anong whanau i toa ngā tūlanga nei pe ana le amata mai i le Academy na reina whao Sofia tā polo ma ia ai tau vo ina moli wha malo i matua wa e le ngata fia kofu ta mai ia au si ta au si ai nga o le matua na lu avele tama ma le tinta pe o la kapi a matalo ia mata meo matua le na le wha muli i na isi ai nga le leo o anong whanau tu i la kapi po a ta longo ia ia le oi loa tua i te tono so e ngā siampini e tono Wellington. Ia au mea open, a tau le open. Po tangata 5 tau sanga le matua, a le tāma le tais fisu tau sanga ma le sovan. E maua al whainga la ula iti a le. An mana i o le o to lua le vaenga i ei. Maua lunga tam whainga e. Tauna se mai se whai tato ia ana wa ana le wa ia le. Whai si tato whaat singa whai ngol tau sanga e amana i ai fo i le tau. Ia ngā ruenga nei. Te mea ia le tā. Te rei whaalongo tua se tama usau. Te roa lai tā whawhau ala uri ina anā lai la kapi. Lai la kapi sa le ia. E le tā polo lai la kapi. Malo, mana ia te rei tau whaing. Vaengol soi fo malo lo ina, sanga tāua te le lo tātou whaamana tu pia lea. E ile whata singa le whai le stona i nei, i le te rau paraha, sports arena, o le vaenga le a fiti. Le whai lato Pan Pacific Youth, mo le tau wangale o basketball ta i tolu, ai ta i tolu. E lal tamu sangana e whai a matal sifulu. Ia e whai e fo ia mo siaki vaenga umar soi fo maloloina. Stala mo so sangata la me se Pasifika. Yo, le fo mana avele pepa le tato le ya tufue. Ia malato e whasalau atua le aso nei moanga whapea. A o aso for really tam whai e fufo tato te mi amelo. Ia na watu ele mwhai ngoni si whai o vaenga e whai. Ana fo Ilhat Valley a. Ia fo le vaenga nei whai o i le Nainai College o le asolona luana Pan Pacific Rugby League Series. Ia pe o talonga nei whai ei. A maua wano i ei wai ei fo vaenga o se fo malolo ina whain whaatin. Ala fo i mata ta whao ai ai. O le mata no ma papa le tau o soi fuanga le wai nei. O le whai ngofia le oi vai ono le tau. A o me ni whasalala wat, o le whai fua. Ia. A mo lo le ama no whapeni ta tu oi whao ngā. Hei si sanga se ngasa pe tau i tasa wali a tonu ai mo se so swani. E wani mo le ama no tal no ai whai fua. Ta ole. Il vaenga i masani na e sanga le warrant of fitness o le siaki whai fua. Pe uma oi na ho tale me le o e pe o le siaki vol ta vale ta wena whai le warrant of fitness. O le access radio na whai lau tala. Whai le warrant of fitness tangata o le whai na le warrant fitness o ta. Ta vale. E mua tato a sawale tūlanga se pepa tau mai o tiula warrant of fitness. Na e lole ave lau ta vale. A sawala le tau tau se lau. Pe fa se lau, 5 se lau, e te alua su le tupe te o ia ma su le tupe tongi le tāwari. Ai te le alu tongi le omus futa la e whai lau siak tāwari. Saule, ia. Ai, i lea o ngāle mo le tāwari, ai tūtū o mai le av tāwari. Pala le o tāwari, o le isa tāwari. Ai tau hoi na fit le, whai se wano fitness le av tāwari. Mana ia le whai ngon whapungana. Ia le lei, Consumer New Zealand le mana o le fo e. I le malo ina ia e tatau i kampani Baalele. Ia ona tau i tangata lato waia tatau tūlanga leo. I rungo wheo inga ma wheo pe malanga inga. Toi o whiwhia ngā luenga le whai ele Consumer New Zealand. O lea se whalapitonga tūto tasi fwoi lato, not for profit. E mo mia lato e ea lato mo meo sa iringo whina ngalo i mta upo se ese po whai tionga. Po la so manatu ni meo ni o roi whaatau po tūlanga whaapea. E ona ave lole e o tātou, me tupu ia tātou. Na whai e lole lato sa iringa. Tele i o meo whina o ia lato, le o e le swing o amionga company. Tai pēla o le a fo le Chester. Ia ana o whai malatala le Consumer New Zealand. E nena Chester e tatau airlines uma po company Vaalele. Na whai e le mea ta e whiktala whea ngai. Pea o i te mi whapea. I lalo o le ele tu la fono na e inga ruenga lanto. E reise me whapea e whapitoa e se mata o po te le ta oi me tautu e whapo ia i tu pea. A tonu la mo tangata leo la vo le piota na e sa oi.
ele taimina e le vau le lusu lua ma lusu tolu lua fe lusu lua lusu tolu a fa pe o ena malanga se malanga lunga le chesta ai le mo lo tu pe ai tele i fa ele tanu malanga e o tonu ala le fita wele ta upule alo fa i o le te va ia tu le na lo tu lunga le tio o malanga tonu le vau le taimina lusu lua lusu tolu a fa pe le tanu ai le mo so tu pe tu fa fo me lo pases ia alo ave ia ile e a chesta le o pe o amio le mal chesta fa mai o apologize o le o fa to esi ma fa mai le o le tam fa i to fa le vai nga ia ia me sa pe sa tolo lo malanga che ia o tolo a wale mfa ne to ia lo ale e lo pe pana to tongi lo no fo mol passes fa nga mala a fa pe o tanga tele lo tu ne pol va le lo le lo sfa ne o le fa o kilania ala to mai le o le o tele al fa le to le nga to mai mo lo tu pe ne tongi le o le to no na me te ia ai fa to mai to fa fo mai fa mai le no wa ti le niveau tanga no le misal me o ia se la titia to ia to no I fa fo ona ma wa e ale o sfa inga le na tupu tano nei le panona ona I fa nga ia to inga te kono lo sine te mana tua ta tano mai am tanga mta opune I taua nei tupu sa e sa no ia e ile tai me le to taui ai mea o au penga o pomo o whana si tulo ana atawa I mafofonga matulanga o le te kono losi a lewa mata utia fo I le to inga o meo pages o so la ai le ta tele telefoni fe avia pe o me na fa ngo fie o na so ta I tanga te company mga bang ia fa ngana la to le frequency le radio frequency ta pe ta to tasi ono tesimal tasi fa mo le mo mai ta to fa salonga e te fio ki se si ele mo wal fa salonga le to pa wana le frequency fa pena fu le fa ngo pages e ia le frequency po le ala deole e fa so ta e la to e fa pena fo I ma walkie talkie ia ma te olio mena I wa o le mena I tupu I le panono le te mili o to I ma wa ia e to fa mana tu ma te o to James Bond o te na he sa le li na fa ali ma si au penga fo le fa le I fa ma mo se si a pe meta o le o fa ta e le se la e lu mai fa pe ia na le vatu al fatu nunga a fa pe o le page le te mili ala tu wai o ma fai e se la elu fai tau hoi li poti. O le okana mai I le panona. Me ne o pages. Pe o le me ulo lima mai tala noa a tonu isi uwa se me fa pia. Ai pe ia se wai alisi vo le fai na tala noa. Lo inga na mawhai o na awe se la elu ia masini nei. Ai le yo ma I le panona. O lo te tala ai tu ai tonu maltama I pomu le a tonu si le tau fa pena. E ma fai la na watu ele fe au tu se remote controller tu fa pa le me le taimi lea o nei tangata u malale na ye me ala to o te ale pa a pe no ulo lima pa ia motu lima o isi tangata o isi tangata a fa pe na fai le tanga le of o ngai pa la ve fata ia le fatu maliu na le pe ivo e tangata la na maliu na utupu me la so lu o va so nei le na amatai na tupu le fa me wo o to spululu la to ma ia ai lua ona na uma so lua ona na filena to po vo si me a walkie talkies wo ese ia pages ai to inga telefoni vo le tel no ia tanga ta la vo la ono vo ai se okana mai ia ono vo ia se la elu ele la to va nga na ta o le Mossad o la to na le vo no fo mo to ta sui me to no telefoni ma to e meni ina fio ai le matanga tangata nei malele lo o le vona tu o tonu le mele nei a ole mele tu pa na filo tau mo fo lungo le CNN o I loa I se la ilu le wa matana tau siake tangata me ia fio ngala to nana le ni to fa pa me na na wai te lo uma nei le to se me banga na I ni si masini po masinta me po pusa I se bo o me to no vale a o lo inga tele ale o monga o le fa le tonu le mele tu e matautia tu sai e sa o le fa punga la fa ni o fa ia isala e lu le me sili atu lo to inga me to o yo tu la fon o mele o fa ia la to e de se me o la lo ia inga tu la fon o le fa ale la lo langi a wale vata pu no fo le ia ale o fa le me sili
tu se le ufa misa i tanga ta uma ne o si tau le o lo no winga o le te tava e tau ne va nga la la e o atu e va pe fa fe ma pe o mele tupu ya to au te lo o la avea i fo ia le tua inga roto de no fo le mo au mai tupu langa uma o ista mai te le o la ne o le va ele mena tupu o la to matua po tanga to la to ai ngai mali liu ne fa pe e lo inga la ma fo ne fo la si me tau i to fo se la e lo to inga me to tia ni o le meu te pole i te o tu la mo tau mafa ta o wai o te le yo fa le to no pe ta to ma fo lo to le meni e te le yo mena fi pasi ai fa ngo fi te o nga fa tau tu TV le si te yo Malisi mea, pe yo o titilo me yo pages. Pe me fa pe me fa ngai te lo fo mai vai pe e alo wa tali e hele masini le yo o nga nga fa pe na te fa ngai mo me fo mai e wa na fa e fa tau e vo le panona me ne malata tununga a fa ngai telefone fa vea e tele na mo solo la e tangata ye to tan longa wa fa ni fa no longo mai company telefoni ma Amelia tasi ala le ole tot fa ngana o to wa le le li ole o fa la vela e fa ta wa fe tanga ta la ye me fa pe ni o le mena le to te le tanga ta mali li na na ba to fa tu nunga fa sala la ya tu sa pe ta fa sala mo le fa ni le jo ta le di pa nei ta to fe lo i lo le pa ka ta to ta no ye ta lo le li mo tu ta pa le ya ai ono me o la wo mana tu wait to no pom ai be ai fainga tana hack be o so fa ni si foi nei e tala ma tu ye ni ole e lo me le o tu la in mai lo no winga mo nai company le ye masini ye na mai o le si company o Taiwan le si o Japan o Taiwan fa mai e de o la to no fa ye me ye na ba tu o le wo mo tu pol fa la vela fa pena fo Japan ai e rola me e le to tau ria nei se o loa nei tangata na lo loa e ma to fe fe tangata to fa tau se masini fa pe ia a nei tangata fo ila ia le o mali diu te le lo pola le me le la fa e mo so fa ma telefon se longa me to siaki le el malo pe vai fo se la to vai nga fa pito e mo teknologi ta pe o le mosa e fa ia la to nga le to no lavo le panona ia mai si no e mata to i te uta to fa pe le le a te o parta te o ti a to le ela tau tala al microphone te ia wa pa na lai fa me le di poti te ava pe o ele o le to mo malta to sui de fa sala lo le lo la ma tau ti tu so o fa e se la e lu me o so ia tu la fono le va no fo le le ma le sa mo le mo tangata wa o le le au fa le to mo fo le copy mene ia na te lea ia leo lea fianga o tātou. Ia o le tau te whaata tali whanongo po ani tali a malo o tali fo ia ni usila la tau i le tūlanga le malmta upu le a meisa le i le ngai oinga le ufai nei Isara elui i nei to inga masin. O le o whaisau noa ngā Helen Clark lana o mo atu le United Nations. Ia. O te tau o na muri tai la tau i le whai ungana whai o le a ele resolution i numero nana whai. E polo a ia isa la e lo tau filo le tau a. Wa le o le tala Helen Clark. Tusa o le to ia isi o le amana ia le United Nations. Ona o le muri tai i whai. Malaysia na whai tionga le whai. E le te tau i nisi o nu te tele le tonu i. Na wha o ngā le paua fo leo le vito. E tau fia i whai unga i whai e la to. Ia wa le tu maua ia i fo Amerika ia i salairo. A tau whai te tonu lea mea ai whaasal sa e Amerika. Ia o lewo tupu nele mene o tele i lopo le ase tala a Amerika le mele o la me vea solo i maistanga tau tau nei mea. Nala na avela o peitia po la woki toki. Ona o longa rue. Ale te o e mari o e fua. Ba e o te fua. Ona o whainga ise la e lu o tamu whai e su e ia. E te lea leo ngongo mele o te loa e te masano tau si e awane i sao loi. E wana whai te te lea le tau a lea ma.
Ia e mai se a ona o le popolenga o le Hezbollah o le ua iei te le lato tangata fo ia tau ia o lawe vea. Ia e mantua le langoina ele e Iran ia te ua tupu mai se tau a te le tono sa e tu. O le tusala o le misa solo i alai lo la wala fa ia matua ia Iran na me uli o sa olo ia Iran ma fai tau fai se va o le va le. Awa e fi wai fai nei mea na le mali liu tangata. Ancha to vai le fai tau biliono tu pele alu. Tu sale ave fasio te tangata. Ia. Tato vai le te o fale anga i Ukraine. Ma fale to tono Palestina mo le ai mani fale o to tu. Na. E o mani to so mani tu pe fai tau biliono vo e to e fau a to ia. Al mela e lau te vai tu mela tu pu Ukraine. O tu pe ai vo ia a Lucia lai te o tono le European Union. No o le tau pulenga na. La o mai tu pe o pasene tu lo tu pe na. E mai ave Iran e tong e tau me tau e fa nga Iran e te e to lo se fa inga la to sarai. O ye e Lucia. E mai to tau fai e fale ia o le anga a i pomo a Lucia va pe. Ia, pe lo fo la po fe o le na tau e umane le tau le ai fa sanga tu Lucia fai fina uma ma o ma. Te le yo on fa le tonu le bo anga i tato. Ia. Ia, tulo. Ia, ai tulanga o ta'along al fai unga neva ia so ia o talitonu ia o le olpeleki le sauni ni atu e fo ile tunga va fo ile fifia le America's Cup le fa nga solo fo le taimi nei. Ia, pe o sina e ma le luna rosa. Pe ia la uana le la tau vai so e po ia champini. Ia na lola ia tau mo le manusi. Yo tau va manusila. Ia whaftai tele lawa whafonga mai soifua ia mo nei taimi. Tu wha soifua. Tua ma ainga pele i Samoa. Sa ilinga o se manuia o ainga o le soifuanga e whainga tā mapolonga sua susumale meli e le whainga o fie e whainga tā sua susumale meli e le whaingo fie e whainga tā whaama vai atui loi mata le whainga malanga i lunga o le ea o se pusa umu koko Samoa o se whamu se ma se tabuanga talo fai ele fai ngo fiena wa ai ona sai pe ai tau tai lava le atua ai ona sai pe ai tau tai lava le atua Sini lena ele solo moli pe fo I fua le tau mawhainga malulu o le tau pe opa fo I leve vela mama whangaluenga ai mama lava I lea lo Mama whangaluenga ai mama lava I lea lo wha Lo ua tunu upele saula ia O oe o le toa e le toa na
tia fa malo si au au tau tainga o le atua e atila na sila panga e tau ia oe ia ulava ngā luenga le fatu e te lulu e te toe sele sele ina le fatu e te lulu e te toe sele sele ina Malo si au au tau tainga o le atua e atila na sila panga e tau ia oe ia ulava ngā luenga le fatu e te lulu e te toe sele sele ina le fatu Yeah.
O le tautua le si ufonga o le laumua, o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on O lo e whawhomba i pēr i le tautua le nei a le si ufonga le laumua i lungo le ana leo le tasi o no tesi ma le tasi whamo. Ia e whape fo i lungo tātou penga te whailangi o le Facebook ma le tātou YouTube le nei tai au. O lo mai moma iai ia le nisho le tātou atunuu ia le ngati tono aina ainga e whape fo i tono ngā luenga. Ia, ma so la fo isi no fuanga o lo e wha o ngā mai ai le tātou tautua le ni aso mai mo mai ai po nunga fo i lau TV na o lo e tuu iai le tātou YouTube le nei taimi. Ia, e wha malo atu, malo la fo i le mai mo mai le tātou tunu. Ia, e manatu o lo o so longa le leima, so longa manuia ngā luenga amata le nei fo i vai aso le aso ngā fua le nei. Ia, i mātou i nei New Zealand. Ia, ai wha pe fo i o le sapati le nei nisio atu nu o le laulangi e pe ona iai le vaenga le i Amerika. Ia e whapea fo i Hawaii, Amerika, Samoa. Ia manisio atu nu o le latu a sapati le nei. Ia manuia la fo i sauni ngā lotu o tutoia le nei fo i yaso. Sapati a te utou. Ia a o i mātou nei New Zealand lea o lo ma futa mai li to tele tono fale whai ngā luenga. Ia ma wha o pea ngā luenga o le nei yaso. Ia e whapea fo i ana i mātua mātua i tono ainga. Ma lo la fo i le tāpua i ma lo fo i le mai mo mai ma le whaafonga mai. Ia e tātou porklame pe ona whanga solo atu. Ia e maisi o whaafia fianga so i whiro nei taimi o leo te arisfurtasi. Ia se i pā ia le tū lae se fulmane lua. Ia ona whaafongwai le tātou telefon matala mai sa mo musika o le uli se i pā ia le tū lae tasi. Ona tariu fwere o tātou whaasalangu masani. Ia i le tautua mai le sunga ia tā sesa mai le tātou ofisa au tū. Si ufonga le lau mua i lalovaya. Ia e se i pā ia le tū lae tolu. I lungo tātou penga te whailangi. Whatalo whatu i se o sea Samsoni whailaunga. Ia malau Soni. Ia maria fwoi ngā luenga. Ia pe a whai o nae mafuta mai ngā luenga. Ia whapea nae mafuta mai tono le whale. Ia ne ma nei le tae au. I le mō vau. Samsoni whaonga le nei aso le mō le vau. Pe a whapea nae malolo i ngā luenga o le nei aso. Whaonga ia le ma nei o le la. Ia pau o lea. Ia e mo ila fo yo lo sulu matango fiele la nei taimo le tai au ia i mato nei Wellington ia o fafo la vai le pe on fa longo ina foi ia o foi foi asi malu lu fafo ai mai sai ia o le pe tau wang yangi mai mal savili le pe malu lu e tai au ia a fa Sofia se mo nga va ma na ia a Sofia foi se fainga tonga la au ma na ia telefoi. Ia pe o Sofia fo i se whainga o fone toto ia rau manga i tu o lo fale, ma nei a telefoi. Ia o ala fo i fuanga lo whenga iei tātou atunu i tiu te SS o nei aso, ma whaiva lo filima lo whenga iei. Ia, ma lo lava le on sa i fo i ngā luenga amata o le nei fo i vai aso, le aso ngafua. Patalo whatiru whataringa ia vai fale malesi, ma lo lava malesi vai fale. Ia manuia fo i fuanga o le nei tai au. Ia po ngā lue, pe le o ngā lue. Ia ai malo lava le mafuta mai. Patalo fati fo le sunga peni mala. Patalo tele lava le mafuta mai. Ia i nei taimo le tai au. Ia manuia fo i ngā luenga mfuanga lo whenga ia i nei aso. Ia o ila tau sauni malanga. Wa whai ngā malanga o le a whenga i ma outou. Ia malanga i Samoa. Po so se atunu o le langi o lo e malanga iai. Ia whapeo nei te malanga te asiasi Samoa. Ia manuia lava whai ngā malanga o lo whenga i ma outou. Ia manatua nana whaamana tau pea. Ia ile nei fo i vai tai mai o le tausanga ia o pepesi lava fo i fa mai e tau la fo ona e lava ta pena mai lava ta oso ia i tulanga pe ona ia i le pui ngolo so i fo maloloina ia la le ia fu ala au e masani ona ave pe e malanga ma nei ia telefon ia ma nei fo i fa so mai nisi fo i o matu fo a tau no mai Samoa ia wa fo le au ngao kulimi o me fo i le fanga i tino tamaiti pe a o Samoa. Ia le ai ma se papala se tu low. E o foi mai hoi le masina ai namu ia puta ia papala mai le tino le tamai titi. Ia sola al termine ia wa ma tala foi ma tu e malanga i Samoa mai fanau. Ia ave akulimi mai va pe nai pui ai o la tu tino mai manu foi le manu ni i no afi ai. To se furfa minute wa te nile tu la sumaltasi ia le la fa so fa fianga o pese su fifiloi. Ia lo mafuta mai ele tātou atunu nei taimi. Ia le mtangi mai sa mai fa fianga le nei. No foi le tau afiafi. Ia ma va ai le ngoto i fo le la.
i le tau a piapi Mawai i le goto le la Pana tuolo isi o loto Hei o mea o mai le palapala Le manai a le mafutanga Amatu a manai panau Ai o le atu ua mea o ma E a o mai le malau Pia pianga o le nei lalolangi Mai mai e iu malawa i le papi Ai whai mai po i o le moto Mana mea uma o le aia le matangi So ia te sone nau nau Te lalolangi mao na tuina nau A whai e ulo taola Le aso le olo taua pamasilonga Whainga tau mea o malava Le pia pia sa matroe mo atu E pei o le laia sa matroe mo troatu Au pea e le sa o le tonga E mapui ai whainga tau le polonga Na o le langi lo tanu moni Te te pepesia e ma oli oli Pia pia na o le nei lalo langi Le mai e iu malava i le papi Ai whai mai po i o le poto Mana mea uma o le aia le matangi So ia te sone nau nau Le lalo langi mao na tuina nau A whai e ulo taola Le aso le olo taua pamasinonga O le lima o ni pomala tangi Ia e usitai polo inga O ia lava na e polo pola inga Pa mei o na lau sila pia Ta tata pasale tu sipa ia E matua le anga E unga o le nei o langa Ile le pa tua tua O le tangata le malama lama I le pupula mai rana a piona E te talia i a tamo moonga E ala atu lea i talo sanga I a souma o le nei o lana Pia pia na o le nei lalolani Me mai e iu malawa i le papi Ai pai mai po i o le pocho Wana mea uma o le aia le matangi So ia te sona nau nau Le lalolangi mao na tuina nau A pai e ulo taola Le aso le olo taua pamasinonga Manatu ile maliu fasia o Yosefa samita Tanga vayole sa olotonga ina ia angia Toe te pafo I oto ole au pa ia Yosefa samita le asa pua ngatia Na
fa atonu ia fuata ile kalesia wa mausali ole moli mau ewi ina inosia au nae wasili lo fa amaoni nae pua gase ia o ina e oti wa fa ape fo Yesu lo ufa ola fa mau fa ilonga ile sa taurolana misiona se pulu fitu ya unita si valu fafa ela teile lua se laufta ngata pa o sala wavali ulio latino fa matanga mato sofa atata ita avale solo fanua le afia file anatu ai le fale pui pui pe ole taimi muli muli le ole pale tui tui na fana ai lama mapau male file mu mai atoi alanga ne o se tangata oti au nae wasili lo fa amaoni nae pua gase ia o ina e oti wa fa ape fo Yesu lo ufa ola fa mau fa ilonga ile sa taurolana misiona Yosefa samita ualua nei le fa malama inana tangata vale ina ipulu ole fana matoi fana ina ila ua ipulu fana taifa le toto ua masaa ua fai le mawhai longa le misi ona sa tau atu whaatau anau te ino sia uona o le moni o le moli mau o te le mai le tala le lea lo ufa aola awa o le mana lea e ola i tagata uma o te aluatu e pei o le tamai mamoe a pasia ai o te file mu e pei o le tai ao i le tau bebela
Ia te au le loto fua te ifo e mamai le atua matangata uma. O le a o ti mama ma o le a whapea ne ia te au. Na whasia tia o ia ma le loto ia e. Au au na e wasili lo wha maoni. Na e pua pua ga se ia o ina e oti. Wa wha pe fo i Yesu lo ufa ola. Fa mau fa ilonga i le sata rolana visiona. Se o whanga malie o le sunga ia Petiki, ia maripese Josef Samika, ia o mivinga o le talanga foi, ia o le kalesia le aupa ia waso e ngā tai, ia pei o na whangaina ia e le sunga ia Petiki, o na whātunga fau ia ua sauri taimine nei, ia o malia foi le whalongolongo, ia ua tama ia e aru sa, wa e live sa, wa lato pese, ia le uto e mai ia tamatuai o le musika, ia o manai e foi e, sui e foi le whaafunga mai le tātou atunu. Ia i tātou whaafianga le taimi o le tai au. Ia na mō foi le sota inga foi ma le taloanga ia mareuso ia Petiki le whaingo le vaiaso. Ia i lunga le telefoni. Ia atu sai la ma le aso a tai au le tu la sifun ma le tasi. Le taimi New Zealand i le tai au. Ia o le a whaatonu nei le tātou whaataloanga. Ia ma le sunga ia Petiki se i whaamatala foi ia le a mata mainanga o lana foi tāleni o le pese. Ia wai le to e pose lilo le sunga Petiki o sila fia uma le to atere o le tātou atunu. Ia le sunga Petiki, ia sunga le li pese. Ia le ua to e amata mai, ia mato e whao mai ana lana tāleni o le pese. Ia e ne foi taimi tai au la tu sai, ma le whininga le tue au lia tu eisi ola ma le mase malosi, ma le lei foi sota inga i Samoa. Ia o le a tātou whatalanoa i le sunga Petiki. Ea i lunga le tātou wala leo le siufafonga le lau moe Wellingtone i le tulai se fulma le tasi i le tai au a tai au. Io le tai au a tai au, tein whape nei. Ia, le tele la fo ia pespisanga fo i ma whātunga fo i le usia Petiki, po le sunga Petiki le ua tulau fo i le suafa pe a whape ua suafa whaasuafaina a inga. Ia ai o le e lo tele le tātou atunu, ia le sunga ia Petiki. Ia na whātunga foi, ia le manai foi o lona siu whonga. Ia le tele na whaonga atu foi ia tātou tautua nei, ia ma whailo atu ai foi ia pese foi. Ia le foi ia lo pese o le tātou atunu, ia manisi lau foi o foi pese, ia o lo o le au ngāle na o leiti o whaasara lau, foi le whaalau i lo ai pese. Ia ma e ala le tāina atu. Ia i lungo ofisa whaasara lau, e maise le tātou tautua nei. Ia e leo pose, ia e le mawaise tupe le tio i pe a tāpese, o le sosoani le ala leo ma au unanga whapenei le tio. Ia e whaalau i loa ai pese, ia o pese pesenga fo i alo ma tama whanau le tātou watino. Ia o le tāua na o le sosoani fo i nāne nei fo i ala leo. Ia i nisi fo i o pese fo i o loo whaongaina le tātou tautua. Ia e whaalau i loa tili ai. Wa ale tā i le tio ma ofisa whaasara lau pese. Ia e le i loa e le toa tele. Me lana nai pe o nei fo i tai au. Ia i pese fo i ia pe o na whailo atu. O lea ua 2 minuta o te ai nei le tu la se fulmaritasi le si ufonga le lau moe Wellingtone. Lea le a wha ngā sorosora tu whaafia fianga pepese tā se fulurua. O talafou ma tala mai Samoa ma musika o lea uli. Ea se ia pa ia le tu la tasi. Ona taliu fo leo tātou whaasala launga tu sao. I le tātou ofisa au tu. Le tātou ofisa i lalovaya. Ea le atau tua mai ei le sunga e tā sesa i lunga le tātou Facebook. Ma le tātou YouTube. Se ia pa ia le tu la tolu. I le afia na nei. Ia e malo lawan mafuta mai. Manuia fo i ngā luenga o lo o ngā solo nei teime le tātou atunu. Ia e whaatalofa atu fo i lau awe ta avale. O lo whaalongolongo mai. Ia i tonu o lātu ta avale. Au whianga ia i ngā luenga o le nei aso. Ia malo lawa fo i le foe. Ia e malo fo i le ono sai. Ia mionga pāsese o lo o whi awe ai. Ia wai ia pāsese fo i le atu tonu.
Ia o le fiau lava vale. Ia me le malo lava le ona sai le ua ve pasi, o le ua ve taxi, o le ua ve upa pe o ta'avale afi a lātou te whea vea. Ia pasese, ia malo lava le loto tele ma le ona sai. A whatonu le tu la si fumalatasi, le si ufonga lau mwe Wellingtone, wha atu wha afia fianga so i filoi. Iwa vango walesi, ia ma vivi inga o le fianga o papa i pulei le moteli salafai.
Awa o ia lava na fesa lai mai
moni e le pine ona o tou malosi. Samoa e o lau pesele na ia fai mamai la au au la. O e o mamai i fale mai fa apea mai na. Polu sa mai i manuno a mori matutuina mamanua. Ele mapa amaloina o tou ile neia sia sia. Na talo atu ke aile tama o ia la mana te la bea ina. Awa o ia la mana peta lai mai o e mafatia ina o mai. O a una me malolo umai. Atasi o le mea na o la na peta lai. Bea o tou fatua tua moni. Ele pine o na fafo ina lo o tou malosi. Apetai te nei ali i forma i le malu e male punoa i le malu e na fita sala tofaya Tapo e o lau pesele na ia fai mamai na awawa o e o mamai male mai fake mai Le fafianga ma si ufonga mani lo vepese le rosa pae ma le pese asia singa ya i mo tanga singase ya mani e fo i pese na na tai natu ya e asia to e fo tato proclame o ila fo i ya ni o tato matu tausi na itama ma na itina ma tua ya o fa autoria fa ata autoria fo i ona o ngase le tino nei taimi ya le falefu mla pulo to fanga ya fa ata autoria ya fa malosi ma on sai ya ma tausi le so fu maloloina me se lava ila to lo na fa mane o tato mtu tausi ya va ile la to tau maftanga ya me se fo yo fo mai ya fa ya la to appointment ya awone imisi ya appointment na matua me se o vanga fo ye fo la awe le tong fti ayo la to ngase ile ngate ina ya inga ma na mtu tausi tono ainga ya fa pe fo ya na matua ma mtu tausi tono ma tanga ngase o mauta o tangata matua. Wato e 15 minuti ana tale o leitu la se fun male lua. Ya o mo ila to fu ye fie tu nga va. Va fu le va ata to New Zealand le o le Emirates Team New Zealand. O ka so fie o te matamata ona elele ya va tu le taimir tatu tala o talonga. Ya ona o va vel time. Ai se lo fie le va so ato alen te nei no matamata i tu nga va. O ka se mana nei fatu le sawa va. Io semi-final si esa fai le version te nei.
Ia le sa tu wai le va alea tu wai le va alea ale Luna Rossa mai Italia. Ia ma le va alea le ndu sana tu le va a Britania le Britannia ma le va le American Magic le va a America. Ia umane tu unga manu malo ia le va alea a Britannia ia ai tu le va alea le Luna Rossa ia ma le va a Switzerland ia manu malo ia Sweden ia na manu malo le va a le Luna Rossa Italia ia o lea la le a su e nei la e va a ye lua le va ale a Italia ma le va a Britania po o ai le va a le a sauni e su e tutu ma le va a New Zealand le aso sfulu lua le masina fau aso sfulu lua le masina fau fa amaua nei lau kalena pe fia tu unga va lea le a matai nai le tu unga lea le American Cup le Champini lea la lo fa tali mai le va a New Zealand po ai o va ai e lua le va a Italia le Luna Rossa ma le va a Britania le Britannia e po ai o va na ole a mua ia i tunga o te leo pe fia tu unga ia la tutu ai va ai pe leo pe fitu fo i pe iwa ia ona ole va ala e mua ia masalo le va so nei le la fanga solo ai ia ona ma wai lo le va ole atu mo le va New Zealand ile aso sfulu o top le masina fo ia a matai tu unga na le American Cup ia tato tal pe afai te fia te mata te alonga na tunga va wa yo lo fia te mata tu unga po le hal te me va vea sa wai o te ala ia me foi le tu te sile mai o te malos yo no le te o inga tu unga va to se fulu 2 minute ona talo le tu la se lo fa o fia ga bese ya ai malo lava le mafuta mai ya fa pe fo na wa to maftanga le uli na tu tausi ya te fisilia ia po le to fa vela tu le taunga na nafi se tu lo ia pe to su ia tu se sila to maftanga o le fulua ia ile uli nei le to se fulu minute na talo se fulu te minute sila ia le la fa o pe fa fia ga bese ia Italia i foi tatu telefon matala mai Samoa. Provatu isi o so au lele o jo tonu filo mafuta mai Amerika malo jo manu nga luenga lo fenga yai ia pe fa pe foi ona talu le lotu wala sane ya tau ia manu ia lava lau malu o le to o foi pes. Toli se mai o Ausitalia o mama
lato mani usilani au fatasi mai ole malo le malo e mamalu le malo e filemu ole malo e mamalu le malo e filemu mamalo ia lato o mai uma e foi a teoi ia lato fai taulanga ma fai au fe au o ele tupu sili le pule fava vau ole malo e mamalu le malo e filemu Sofia pai atu mapusi mai oe yo lima Acheli a ebe tuani
Talo falawa i le nei hoi vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. O le tala mua. O le whaiunga na vai aso na te tala ina i ma toi whaasa o loto ia le li pai late ave wa lele New Zealand o Philip Mertens le ua atoa le tau sanga ma le afa o tau fia wha malosi e tangata di te e il tonga mao i Papua i Sifo lea e pulea e le malo Indonesia. O se whaalinga aloa ia mai lo fiso le leo i lea vaenga o Indonesia na whailo mai ai i le stonai le te talaina mai leo le li pai late New Zealand nei mai sa whaia iai ia ni siaki e fomai i le tulanga o lona soifua maloloina. O le vaenga whaau pengaina, o le fita o manao ina i a maua se malo sa o loto Papua i Sifo na o lātou tau fia wha malo si le awe wa lele New Zealand nei le masino February mai le tausanga taluai. O le teimina tūla ue lele atuailo na wa lele le titi se vaenga maunga o West Papua na tupua i la lea wha me lave. Whailo mai ai ele min stalo vai whafua New Zealand ma wasa mana ia Winston Peters e whapea e tele ni whaala pautonga ato mo tangata na fia i tau mwhainga ina i toi whaasa o loto ina maile nei ali i New Zealand sa ia mo mori ai le nganga whaawitai o le mahalo New Zealand i tangata nei tono Papua i Sifo na ngā lua whaatasi ma le mahalo Indonesia i tau mwhainga i toi tala mai ai le li pailate le nei o Philip Mertens. O le mea mua na whai le li pailate ina ua maualo na saoltonga o le telefoni atu lea matala noa i lona ainga. Le aso nafi na awina ne ai o ia ile ai o Jakarta ma sa whaafeilo i ai le ampasa o le malo New Zealand i le tono Indonesia le li o Kevin Burnett ma mudi ane ai feilo ai malona ainga lea ua ono se lau lea whaio aso talo na lātou vala. I se lipoti mai fiti ta ua mai ai le whaamangalo ina lea i se polo inga whaapitoa mai le Palestine o le tunu o le li o George Spade. Lea sa ia teita ia le fō wale whaasanga i le whainga malo fiti i le tausanga e lua afe. O lea lava whaamangalo ngā u whaapefo i ona whaia i le Palestine o fiti mo le li ingo i a Shane Stevens sa veo Stasio Fitafita o le vaenga au fiti ai na ia teita ia le te a se vaenga o le Fitafita a sa whaasanga lea i le pūlenga ma le teita inga o le vaenga au lea tunu i le taimi o le vevesi tau upwhai o malo i le tausanga lea lua afe. O se whaaringa alo ia mai mtanga renga fo le pui le malo fiti na ta uai o la ua nei e to lua o Spade ma Stevens sa o fia i pāngo tae to fitu i ana ave i aile wha mangalonga le Palestine o ratu vidi a me Katoni Vere e pei ona whautua ina ai le komisia le malo e ta ua Ole Mercy Commission. Le aso se fulma le valu o se tema na alo i aile wha mangalonga mai o le aso na so ai na ta tala i lo i tua i la tauna fia ua mangalo mai o lātou whaasalanga sa tau fia ai i le whale pui. E lata i le valu se fulu leo whainga o ni mata upu e au fia ai ia le tau whaasese ma le tau whaavalea i mea tau tupe na tu ina atu i le ofisa o le komisina o whale tupe po o le Banking Ombudsman i le tonu o le tau sanga ua mawaya tu nei. O se lipoti mai le ofisa o le komisina o sulu whainga o mea tau tupe na whaari ai, o le 22% o tangi matalo sanga ia sa tu inatu iai i le tausanga na tenei, e awhi ai tangata ua awhaina ma lei loa la tau tupe, o na o whainga tau whaasese ma le tau whaavalea po o scams. E o pito tele i mata upu e awhi ai whainga tau whaavalea, e maua mai ai whaamatalanga i lunga o fesota inga tele vavave, ona so tuai lea ma whaatau inga po o le whaatauina lea o loa online i lunga o fesota inga whaatekonolosi. Whailo mai el tamaita i komisina o sulfa inga o mea tau tupe o Nicola Slatton o le fua whaata tau o tupe tangata na hawha ina i le neitau sanga ona o mata upu whaapenei na o atu i le valu se furuafe tā la. O se si tanga lea siri atu i le luas furuafe tā la pe awha tu se le tausanga taluai. Na ia ta o fo i le anga i atu ina matua ata ma mai tele o tangata nei o lo whaia le nei a mionga. I awala e whaatino i nā ia la tau tau whaasese
ma le ngau ia ai o whaamtalanga a toa matupe a isi tangata ua whautua ina mai ai tangata uma ina ia whaai te i le ono a fia o lātou teo ngā tupe i ia i tu a inga o whainga. O le whaalapo tonga o taui o whaalabelawe whaapusei i le Accident Compensation Corporation po le ACC ua mua i malae i fuafuanga le malo New Zealand e una ia le whao ngā ina o le tau mai wha teknolosi le e ta ua o le Artificial Intelligence po o le AI i le whaapupuu e whaatino i nai ngā ruenga whai ma ana au nanga. Whailoa mai e whapea o le ACC lava le muta ngā ruenga ma le whaalapo tonga le malo New Zealand ua mua o na lātou whao ngā ina i se whainga whaataitai ia le polokalame whaateknolosi o le AI e whaingoa ina o le Microsoft Copilot. O ia whaateita inga le ACC walata nei i le tausanga atoa talua na whaia. Wai loa ai ni ripoti whaaloto i whale le whaalapo tonga tele le malo o le whaavai lima o le au whainga e toru se lau o ana tangata whainga luenga ua o lātou whaonga ina whaateita i lea polokalame ua le ngata ina solo le iai ai ua matua mawea i lava le whaatino ina o lātou ngā luenga whai. Ta ua fōi o se whesoa swani tele lea ia le polokalame nei mō tangata e whaale tonu la lātou whalongo ona o le whaamai fōi po le whaale tonu fōi le nei e ta ua o le dyslexia. O se lipoti mai le wale sfasa lawa New Zealand na ta uai e le iai se si whaalapo tonga po se si mtanga luenga le malo New Zealand o lātou whaateita ia le polokalame le nei se ia vanga na ai le ACC i le teimi nei. E le ima maua tu nei, tā lua na whaalia le whainga malo so whaatasi e New Zealand, e tā ua le to mai, ma le ata mai whaatekonolosi le nei o le AI, mō mea ta ua onga, ma ise o ngā luenga ale soifua malo noina, mai ua amata ai mani whaateita inga, e so swani ai i ni pisi nisi tūma o si, e le tūlea tau i whaamatala whe a vea ai. E to tele tangata o whaaliero lātou polenga i leo no mali liwo nisi pe a whai ele malo se fuafuanga whaanati nasi i le tūlanga whaale tonu le ua iei nei i au nanga o waafe malanga i le vai nuu o le Cook Strait, le valea o motu au tu e lua o le tunu o le po le stofi taruai e lata i le lua i tu la le umi na ta whea ai le waa o le Connemara a le company o le Blue Bridge ina ua pepe o na afi e luas fulfa i le pasese ma ave loli e to se fulma le tolu sa malanga ai i le va ai le taimi ai pe na pepe o na afi pe tusa o le afa o le se fulu i le po o le va tusa va e ngo o le tapuhi mai Wellington na whaanga ina e toso mai ai le Connemara i le tono le tauranga pe tusa o le lua i le vaveao ai lata i le lima i tu la fa atu ama whaio na o mai i lalo ia le pasese i lunga o le wafu. Fa alia mai e le whailu tusi a wao o le Union se ngata whai ngā luenga i lunga o waa o Carl Finlay o le laki lava le adia li mai o se tūlanga whainga tā i la lea wha a whita uli. Mai e tā ua i a tonu po le to mai malanga waa o te ngata whai ngā luenga i waa sa whaonga ina na manuia ai ia tau mwhainga. Ta ua foi e hoi lautusi o le Maritime Union, ua whaapopole ina te ngata whai ngā luenga, ona o le wha wau pēa o wha lawe nei, e a awhi ai waa o le vai nuu e le Cook Strait, e mai ua manatu i lātou, e horinga i leo amana ia le māloa lātou tārsanga, ina ia ngā i hoi e se fuafuanga wha ana tinati i lea wha awhi tāuli. Ua whale pui se li i le Aiokalai Estate ina ua ia i oe ina mōrianga whaasanga i ate ia i lona whaonga ina leo ni ngoa e se fulu e awhi ai male i ngoa o se tangata ua maliu e tārsanga i naini visoaswani mai le malo New Zealand sili atu i le onos fulu lima awhetā la le a whae mō lātou tutongi le teimi o le vevela o le whaamai o le COVID-19 maneiva. Sa whailo mai se lipoti a le newspaper o le New Zealand Herald o le nei li e ingo ia Adam James Ledgeford whaas furu tau sanga o le soifua na ia whaia ni tāru sanga se furu ma le whai le vau a Berila mai uni o le tau sanga e lua awhi lua se furu
e whaafolinga ai o ia li imatama i tai na ta ua la tu i ngoa ia taro sanga. Se fululua masina i le whalupui puilo na whaasalanga na tu ina ia le whaamasino ia Tom Gilbert o whaapopo atu lea ilo na whaasalanga o lo tuli nei mo nisi foi soli ngā tu la fono. Whaatonu ina foi le whaamasino na te tutongi se tupe i le whaamasino ngā pe a mā ngalo mai. Ai pe ona sila fia o le taimi o le wha mai ko viti na iai le viso sani wha abitoa le malo New Zealand mo te tongi o tangata na whaina la tau ngā ruenga o na o sā matapu sa wha mamalua i le taimi i le wha mai ai mo se lava mo pisnisi ina ia mawhai o na whaia pēr tu tongi o a la tau au whai ngā ruenga. O le tangata le nei o Let's Photo stasi leo tangata e to ruas fulfitu sa moria le whaamasnonga le mtanga luenga o le MSD ona o ni whainga tau whaase se e a awhia ai le viso soani le nei mai le malo. Mai lea o whainga e na o le tolu leo o uma o na la tau toe tu tongi i le mtanga luenga i a tupe sa o la tau wha o ngā ina se. O le a whainga e tu sa mo le lua se lau lima sfulu lima a fe whaase lau lima tasi tā la. To lima o lo tuli nei o la tau whaasa langa i le whale pui pui, mai ua polo ina e toi te tongi i a tupe nei o lo aita lafua i pe a mā ngalo. Ai e whaasa fulmo le fitu la whai o isi ma tā aupu whapea e le i o i ai le whaasa longa a le whaamasinonga. E le ai o nei pia e to iwa tangata ua tāu fia ai leo leo ona o se whana whapea na whapā ai le wawe ao leo saa. Whailo mai e leo o le to limo o i lātou nei ua whaia nei ai mōrianga ona o le whapaina o se whana i se tūlanga whaata mala. Ai o le isi tō whaana toi te tala i tua e au noa mani mōrianga. O le pita nuu o le West Key i a Horiri sa liputia mai ai lea whaalawe lave pe tusa o le tolu i le wawe ao lea sa. E le aisi tasi nā whaina ai ai o le tangata na Masalumia na maua leo leo whaatasi maisi tangata i se tawale le pitanu o Taradale pe tusa o le se fulu minute muli ane ai na maua ai fo i leo leo ma se whana o le itu ainga o le lua se fulua e le ma mao mai le mea na tau fia ai le tawale i la tau ia. O le whale ainga o tau mafa sa moa e whaingoa ina o le tala i au kilani o manu malo le whailonga tau loa e ta ua o le whale ainga fau o le tausanga po o le New Restaurant of the Year. Whailo mai e le whaalapo tonga, whaamao popo ina ia whailonga tau loa i le tono New Zealand e whaingoa ina o le Cuisine Good Food Awards e whapea. O se teimi mo mole nei ua mawai se whale ainga sa moa i a lea whailonga. Ta ua e whapea o le whilwhiringa al komiti o whaamasino sa whea ngai ma lea whaamoe le nei tausanga. E le ngata ina mana i aile tūlanga le leo tāu mawha e mawai i lea whale ainga fau. Ai whapea nā fhoi o nā mana i ai ma le whaatino ina o lana au au nanga mō le tunu u e asi atu i ai. Whairo mai e le li pule o le tala o Henry Onesemo o tāu mawha moni whaasa moa o lo i e tau mwhai ina ia sanga whaale leia pēr le ngā sese ina i lona whale ainga a wale fufonga tāu mawha o tangata e awhea tu i ai. No vemo le tausanga taruai na whaato a te tala inai le whale ainga le nei o le tala i le pita nuu o Pāneo. O le whaiunga le vai aso na mali wai le li pese lau i lo New Zealand o Eddie Lau a o whea ngai matongo fitinga i le ngase o le kānesa. La stonai i se whaasi si langa alo ia mai lo na fine ia Maria Low na ia tawai e maliu nei lo na tama ua balus fultasi tau sanga o le soifua. Ai pe ona silfia o Eddie Low na soifua mai i le ai o Rotorua i le asos fuma le whao me i le tau sanga e awhi iwa se lau wha tolu o stasi e soifua mai lava ua pōla na wa ai. Ta ua mai whapea o le mafuanga o le pō le wa ai e le neita mali i ona o le wha mai sa iai o le misela siamani o le German measles sa i longa o le pipisi ai New Zealand i le nā vai taimi. Sa o awina le li le nei Eddie Low i le aonga le whalapo tonga tā waso i au kilani le Foundation for the Blind mai le 5 o na tausanga. O le se fultolu o na tausanga na amata i le la tau wha ili manisi o ana wo tā waso
sa whaai ngoa ina le lātou whaeli o le Three Blind Mice. Sa muri ane tu le mai le nei te mali i o se tasi o tangata pese e le lei ma tā le nia tele o New Zealand e le ngata i le whonga ina o pese ai o le tā ina o so o se mea whaiwhaili e hui ina e tā waso o ia. O le tausanga i luafe mo le ono na whae e ai ia te ia le whailonga tau loa le malo New Zealand o le MNZM le New Zealand Order of Merit e amana i ai lana tautua malana taleni i le musika i tausanga i tele. I tālonga na malona au basketball o New Zealand o le Breakers i le lātou tālonga mua o le tamusanga le NPL o le nei tausanga na tālo ai ma le au o le Brisbane Bullets. O ai o le tālonga i le ai o Perth e iwa tasi i le Breakers i le valusfufitu o le Bullets na aisili ai mo le Breakers le li o Sam Menenga Louis fulua o na aina maua, ma whapefo o na ia maua i ma le whailonga o le tamata alo o le tā alonga. O le tā alonga la so ai le Breakers o la whaia le malae o le Spark Arena i au kilani i leo sa a sau, leo sa Louis fuluiva lea o se tema. I la ka pi whaala wā mālo e pei o na sila iai o fiti leo o si umpini le tamusanga o le ipo o le Pasifika o le neitusanga lua hafe Louis fulmo le whaa. Ina ua manu malo i la tau i le suanga fusi ma le awa Japani i ai e fast fultasi i le se furu mo le fitu i le whainga faule ua i nei ua wha popo i a Japani a Amerika ma Kanata e ta alo ma awe taudu o le Pasifika mo le ipu le nei. Pei ona silsile ma mai mo iai o le manu sa mo le ua tūlanga tolu ina ua manu malo i le la tau ta longa ma le au mai a Amerika. E al fai unga le nao le nei vaenga o telefou. Whātalo whātu telefone a matango le neiva ia soilo tātua tunuu, o se mai alau whaafonga I tala I meola o te tupu le tātua tunuu I Samoa. Ua whaalao I loi lungo televise le fionga le tiktai o le tunuu, le fionga le tamaitai palemia ia fia mea Dr. Naomi Mata Afa. O le taua o fia mai I Samoa se motu mua le Pasifika, le usunga fono a tiktai o malo le taupulenga 5 miliona. O le tu whaata singa I lea I le si o manga whaale ainga, e te tai e tuai mawhau malangona I le o langa whaa Samoa, e a mata mai ana tāpe nanga mai le malai waalele, e o mai I vaenga se uswia I le fono, e le manatu e ave sea mai e le ngona whaate I tai ma si o manga o malo se o laulangi, e I o lato la ngona I tāpe nanga o mai vaia, le o langa whaingo fia whaa Samoa, le o la tari malo, fofonga tausa a fia, ai meise ana tū nganga wha aloalo, ma le wha kerisiano. O se tasio iepi ne wha mauna wha I loe le fionga le tita I o le atu nuu, na ia wha I loa tua ia I lantou o mauta I ta I o malo mahalatu au malango le a whaata si mai. Le suia leo I tu ai ngā la e maasani o na la e ina I whontanga tanuai. Le la e ina leo lava lava I pei foi o tangata Samoa, lea e tala whea ngai malona tau. E le ona o se tūlanga o le a AVCA le mamalua whontanga maasani, ai o se whainga o le a le a vea I le vevela o lo tātua tunuu, ma whaafi tauli I tangata o so fono. Na toi whaamanatu fo I lungo televise le fionga le tita I o le a tunuu, e le fauia sa mol tāpe nanga o whontanga whape nei, pei fo I o na tani māloa I sa mo le lua fese funmal wha, e le whontanga atunu lai te o le Pasifika, mai wale o se whaafita audi lea, e le talinga malo e ui o le aiei le swinga I le malanga mai ele o le tupu Peritania, malana masiofo. I whaamaumonga le ofiso fo I numera whaamawina, wa mai tawina I le si tia lea e lata atu I le 5%, o le toi si tia I lea o le fo I numero tangata o toi maua ngā ruenga, I le kwanta wha le masina tanwai nei, wa o fo I le tūlanga o ati na e maleta mau ainga, male toi wha o popo tangata tā whao mai mō mai e a whea lea tunu. Ai meise le toi fo ia tuai o nisio I lātou ma tangata wha o popo fau.
e toe ngā lulue ngā ruenga na vae le tu mauma iai taimel koviti, e me se lava I whale tani mā lo ma whale ainga, o isa li lifa iere to atele o tangato lea tunu, na vae mai iai I ngā ruenga. O lo iai le moe mitinga e le au o nanga tau tinei mū, e na ia mawhai o na toe wha au popo nisi whale mo le vae ngal fui mū se lua, e wha lau tele atu iai le au o nanga I na ia wha whai ngō fiai, o na tali atu I vaenga ese o lea tunu, pe ao o ina tula I mai ni wha alawalawe mo mi ai le au o nanga. E le ngata o lea mana o ngata ua, ai o loo mo mi a fo I le wha au popo nisi o le au whinga ruenga, ono le temi nei ele o lava I lantou o loo ngā lulu e ai. O le whai unga rewa yason tenei na wha wina I fo I nisi wha au popo, ele o nanga tau tinei mū, ma wha alawalawe te tupo wha fosei. Awa toe te talo mai ere komisino leo fui mū, tanu wasa pe tone maunga I lea tanu. O loo maua lea wanoa mō nisi, e fia ngā lulue lea au nanga. Watu alano atu le tua ngai I mō le au fai pisi nisi le taulanga, o le au fai fale o loa ma ainga ma fio anga tu taulanga. E na ia alo lofa I lango le wha moe moe o le taringa ma lo lea tanu. E na ia a mata o na teu wha amata ngō fie pe o nuu mawhio anga I tua, le ua wa aia le swinga tele lona mata ngō fie o le teu wina, ono le tūlanga le taulanga o lea o le a tele na whenga solo a iai le mamalu o le au sufono, e na ia tuu iai le whai mea sili ma le whai mea le lei, ai maise o le tūlanga le tū mama, o ni fale po ni maota tuai tū taulanga o ni ainga, e na I mawhai na toe vani wha amata ngō fie, o tonga la au o pa aute ai mese lava I te whaala, e ni teu ngai mata ngō fiai. E te tū whatasi ai e o pongi wha moe moe o le malo, ona o le tani ngā malo ale atu nuu atoa, e le na o ni tu malo. O le aso lua se funmalitasi I le aso lua se funmalifitu o ki topa le maasena fau, e amatei nai le fon tanga tele. Wa leo se tūlanga e wha apopole nai fina ngalo lea tunu. E le wha umi leo le munga la I te tonu leo no masina. O le saunoanga lea ale ofisa sidi o le pūlenga o le swavai, fui maono Dominic Schwarker. O lo ua iai le nātou tā penanga ua mai a wha tā atia, e tali atua I lelu I tau, pe a whai e wha a wau pele lea I o ni timunga lea tunu. O le afia na nawhia wha solo mai I le pō ana pō. Na whato atoe wa aia ele palasi malosi o wanga le tanawhata ia pia. Ma o se wha mao ninga siri lea mō tātu tangata I Samoa, e leo tūla fo ina e lea tuolo tātu a tenu. I ana wha amanu ianga pito I siri o na mo o mia le soi whanga wha le tangata, e iei le swavai, ma tau mawha I le lau ele. O le masinan te neina a matalapta ia e loe wha lapu ptongo le swavai lea tenu. E na ia whaasao ma whaasoa le swavai maua. E na ia mawhai o na umi, ma wantu le whaasoa nisu a fiu anga manu o loo tu mamau ese mai le taulanga. Ia ai o loo ia fo isi pe o tātou vai o loo whapenana pamuina mai le manawa le ele. Ia o loo lava le tātou supply, ama se tātou tāpenanga mo le fontanga pe o na loma nei. Le ofisa sidi le pūlenga le swavai, fui mono Dominic Schwarker. O tala fawia mai sa mo le amtango nei va yaso, fa manuia le tua le tātou tunu, fa soi fuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. O le whawhonga me pere tau tua le si whonga lamua le taimi o le auli le ulua 15 minute o te enei le tu la 15 lua. Ia ai le fifia lava le ua morfa ta inga ma le fionga la pe tele tala ilene. Ia o le whaatono le tātou komini telefoni
Ale titi sal, ia lengang whalo le whatalo whatua I lau fionga le pepe, malo lava le soifua lau lini vaenga le uli. Ia, whatalo patu I paanga le tātou po parame tono le longoa. Ia, e misi fo ia, lau sunga mai awa, ia, le lo sa se rua fo I ma, tu fu e pe un tau tuaile, malo la tunu I tono Wellington. Ia, malo le whamalo lo si ngalua ngā matone, vai as. Ia, tātou whai whamalo, tau whai whamalo fo I lau fionga lau pepe. Ia, manatu sa manuia fo I tulanga sa I le whai ingol vai aso. Ia leo tātou amata fo I ngā luenga fo I nei fo I aso e mesi o le amatang fo I ngā luenga nei vai aso. Ia, o lo mānei lau fo I tau ia I mātou nei Wellington e manatu o lo papena fo I le tau ia te uto ia ukilani nei aso fua. Mai avana mata me lasto na ina susulu le la. Ia, alu mana na fide fo la o mai le so. Ia, o mānei walangi le lei lava. Ia, talo sia ia. Ia, o lea fatoa tau mo mai le tau len whapea tātou e ono sau le amatanga o se tema. Ia, tātou tūpe ia tamalo e pule I mea nei. Ia, e whasoa manava ia le. Ia, tūlanga le tau le lei foi. Ia, awa foi ia. Pea ngai o tātou ma whao matiutei. Ai New Zealand nei. Ia, salo o mātou le weekend. Ia, na ua. Tātou ilo foi tūlanga no o iele. Tātou mamsa moa. Ia, tua manawa la malo ia e. Fai ma ai nei tau sanga wa no le sela tu malanga ta milu fai un tau sanga ia wa tu ia mal to ti fai na ta to ia ta to lo na tanga na tau tu ti ya fa ni to no tu di ai po la stona ia na ngapele mata na sai e tutuangia foi se mato e kalesia se famo mo sa mato awaye ya uta te ilo tabaya to the pit yo le laina ram so de bako ngo ki fale kong ya asa o de mata ai tende te lo mistake so na tato so ya mo ile le sa no ngo ata la fa pe ona na se fu na fa pe no na vai tu ala umane ale taimi ya o te mana tua ia lau ia o le tata loanga le mason tene ia ile pe an fa pe fa ia le o tata o New Zealand ia o me se fo ia le au Australia le na mafu ai ona fa ina ia sa o le ia lau sa loanga fa ia si tele o tata o me se ta longa fa ngol vai aso ia o le nara la o tu la loina ia ile man la ele tele na le malo o ni le foi fatto la loina ya ti atoli ya utoli ya ni dopo se ua fatto tali Australia se io fapia na ilo Australia o Malaya Wellington le ya nei lan Malaya la tel fai nei lo plax molta to la ya so ya ia e saule le ia tātou tāpo ia mo tātou talo ia le tālong fot whai ngol le vai asa po la tūlanga le aiai ia ai se vange te sauno i lau pepe wa fot whafonga mali tātou tino ni au nanga tātou company telefoni whaftai mo fo i lau awa no mo mani teimi o le audi ia mai awa i le tā whatata noangan whaifa matufu na mention atu iai ia e nisi o nai wo fo ia o tupu matamani fo i ua wha mau wa iela to company o laua operate di Australia ia ma whai au na lato vatua tangata whainga luenga ai mai sa lai tono whalifasi man ia o lo maua no whainga luenga ile ngata i New South Wales sa lalo i Victoria Melbourne ia lala sa so taimina yusu ia o lo mana mia lava tangata whainga luenga ia pe e nisi New Zealand wa e passport New Zealand e posite New Zealand ia o lo mako fau e fie malanga atu au Australia ia e foto mai whainga luenga i tono ngā luenga ia o lo mpaia lato company o so soani mai le tongi nato pasese ia i leo atu ia ma wa aifo ia lato ia ni fale mwhai on whamautu ia me se tangata i to tasi ia o lo ia le tūlanga whale la whapete mana i talu maavelo a inga tōna e mua e te alui o e te amata nei whainga luenga mai au ki tilo ho i meo lo i ngā luenga ia pete mana o e watu ilo a inga pero whautuanga nā lana o mai a whape e nisi whanongolongo mai ta te wa aia malo tālo whawoi lele tūlanga e o wei tātou nisi le tele company o tāpuni puni o ma vai ngā luenga
Ia, tele nei company wa fale tonu na vai nei temi. Ia alo a fie tanga twenga duenga me sana ta tanga Samoa. Ia, a fai lai e tau tonu le ava noa a fatati mai foi a mai Australia. Ia, se umatu la numero so tai mai ai. Ia na tu sa o tu ala ia leo fa o details al company i Australia. Ia, e te so tai fatata no ia tu langa na. Well, le vai rupe ina la sa unanga le pepe vai ngale. O leo te mauti noa ma lewa uloa. Pe ia le ta fata noanga le lenta tala noa i le vai ngale na fai lo le fo inte luata no mtu fu. Leo mafu ai ona mo le va no leisi ali i sa malanga menga dunga fa vai te mi tau sanga uma vai. Fai ngaluenga i la lo le fale fasi manu i la le motu i saute. Le la malanga i Australia ona ole avano o ngaluenga ia fa vai ngaluenga fale fasi manu i Australia. Le na malanga le vason te anestasi o atari fa o mo fo na citizen nei New Zealand. A sa malanga me ngaluenga fa vai Jamie ia i pole lima e tau sanga taluai. Le la na fa ngaluenga le fale fasi manu la lo motu i saute. Le la na malanga i Australia le vason te nei la vai atu lo fa ngaluenga mai le fale fasi manu nai. O sini Australia o te lopo o le fale fasi manu na o mo mai le ngaluenga na. Ti lopo po ina po. O le ama o le tala na o mai na yuso fo yo lo fa yela tu company le. Ia. O le awa mata ina luanga pasiman. Ia o la wa mata fo ina sanga i fo le tele o company e fa yela tu warehouses. E mana mienia la tu tanga tfanga luanga. Ia o la fo la o fa ya tu ia. Awal pone na le tau mai la voti teos ya e mato fenga anga mana yuso foi no se fonga la mo ya o toina o nanga ni mato te fia so so ani foi na yo tatu tanga tau lo mana bianga lu ni vai tem e le penga ta le na wenga ya le tau ta fo so fo ai fa ta yo na wa ya ina yuso na wa mato malanga ya la tatu no ai pema fa maututu langa ia wa foi fasa lau la vai nei au kilani ia o ta lo ko nei tanga tolo sai le limon ia ya le mo me vano me fa tai fa me fa no la to ngia pase al watu yo ma wone no foi ia no ti tiro le ia ma vai pe fe tau le va to lo nai ia fa tanga singo voi na le ia ma to a ia lai to nga vano ne wa na le watu fenga wenga le to a tu pe la wo ye me no foi mo ma fa se ngia watu voi Mana ia. Malo. Ya, ai paula nga ta wata pokala meneaso. Ya na nto fa mnato la ton malo tato sei. Ile aso for Rayland ni. E ile sui mai Wellington ile te vai atu na fa online click X la foi sele ni le fitu viva. Va wono wata o tolotea le ala manua. Tolotea le ala manua. Ya o le se isa ile mele numero lan telefoni man email. Ia fa so ta ia tuai. O ia leo man malo le se tatou lima se lau. O le tatou lima se lau lona lua top up na whatau whalo loa malafo i man watu le man malo ai. Ia ai o le top up lona tolu. Ia o le top up fui sa whatau man whalo loa. Ia ai nei lai New Zealand. Ia ma la whaungal numera le la fo top up o le olu asasi o valu tolu. Fitu o tolu o. Ia o le haso ta ia tu fo tatou ofisa. Whamau tu langa masani. Ona tu atu leo tu selen ya tu tai mai fota tu pokalami ila stofi ya polas ready for ya umana faita tu se itayao ya lam fai foi ona long peria lo to pa ya malo to mal ya po yo la fa manu na nei va yaso man tu down lo suta la tapa fata mal falo lo por online ya pesinet foi ya malafo fatino la va la foi nesa mo po se tu no Pacifica. Ya, apa nga foi to click X la foi selen. Ya, mo lo ava no to no tatu. Se, ya, fa ia mai ava mole. Ava no le nei uli ya ngol na foringa mai na wa uma la lanci. Ma to te tau tai ni se me ayo le. No se te lo fiengo le pepe na to fa fsile tua na o le lu ia o i le tulanga le o lo i lo fiengo fo le. Fa tau mo lo so fu maloloina. Le te vai atu to anga te koleni a le ase fau tuanga mo se famna tu foi le mo ila to na tele tau maftanga na fia le wa unta koleni le ta o le ase famala stina tau un fai vale yo ai le tau walu le tim le tau walu no malai mana ia na lo savali le mo sa meli ya meli mai tu tonu fali ya e pe savali fata milo to fali
ya mo wanya tamu sanga se lima peon ya wala vale nai ta woni yaso yo na o te alu se ile ilunga wala ya vai singa tamo eta wisinga engai ta mo wisinga malo se la ai luma ya au ma le team native ya ang le tam avo ya va ve voi na fakito leonore non tam tao malo vai mana ilo fam na tu mo ila tu fio ko le ni wa un tai alu o ne ya uli ya sa o le lo sa na ngale pepe ona o fe tau ile mo lo fai mai o ilungo manga enga foi ma le vai ngale na mai le tv tasini tai au ya o le fa o le su enga a ila to fulele nafa mavaenga ia o le fata waino le koleni e vave ona lusi au paunga pe le nga o volele tono lo tino pe alu te ha e lungo mo me foi o volele o ni fale foi e ni awara foi le wa mai vaenga na tamana le tele step mana ya manuan ya fa unga lenga le asa le pepe a me fole a matanga ne yaso tato firo pe ya na na fia tua wa na wa il tato na to ofisa na wa ye eleo lava step por tato ofisa na ye mo lom tu fu so le ya le la vari il fale ola le tu o tu ala vale step pu il tato ofisa le pepe ya te lo a pe a sauti alu tu yo ya le wa matana ko le ni tato fenga luenga ya va sairi ma le telefone fo ngone ya mo le fo le ya se lo pepe vatu ya fase fo ya le fenga ala pepe tele tala ine ya fa tono tato community phone ti sa ya mana ya ngole fenga ala pepe ese le lu ya ope va ya tu fa maro stino le fenga ala pepe va ya so uma ya fa mo la vol so fo malo loina to 2 minutos na tala tasi ya ona tari fele o tatu fa sala ngai sa moa ya le sunga ya ta se salam sam ilungo tatu Facebook mo tatu YouTube ya se pa ya le tu lai tolu ile fia na nei
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
le sini o lohu, le yanganga, fai mai a sasala, le tumu, o lohu fatu, o somanatu, fai mai a, o so tau fipe te lo famoni, manatua, la tata tonga, se o oile o ti. So ioe, la umana mea, se itau, mai ea, o ai, e says you darling, o ita, lava watasi, July lelangi, tama, falfalda, o ia le pule, fasua, o mea uma, ya malutia, e lona lofa, lo tawola, fa per foi, ma le tele o fa, a o so songa, fa per foi, ma le tele o fa, a o so songa. Hey, like I just
tala o fai se isi awo fai mai sa lua tafa fao ana po lau pele ea sau sei fai mai a se tala sei fa no fofi le muai lo utangata te le tu ina atu oe te anu io maua luma e wana o se talafatu na e tauto my love I wanna I kisi lo lima na tu iluma o fatu etele a o lota ta ile sami I live for Luaina lava oi hani Tautala maya ilofa amaoni Setala fatu pe o setala uamoni Utile tu ina atu oe te alu Io maua luma awana o se talafatu Na e tauto my love I wanna Ma e kisi lo lima ma tu iluma o lo fatu Te le tu ina atu oe te alu Leo maua luma awana o se talafatu Na e tauto my love awana Ma e kisi lo lima tu iluma o lo fatu Ma e kisi lo lima tu iluma o lo fatu Ma e kisi lo lima tu iluma o lo fatu Ela le whawhiawhianga ma le siufonga ma le sunga ya wili tawita ma le pese wa whaingoina wa fai se isi au o. Ea, na. Ea. Siria o ya o po fai se isi au o. Ia wa mai atoi ma le tātou po kalame le tautua si fonga lau mua le tātou fisa au tū i nei porirua. Lima se furu ma le tasi mani Kevin i porirua. I lungo le ala leo le tasi o no tesi ma le tasi whamo le si fonga le lau mua i Wellington. Ia, ai nei minuti ona tariu foi leo tātou whasalalanga i Samoa i lungo tātou penga tawhailangi. Ia manuia foi tau maftanga ma le sunga ya tāsesa. Ia mai le tulai tasi se ipa ia le tulai tolu le fiafia nei. I lungo le Facebook ma le YouTube pa le si fonga lau mua. Ia mana tua share tango fia share tātou Facebook.
ia subscribe le YouTube o le sifonga lau mua ia e toe mata i system a eita ia i o tau ainga ia ki le Facebook pe toe ki le YouTube ia ona whaafonga loa le ona whaafonga mai mua i tātou proklame o le aso ma le aso ia Samoa wa mai ale tau tua o le nei aso mo le toile nganga whaaftai tele whaaftai lau tāpua inga whaaftai lau te talo o lau lango mai e alai lau whaasoa mai i tātou proklame ma mata upu pe on tātou talatala noa i le tai ona leila ia e mai se fo i o lau finangalo whaalia ia o loo whaelo mai rungo tātou upenga tawhailangi pe ona iai lau finangalo i le Facebook ma le tātou YouTube ia o loo mātou whaitau iai ia ma mua i fo i le tātou maftanga fia le nei aso ia ale wai umane manuia ia le tātou tautua ia ai whaamalulu atu fo ia ua sala fo i se ngangana o se upu o le tauta mari i lau whaafonga mai ia whaamangalo se aleo leo whai ngā luenga ia manuia lava ngā luenga o te toi mfuafuanga o le nei aso le tātou atinu tātou toi whelo i tai ao le tai masani le tu lai fitu i le tautua le sifonga lau mua i lunga o le tātou upenga tawhailangi ma lunga o le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo ia mai le tātou tautua nei i porirua ia mai le au whai ngā luenga mātou te whaatou whaaso i fua le tātou atinu ia whaamanuia le atua i fuafuanga o te toi le nei aso whaaso i fua ia pata fua whaamatu ainu whai ua tuele tātou proklame o le nei aso manuia le tau maftanga ma le sunga ata sesa ia i nei minute o iluma Fita le ala ai te mama uma na manuia e sili lava Yesu e moni ai lo fia e lo fatto e pa ama oni oia e fita le